O te whātarwhātu le nganga whiwhi tele na nei tāo fōu, whamālo le whanau manuia, tai au le nei o le asonga fua, o tātua lia, ia le amatanga le masino te sema le wholaunga lua whelua sfulu wha, o le asonga fua o le asolua o te sema, whamālo whalau, whamālo le sopo. E alo mai loa le tautua le neti ufonga le lamua, o le tātou saununga lotu, ia le fionga pa tele mareko tufunga, mai le kalesia katoliko sangato Iosefo apahat, e usi mai loa le whaafonga. Talo fai, tautu ia whangalu le whati o pa ia msa Sāmoa, e le mwhai o nau talainga i sa mātou whaamtaranga, po se leo la uto o unga whata waa i le nei tai au. Ai a vel ni am no whaaulo hua maua o te whawheiloa ima, whatano whatua i lo malei fua mai whanunga le, i nei tai au malon vai as fō. Wa whamalolo soi fo maua male, langi e mama. Ai o te wala ua tu malo ua nganga whaalo alo. Ina ia tu whatasi o tau fina ngalo, ma o mātou lotu. Ai o te inga la tātou taulanga whaafatai lo tātou tapa au o ile langi, lo tātou watua, ile nei tai au ma le asfo. Ile swafo le tama, ma le alo, ma le nganga pa ia. Amen. Ia tātou te talo. Mai, e mita whaia e o mātou loto i ati oe. Ona ole ola ma le malosi olo e foa i mu whaafai lele pea mo mātou. Sa o mātou mo moe ngā pepe ma malo lo le poan po, ma le lilo i manatu. Ola e toi whafangu i mātou le nei aso fou, ma o mātou tū vai le nei tai au. E peta, o siri ese la walo alofa, ma lau tau singa mo i mātou. Wha manumanu mai a lau a fio, ma whaafonga inga la mātou tau langa o le whaafatai le nei tai au i lau fio. O le tatalo le a ratu i ake riso, lo mātou wali i. Amene. O le folfola o a fiong pa i ale tua, mo mailele e vangilia ma reko. Maleko i lon mata upo e sfulma tolu, a lon fai upo e tol sfulma tolu, e o atu i le tol sfulma fitu. Ia outou i nā mātala ia, a wātou te leiloa pe o mai a whea i aso. Whape o stangata ngālu malanga, na ia tu ua lon fale ma avane le pule i ana au aunga. Wa taito tasi foi, ma lana lava ngā luenga. Ma ua whai atu i le leo whai toa, ina ia māta ala o ia. O lea, ia māta ala i o tau, a wātou te lei loa po a whē sau e le li o le ainga. Po o le afiafi, po le tautuluanga o le po le vivingo moa, po le taiao. Nei whafosei on sau, e maua mai o tau o momoe. O le mere o te whai atua i ate o tau, o te whai atua i tangata uma, i nā mata raia. O le tala lei aleli, ke risoe ia mi ia oi. O le ata o tope ia le fiso mo na lau. Wa ite nei whanua alalo ina ua sina ngalu. Wa lata le taulau mea. Lo ta Sāmoa i ti utia ma whaiva sa whenga ia i ne fuitau sanga. Lua awhe, lua wha. O le ua lupe le lafo a lua le manga. E ala i le whaamaruinga o le aso na soifua mai ai le pepe o le Kerismasi. O le alo le tua soifua. Le ua pese ai le larolangi mwhaatatali le whaamaruinga. O le aso na soifua mai ai o le atua wa mea matino tangata.
E uina lafu a tama se mgongo. Ai o tangata atoa i le vau. Le nei o sauni le laulangi e whaamanatu, ma tau alunga i ngā lueng whai fo i o le nei tau sanga lua awhi lua wha. O wha malo ngā lue, ma lo fo i whai o le whaiwa. O le vai taimi fo i le nei, ua tā ua o le vai tau sanga o le ate vetu. O le asa mua o le ate vetu, o le aso le a nafi. A te vetu o lona winga. O le vai teimi o le wha te tali msau niuni. Mo le wha maluinga o le soifo mai o Yesu le tupu. O le sau niuni fo i mwha te tali. Mo lona toe fio mai i lona mamalu. O le vai tau sanga fo i o lo mala au ai mo oe mau mai tatou. Ina i tatou mata ala. Tātou toi fo i le mata o le mai. Tātou toi tilo i la tātou au unanga i le tua. O i tātou wan whanau, wei atu ina mai atoa i ai lona whaatua tuanga. Mo lo tātou lava ola. Mo le soifua ma le ola fo i o istangata. Ma le ola atoa lana ngā luenga mamana na whai. Le vangalia ma leko i le neitai au. O lo wha amnatu mai i Yesu i ona tangata mai tātou. Ina i tātou mātāla. Mai i awane i o tātou tūle momoe. O le moe lea e talano i a Yesu. E le whape o le fia moe o mata. Ai o lo wha te tau i le moe noa o le anganga ma le mawhauwhau. O le winga fo i lea o rona ungani mo i tātou. Yo to matala. Yo to matala. O sinatala i titi o lo whao ngai Yesu e whaata mai ai le nei matala. O le ata leo le tangata e alu malanga. Ai tuule vai ngoron fale nisio an au aunga. Ina ia whaiala la tū ngā luenga ma le wha maoni. E au noma se popole po le ale taimi. E toe fo i mai ai le pule. Pau lava le me taua, o le whai o le ngā luenga. O le mātāna. I le pi o le mātāna o le tamaititi o lo i lon tausanga mō mua le kolisi. E pau lava le me o lo popole i ai, ina nei te ua maua o ia. Ia po le whaapei fo i o le mātāna le tamaititi. O lo manao. Ina ia i loa lana mea o lo fai. Ma ia vi ia o ia i se mela i titi male le lei ua i faia. O le mātāla ma le mātālia, le tala noa i a Yesu. O lona winga, o le mwhai lea on tātou i loa se mea. Po o se tangata. Po o se ngā luenga whai o le olanga. O se mea lofa leo o lo o hali mai ai. I nei mea o lo tātou whai mwhatino. O le nei whai tonga mai na whiong pa ia le tua le nei tai au. O lo wala au mai ai mo i tātou. Ina ia tātou loina mātāna. Po whea o tātou iai le nei taimi e tusa mana wala au le tua, mana mea lofa. Ato ai ma lo tātou tari atu iai i le tua. O lo wala winga i tātou. Ina ia tātou whaalongo le lei, ma le roto, i lona whio mai i o tātou o langa. O le ate vetu, o lo wala auai fo i mo i tātou, ina ia tātou wala mai, ma tu lai mai lo tātou moe. Tātou lulu ese le pefu o mea o tātou masangi ai, o tū mawinga masani, mea o loo ne nefu ma tau le manino ai lauwa ai. Po mata o lo tātou foi whātua tua. Mea o lo pālangi ai o tātou o langa ua teva mapua o ai le vai. Ai a toi ola ma soifo mai Yesu i o tātou o langa.
Ia tātou tilo i la tātou o unanga i le tua. Tele nisi, o lo whai o tai nepu pēa la tova ai i le whaatinonga o to whinga mga nuenga. I mea te tau na ave i ai whaamomua. Ai mei se lo tātou whaaparapala ma le whainga elo i le whaatinoinga o lo tātou whaatotua. O taimi lei nei. O le taimi leile nei e tātou te toi tilo ai. Ma toi fsilingia la tātou au nganga i le tua. Po whea tonu lama o lo e iai lo whamaoni. Ma lau o unanga i le tua. Whea nai ta oto ai lo ta whamaoni. Po whea foi o ta oto ai lo tātou whai mea tonu ma le sao. Po ame o lo tātou matalia ma matalai. Po tātou matala ma matalia i mea lelei. Po tātou matala ma matalia i mea male pelepe. Ma maso sofa ai lo tātou o langa whatutua. Po tātou matala ma matalia i mea maso sofa ma whaaleanga i le isi tangata. Le winga leo le ate vetu Sāmoa ai. Ma lau whaafonga ni tai au. Le winga leo le ate vetu e toi tatai ai tātou i le mata o le mai. Ma toi fsiringi ai lo tātou whamaoni i le atua. Au tātou wanga atu e whaamalu le soifua lo tātou li o Jesu Keriso. Sāmoa ai. Amu ia lava le whatotua e whatu mai mea tinga. A wā tātou le la longa le tinga, ma le matui o le muri ia Jesu mlantala lei. Ma tofu te fonga e tofu i ngai pēa lo tātou whamaoni. E le mawhai o na tātou tofu inga lan whamanianga mo tātou ainga. Ia tātou mātala, ma tāpena pena, le loto i whale o le tangata la vaia. Tāpena penga lo loto, ma loo fo i loto. O wao ina e fio ma i ai lo tātou wali i Christmas. E fia fio mai o i e mau manofo ai ma i tātou. E wha malu ai ma fia i lo naso soifu. O tātou loto. On wha pena foi lea on tātou maua se Christmas i fia. Ma le tumu i wha manianga. Ia manuia ne mai aso. Ma le anga atu i whiau ngā ruenga. Ai mese lo tātou wanga atu. I le aso e wha malu o soifua mai ai lo tātou tupu. Lo tātou li i whao lo Jesu Keriso. Tātou vi atu i le tua i lona vi inga.
tātou te talo. Le te mangalo whai. O le nau e whafonga o mātou sula inga lo walofa. Ma lo wanga lei nei tai au. Ia mea ua fionga pa ia e pe ona e whasoa mai i le nei tai au. E whai mata i ala i la mātou savalinga o le nei aso. Whapea fo i le nei vai aso atoa. Ina ia mātou tepa tau la i pe iai. E maua i le fisosoa ni mo le whatupu te le inga o lo mātou whatuatua. Whamanumalu ma whamanuia mai lau fio. Au mātou fo lau i whi au mga luenga o le nei aso. Au nofo sau ni uni ma tā pena pena le larolangi i le nei masina i le whamaluinga o le aso soifua o Jesu lo mātou tupu. Le tamai. Ia au manu mea uma. Ma ia e ta awi ma fi sa finga fi o le nei tā pena penanga. Mo le aso soifua o Jesu le tupu. E ala mai le fi le mumoni o lau fio. Ina ia puni tia vai ali ai tā la vai ola. Le whamunianga o le nei a te vetu. E a ngā tuai le kiruisa masi. Mo i mātou ma le laulangi atoa. Ao mātou iai i le whainga malango le nei vai tau sango le a te vetu. Le ali e. Io mātou māta ala ma mata alia. E whaiale me le lei mo oe. Le ala atu lea i lo mātou tausi malu lofa. I isi o mātou uso tangata. Whamanuia mai lo watunu o Sāmoa. Whapea fo i New Zealand nei maona tangata. Ina ia maua se a te vetu file mu male fia. E ona a inga uma. Ma whapea nao na mātou wanga atua i se kirisi masi fia. Ma tomu i whamunianga mo i mātou uma. Whamunia mai o mātou ta māmatina mātutua. A o latou whaia pēre whaivo tapua inga i le aso ma le aso. Whafua lua pēa lo latou soifua mātutua. Lau whamunianga fo i ta mā, mo i latou uma o ngase i tonu a inga whapea mauta o sulfa inga. I latou o lo i whale pui le li e, ia pa i atu i ai lau whamunianga. I latou e wala a winga. Mai le nei o langa e toi fo i atu i lau fio. Le li e, ia maua i latou li oli sanga e wha mau. Wha mawhanwhana i latou uma u whano noa ono o le maliu ma le oti. Wa whea i whai ngā malanga tau whai ui o le nei tau sanga. Wha loto tere inga, a inga, me se me nei o mātua mwhanau. Wha manuia mai le mātou leiti o nei, malana au whai ngā luenga ngā lulue. A wāle tau tua inga o si o mātou watunuu, maona tangata. O la mātou talo le li ie, e whaia ma le whaano alu lava, ma le naunau te inga. O la e whaafunga inga mātou tālu sanga, e la tule ia ke riso lo walo, ma lo mātou wali i. Amene. I le swafo le tamā, ma le alu, ma le anganga pa ia. Amen. Na ua whafonga le atino i le tātou sauringa lotu o le tau nei le taitai le fionga pa tele mareko tufunga mai le kālesia kātoliko o Sangato Iosefo Apahat. Whamano whaftai, ia whamano lava tāpena lau fionga pa tele, whaftai tele lava i whamanui atu le tua maa le lei fuafuanga le yaso, tātou whila i futa hau pe au lia whaftai lava. O luas fultonu minute u te ainel fitu, o le viinga o le tua, ia mai le au pese le puleanga a pia, ia el pese ia ona fanga solo le tātou programe le vinga le tua ia usi mai el whafonga. Yes,
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Pai ai Sāmoa, o la valaunia. O ki tau sa ngāti nei. Ia li whai rotu. Tu ai ngai se umai Sāmoa. O la tātou si whaftai i le tua. O maua tā malo. Lea, la sumai au tau sunga li whai rotu. Kaita ia nei Sāminga. Ala mua, o tuatu o tau finangalo. I le o le amumoli i nei whaftai. Le tua le alo. Le tua le ngansa. Sumai au tau sunga li whai rotu. Ala mata tatu Sāminga. Ia le tua e ona pārosu plau. Ia whāmanu ina o swafa mmak. Namo!
ngā aso le tuala ki talo. Ha! Hi, Sāmoa. It's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the babayao. Sufong alo mua. Atau le tayao. After the lofa maleanga le le tua o ia fa popo fo ile soifua lau le tatu tinu ia me se fo ia se aula la fenga luenga se tulo ia wala fo le tatu maftanga fa o pea ia pe ona fo ile aso fu le aso lua le masino te se mol tatu fo la lua fe lua se fu mal fa so fa manu malo o tatu ri fa o le sukeriso Sāmoa le tinu pele fa talo fa tu maleanga fa malo soifua munia malo langi ma tatu mafuta proclame le atartao si fonga la mo Wellington talo fa foi malo risu malo tasi fa ile tu le ia so fa popo fo lo taula yo so fu le le tunu tunu sa manuia malo longa fa ngol vaso ya sa manuia la foi malo longa fa ngol vaso ya le ua tato ya ile masina muli mo lua so masina o tesema yo foi ta waso foi ya ona tato fa ma vai foi le mo ni tau sanga mo ni le ya ole talafia le na o to tele o mau ale to tele le fa manuia e le vai tawina fo longa listangata ya malo la valon sa malo fa to ole tala fie fo tatu la ngona al mafan fa na le tau mana ya e nisi a la ngona termine fa pv vela ya e tsa u le malo yo termine ya tsa tele ya sa pe fo ne le tsa ya ya o ma u su mai fo o ka se ma na yo le malo fafo
ia o i tau te loa ia o le o tātou i le tau mawhanawhana Ia moni le le ia. Ia o le vai le masina le ia mo miti mo le ufinga luenga wala i loi umi malo longa. mo ile Ia me sio nai whanau le foi la nga i le tuwanga wa onga. Ia o fiasi e sia inga o e malanga atu malanga mai. Tātou e malanga Sāmoa a inga Sāmoa e malanga mai. mo i Ia o le vai tau o reunion whata singa. Kai poi ponga o as whanau. Sao whai. Ia o vainga umai e tu umal whai mo le tau sanga wa vano o tau tele. ia oi no winga la fa upu seisi tau le masina le masina o le fia Ia moni. masina o le fia le se ma fa no e mawai Ia e moni. Ia pe yo ta po inga fo le tunu le aso nafi. mo To tele ta tu sa we ya tu sa uninga ia ma lo la fa ma lo si nei so nei va venga ia fa taimo ngal venga le le yo la tango tau sanga le wo mai fa iunga. ia Ia ta mam tina ma tu ma lo fo lau. Tonu e Susu ia la ngono na i matua yo no matua so i fua. Ciao. Ia le fo ia ta ua i fo le aso ta te o le matua la pe alo fangia lo ta o le le. Ia umi ta tau sang. Ia ta te la ngona fo te ngala ngona la. Sa o le ia o le mana ia te talo nei au na le tua ma tatu matua le o tatu to ai tau no ai. Ia fa ingol nei masin. Sa o le tas. Ale la pa ia tu tatu fa filo il tatu. O le tunu fa filo atu le nga fifi tele le ta yao. Sungai fa finga ngam fa tua na ta mama tina matua le malo se le tunu mana fa nau. Pa anga uma la vailungo le Facebook, YouTube o fa formal tatu app e mesel tatu frequency. Ia o yo le fa mai fa le pui ia so se tunu o langi lo mau mai fa sa longo le ta yao. Ia mole si le fie le tunu. Fa te mo mo le fa fonga le tau tu fa fa ina le tau sanga te si vai valua. O le manu lo ti le na o le fa fia o le awao fa iloa ia ma me tau tulanga tau lapta inga ta ua tatu tu manga tatu tal tunu fa ke usia no fa o la tatu ngana Sāmoa ia si ufonga ne la mo lu sul tor minute na tane o le valu na i la tau o fainga luenga di se malanga tu malanga mai a ta vale uma lungo la wala malu te le ina le ta o le fa fianga ne tala i tatu portalame foi mai fa fonga le talo le tau fa bianga so i fual so inga le tupe tala mena tupu la langi nei aso se tale valu tatu telefone pe ma se good morning talo falava o si fonga lo mo te lu su tol mi du tale valu Ele mai loa le aso
Ia talo fa lava usmel fa fonga le tātou tala o le tau mō le nei tai au. Fa melo fisa le va i tau e langi le lei le tau le aso le nei. O le aso a tai au e matana iei na i timu. O le aso lulu e te langi le lei le tau le stofi ma le aso whareile. Ma tele na langi le lei le tau e iei na i timu. E paolo ma awa le tau I kapiti manu atu whanganui matara naki. E matua langi le lei lava le tau le so. I Marlborough, Taupo, Hawke's Bay, Mawaiwa Rapa. O le malulu e olo whamawina inu nei olo I le sifuru tolu whaasolo I lunga le sifuru fitu. E ma whanwhana olo I lufu le whaanga I lunga le lua sifuru maleono. Au gilani le so le langi le lei le tau. Le motu I saute, matua langi le lei lava le tau le motu I saute. O le malulu e olo iai sifuru tolu anga I lunga le sifuru ono. E ma whanwhana olo iai sifuru iwa anga I lunga le lua sifuru malelua. O le au telenga o le atunu nei aso e ma tele ina langi le lei le tele o vahenga o le atunu. O pia le nei aso, e langi le lei le tau, e tolu sifuru fule e vela lufuru ono le mawhana whana. O le angotoi fule lai le so Wellington, e le toi sifuru iwa minute, e le iwa nane le fiafi. E oso e la tai au, le toi lua sifuru minute le ono, I le tai au a tai au. O le fuwa le manuru fa mawina I Wellington, e manu tua oi, o le lima anga ia tuilunga le sefulu, e a mawhana whana, o lo ie le sefulu fitu, fa solo I lunga le lua sefulu mo le tolu. On tato wawa ai lea le tala o le tai le so mo e whaangota Wellington e sua le tai le tele titi o le ono I le tai au nei pe le tai. To e tolu minute le tasi I le au auli, to e sua le tai to e lua minute I le fitu I le fiafi. On tato wawa ai lea I le nuu lea o porirua, sua le tai le sifu tasi I le tai au nei, pe le tai te o lima le fiafi, to e sua le tai I le sifu iwa minute te ele valuna nei. I le fiafi. Tala nao le tau ma le tala o le tai. Swinga le tupe le nei aso. A mano la valeanga le lei nei utato wainga I Sāmoa. Tasi tala New Zealand ma le tupe Australia e valu iwa sene. O le tupe Amerika 5 fitu sene. Tasi tala New Zealand ma le tupe fiti tala 2 valu sene. O le tupe Sāmoa le ua tala 5 sene I le aso le nei. Tasi tala New Zealand ma le tupe po le paanga tonga tasi te si ma le lua iwa le paanga tonga. Ma le tupe Sāmoa tala 5 sene. Ma no lava le alofa whaftai. O whamirianga o soifua mas whanau tatu I meri masani lava nana aso whanau at Samoa Capital Radio.co.nz Mani e tele lavo tō aso soifua le aso lua le nei o le masina o te sema whamnia le atua ia te utou tō whapopo nis tau sanga stele ma fo I pēr malosi a warwhenga iai whi au mga luenga. Ai o le tusi whai tau le nei aso le tusi o e peru le namata upo I se furma le tolu a lona whai upu e mua eo atu le lua. E peru e se furma le tolu whai upu mua eo atu le lua. Ia tu maule fe alofani o le au uso. Awa le ngalo le alofa I tangata ese. Awa o lea ua tali ai e isi o a ngelu male iloa. Ia tu maule fe alofani o le au uso. Awa le ngalo le alofa I tangata ese. Awa o lea ua tali ai e isi o a ngelu male iloa. Mani a tele lavo tau asa I fua le pesen nei mo tau. Happy birthday to you all, dear Manuia. No wasafana lene wa e auni. Ata tofa afetai, ole tu alava ia via.
tu ai whaawhetai loa lofa winga se wa e foa i mai ai nei a sote alofa angalo ai ngalo a so soi fu vai au ngalo mola o ai na ai mai se le atua Fire e pea o matou loto e tele pea lava nei aso o to e fa o popo o la fia nato wa lenga tai lo aso fana le nei ua ulia mali Manuia me tua lo asafana va au mai na lo soi fuia na fe to e fa a popo ina pe anicia societe le lo fa anga mo ole ele umayo ai na pele tu ai whaawhetai loa lofa winga se wa e foa i mai ai nei a sote alofa angalo ai ngalo a so soi fu ai au malo mola o ai na ai mai se le atua Tala falava o smel fa fonga o tala o me na tupu la langi ne yase o tato ria la solu o te sema. O le sol to sanga e tasi valu o fa na tu la email tangata leo Napoleone po Napoleon po na party ia e fai ma emperoa o le malo falani. Na tau lava ia o le emperoa ma tango a ia ma umali pale fa pale lava ia ma tau e lava ia o le emperoa o falani. O le sol to sanga e tasi iwa o valu na vea ai e le tama lea o pui ia o le emperoa le malo saina na o le lua lava o tau sanga taimi lea ia a vea ia ma tai foi ma emperoa le malo saina ia o le emperoa muli a lea o le malo saina o le tangata lea na pale me le sol te siva o valu ia na o le lua o tau sanga o ia foi le tangata muli na ia ilalo pulenga lea ta o le Queen Dynasty o le lona se fulu ma le lua i leo i la tua vea mata i tai o le foi vaenga. O ia foi le emperor muli o saina na pale le sol tau sanga te se iwa o valu. O le asa nei tau sanga e tasi iwa fitu lua na pale mai ele patia le leipa. Ia e fai mata i tai ma vea mwhai ngā malo Australia. I le mai alea o le lua sifuru tau sanga talu na avea mai tua ngai le leipa i Australia. To ama lo tau sanga te se iwa fitu lua. Ai tolu tau sanga muli ane, whaatea esel pale mia, whaatea manan whai ngā malo, e le kōwana. O le sol tu sanga e tasi iwa fitu ono na pale maile tangata leo Fidel Castro, e whai ma Palestine o le malo Cuba. O le aso nei tu sanga tasi iwa valuvalu, o le tamaitai o Benazir Puto, na vea mapale mia mua o le tupa tamaitai. Ia por tamaitai mua o whai mapale mia o le malo Pakistan. O lona tama, ia el vai tau tasiva fitu iwa sa whai mapale mia. Tangata wale ina la lona tama. Ia malu e lona tamaitai manofo Engilani. Toi fo i mai Pakistan tasiva valuono. Whai e lona campaign malo tasiva valu. O le aso la nein wha apale nei o ia. O le uruai tamaitai. Ia wa vea ma
pale mia o malo Pakistan e mai se foi se ua tamai tai ia ua pale mia i se malo tele tangata Musalemi o le so le tusanga e tasi iva tasi na vea i ka nata mpolani o atu umua mua e lua i laulangi wala mana ia le tuto o tasi o Ukraine mai pulenga Lucia o le tusanga lua afe malilima i le aso nei o le li Australia suafa ya Van Tuong Ngayen lua su lima tusanga na sala i le oti tono Singapore ina wafa amao nia lona avatu ia o fuala au fasa ina ina lefu ia tunu tato tala ia te maul fa poponga tai masani fa tai lava Ole ua toi valu minuti ona talia o le tula valu fa fonga le tatu tala mai Sāmoa ma tala forward si fonga la mo Wellington ya mo le fu tai au ia toi fa talo fo toi fa filo e tu tatu tunu ma lo lava le mai mo mai ma lo fo fa fonga mai ia le tai le le song fu ia mato ni New Zealand ia le sai ni so tunu lo lang a so mo mua ia America Samoa ia Hawaii Guam ia o America te lo isino lo lang i le ua aulia mai le aso fou le aso ngafua. Moi. Ia o isi lai po le taimi nei. Ia o tātou Samoa le taimi tusa. Moi. Ma lo lava. Ia o le, nā mai le, tasu te lona no sila pe nām whaungal vai aso. O le na umatea tu le sa manuia whaungal vai aso. Ia te le lope sa ola umate. Ia, e sa manuia whaungal vai aso. Ia pe whala ona e wawa i militai. O le na usuma e. Ia. Wai mera ata wai wafua. Awela na, wapea, e fou me le luso le wau, e fou ringa mai, na ini wha mui na whatau nui na wha ngona yaso. Ia, mea fwoi le tau ona si le fia tangata e usu. Ila ua lava fwoi le iloa wha tangata e usu ngā ruenga. Ia, o ha mele tuput wha ngona yaso. Wana whea ngā ruenga. Bifa mai na ini lo patua nel tai au e zau ai. Se halu ata i ornga luenga. Ma fa ola lo leo i ornga luenga. Wa ola lo ornga luenga. Ia lo leo i ornga luenga. Ia te vai fia o fenga luenga tai au. Se i uma fenga luenga e to halu dia to a vau fo fale misa la to. E leo se me fo me leo le. O le ola o le leo pe ona tau. Ta ola e Samoa ia na i tina fo i o le leo, o le maulunga ngā lona leo. E le sui o le. Mai ai le tae o e pōa o le lona leo ana. E whae lona e whae ngoi tātou o le ote. O le ote. Ote i o lo matua na. Ia e paua o lona leo e o pe o le whaingana o ia. Ia ai sa o le ia auto inga foi le. Se a se auto fia no fofo le le. Pea ote whapela le. Alo te tangata e le masani. E ta si ale aso e to e ruese. Ai paua winga o lo matua. Ia so iau tala iti Sāmoa. Ai me se arapea a mata mai le tae au pōa o le fia mo moe le itai le. Le maru lua le tae au. Le whamai. Mai nana pepe pai le te kia vai. Sa o mea o mai o te a. Mo ile o si to ina live to a mai mai sa vai le tu ai lunga e alu ai le vai lo ya fu mo o lunga le a sai o te ya ma lo pau vo ya winga na yeti na ye le la o mai ta tfa fenga lunga lo le des me fo no fa long fo yeso ni e lom tu on mato no fa pe o te tau tala le fa mai a ta ula upu fo yesa mo e upu o te fo e tau mafa e tau tala le ya la el medalha então vai mamar no hotel o dessa um fora o tato ele ya lo hotel fa nga le ti fa nga tau tala le tau mamar fa long ai a hotel fa nga le ka fo le te ni fa nga tato ya sola ya mo tino ele ta ape o mo le upe pe hotel te mi se hotel eu se lo matuo lo hotel ya o la to ta pena malanga wana yaso ya mo so se tino la langi pona fona e alu Samoa ya e te fai ki mase me fes fes ma nia fai nga malanga fa talo fa le o ma futa mal to telo tatu no ya ilungo tatu penga fai langi no fa mnato tu pea o lo sao foi malau lango tatu to tua ya o le tu for tatu Facebook e subscribe to tatu YouTube fa mo mole talo fatu le fartua ya Sefelina vaoa ma lo lava faaftai ya o le sunga ya Vineta Pauline falava au matauli fatalofa ile fartua ya Tala Salu fatalofa ile sunga ya Mati Malangoma fatalofa atu ya Perise falitutulu ma lo lava faaftai le mafuta mai le fartua ya Malia fatalofa atu foi ya mafo Eric ya matamua Enoka ana Enoka Fraser
Whapea e whawhawina tāni eru, mā lo lava whawhatairi mawhita mai. Patalo for Fred, a live lawina, ia o leusa Franiko leo pepe, ia malesunga a ata Ioane, whatalo whatu ia a loma mano, sau vau nila, ia i mei matafola, malo, manuia ngā luenga, Terini, ia whapefo i mawhoi Eric, ia o Mila Tutoa, o Robert Peterson, ma le toa telo le tātou watinu le mafuta mai, ia tātou woros whawhiawhianga nei, o le Christmasi, ia na soro lea ma tātou tala mai Samoa. Te whawhilo I atu te la fau le isi fo I ono wha o poponga I le amatanga o le nei vai aso fau o se mai al whaafonga. O le a onga wha ofisa wha whailo tusi ba isi matata ese e le tomai wha ono po nei wha o ngai nai computer a le a onga te ese Institute I Lalovaya wa amata I eila ngā tongi o a onga ese te tono le atunu I whai unga nei tau sangarua whelus fulmal wha wa whaamanuia I nei le tamaita I a Lesma Ramona Iluilo, luas fumal whātou sanga mai a fio angola lo vaia sa matau maloto whanga. E le tū whaata singa o tongi a li matamaita I sa o oinai, masili o awai le neitou sanga whaalea o onga, a lea onga le Tesese Institute. Langona le fia ma le whaanga etia, ia I le ave fo ima silia o aole nei tausanga I o onga. Ma whai fo I ona whaamaniaina I ni whailonga tuspasi Australia su enga le sesa. E lua
sa whapiona mawhaina su e ni tausanga ma le lua tausanga o mawai. E manatu foli tala vau ia lisma, e leo le mutaanga leo langa tau mawhai ma le tawiwi tū langa tau iawa onga. Vaai koe i nisi o nisi foi wha i longa maulunga atu, peo le postgraduate, i mwhai peona whalau te le ina le malamalama ma le tomai marsosi e le nei foi o langa o avea i ma tangata whinga luenga. Na mamori foi lan whaaftai le ngato tālu sanga o le tāpo inga, le ngato lana e kālesia ai whapea foi o nanga inga. Momola wai whaafo i le whaftai le atua ono le ata mai marapoto e na te fo ina mai a te au ia mwhai na ufa o ngā ina i tono a onga sa ili ilinga o poto sa lau le lua fi whaftai o a inga ia mo lato langalong so mai a te au o whianga i ma o onga o e kale siama manuu ia ma o ma o ofiswhenga ruenga so son mi fwe te ina imwhena o siele nei tūlanga wau ia. Na whaalia foi le nganga whaaftai mātua le tamaia si tangata Filipo i loilo ma le tina ia rupi puni i loilo e noa whaea ina tau mawhainga alo la alo le tau sanga. Te iloe e le isisi anganga e pito sili o na tāua o le whaaftai ai le atua o na o fofuanga umam tāpenanga so stangata. E whaalangolango na manuia i le whaalangolango i le tua mana taita inga. O le mele e ao na whaafo i le vi inga i le tua. Ma whaafitai ia o na ua o whaifo i o na ausia i le awhawhine. Ia le nei fo i tūlanga i le sa ilinga fo i o le tomai ia ma le poto salalau. E pe i o na tausini oma hina fina fo i e ia lomo whanau. I whaafitai ia le ngata fo i le ekalesia i le nofo talo fo i o i lato uma o tō tino le ekalesia sfito le toi fia mai e pia ina ia mawhai ona manuia whanau uma le ekalesia ia le foi la ua manuia la fine i o le nganga whaaftai fo i e momoli mo o le ekalesia i pia i le ngata fo i le nai fia whaaftai fo i a inga i a wae so se whanau lava. Ia isi itia mau lunga a inga i le si o manga o le ia manuia tamu whainga. Ia whaftai le a inga i whapena fo i le pito la au fo i le tina o le a inga. Ia i le tamu whai pelea ina ia una ia le whanau. Ia one ingata le tamu whai. Ua tali ali i mawhai pule o le fio anga o whenga. I se ata na tuina se tasi lunga o penga te whae langi le vai aso taluai. Wa toe wa ai se masini o lo wha awa wina se ngā ruenga o le tuina i lalo se pā o se whanua. I ele ma whanua i tua le au waa i le no whanga lo i le fō lesi. Le na wha alia maulolo o lo o solo lava le wha atinongo i ngā ruenga i lunga o le tūla whono. Mai ele ai se vaenga o le tūla whono o lato solia. Tu sai ma whaai unga le wata oto mai le whaamasinonga. Sau no fwoi le whaipulo le fio anga wa whenga, le fio ngā maulolo tāwita a mosa, o le aso whono le nei amatai o le fio anga, e lote ai le mata opo, ai wa uma o na au mai le whaai unga e tasi lava, e le ngato le whaamasinonga o whanua maswafa, ai whape na fwoi le whaamasinonga mau lunga. Wa whaeloa le fionga le sui minista o tupe le fionga whawalo Harry Schuster, talu waile whaatupula ia peo o whaafita au li sa sae tū te tonu, whapea foi le tūlanga le mautonu le whainga pālota le malo telo a Amerika, wa whai una toesi i tia foi lunga le tau sua o le nei masino te sema, o le pepo o whaamtalanga wa whaadiele toesi i tia o le tau le lito le pensini i le fitu tesi ma le whaasene, le o si tia le lua tāla valu se fulu valu sene le lita le nei masina, mai le lua tāla valu se fulu maltasi sene le lita sa iai le masina tanuai. O le kiso, wa si tia i le se fulu ma le lua tesi ma le tasi sene le lita, le o lua tāla iwa se fulu ma le iwa sene le lita le nei masina, ai o le masina o novema sa lua tāla valu se fulu ma le fitu sene le lita. Le karsini wa si tia le iwa tesi ma le lima sene, wa lua tāla ona sefultasi sene le masina le nei, ai sa lua tāla lima sefultasi sene i le masina o novema.
Wa maua su e ngale su e i le mafuanga na ngoto i le vaa su e le mana wanui a New Zealand i ngata iana o te fitoana, ona o le sese o le au waa na mafuayo na ngoto. Wa tue la ngai se leo mai le sui o le tumalo, le fio ngā tu ia longo iai pu a le toa. Le ai o leo tupu me, ma tau te le lope whawheno o mai wa al nei i tala whātai o, ia ma ngata i whaleo, o nei tumalo sa whata. O le mutua te le ala le a whaina o le mātou tumalo. Talu ai leo toi whaua wina, le soi fuanga i peo na masani ai, i lona funga tau mafa, o ala ngā le tāua o na whasao, ale ngata leo na au. Ma tonga tongo tasi nei, le tumalo nei sinte le tonga tongo ma talu ai le vaale o ngoto tono le tato matu. Whaalie se pepo whaamtalanga, o loo malanga mai se whaapito mai New Zealand, e o loo au mai ai mea whai ngā luenga e ave se ai le suau o loo i tane o le waa. Ma sa so atuai, ma tau mo whainga e ave ese mai le waa mai le no whanga o loo ta oto ai, e le silia ma le tolu se fulimita le maua lalolo ta oto ai. O tala fōwia mai Sāmoa manui tele le yaso le tātou tinu, whasoifua ia. Talo falava i nei hoi vaenga o telefou, mai le si whangare lau mua i Wellington e. O le tala mua, ua whailo mai le whalapu tonga o le saunga le mui sami ma vai o New Zealand, le Water Safety New Zealand, e fōlinga mai o le tausanga le nei luafe luas fulma le wha, o le au pito mau lalo ai le au whai o tangata e maadi liu i whaalewe lave le sami a toa ma vai, talu mai le tausanga i luafe se fulma le valu. Vei tai o loo whautua ina malo si mai le nei whaalapo tonga le mamaru le tino, e ina ia whaai te i sami a toa i mawai, i mai se lava le vai taimil nei i le amatani ai o le tau mawhana whana. Whaalia mai le Water Safety New Zealand, e o mai i le taimil nei o le tausanga, ua ono se fultasi i la whainga o tangata ua wha mawina, ua maliliu ona o le malemo i le tonu o New Zealand. Le nei a whainga e tusa se furufitu ua pau pe ua la ititi ai, pe a whatusa i la whainga sa iai le tau sanga te rua i lua fe lua se fultolu, ai e lua se fululua ua mao lalo ai, na i lo le a whainga sa iai, i le fua evalesi o le se fulu tau sanga ua tua na i atu nei. Ta ua mai le whaulu lunga o le nei whaalapo tonga o Daniel Sherrard, a tonu o se tūlanga i le tau o na whaafia i nā i le pau i lalo o lea fuainu mera. Peitai, na ia whaalia, e le tau mateina le ono whaao popoina o le a whainga le nei, a o le i uma le tau sanga. Na ia ta ua tangia i le pau i lalo o le nei numera, ia a fianga o porkalame whaale awa onga, ma whaasara launga whaalawa i tele, o lo whaautua i nā i le tunu i tūlanga i le tau o na whaautangia, i le taimi e tā ele ai le sami whaapea ma vai tāwhe atoa ma vai tū loto. O whaamaunga le Water Safety New Zealand ua manino mai ai, o le tu pāua li e ma fuli ai i a tangata e whano le soifua o no whalawelawe te tūpu i le sami, whaapea ai vai tāwhe ma vai tū loto o New Zealand. E tūsa o le valus furulima pasene o tangata uma e marele mo o a lii. O whaelo mai ele whale tupe o le ANC, e umane le tausanga le nei, o whaao popo le isi luas fulfitu wafe o tangata e le aini ngā ruenga i to tonu o New Zealand. Na ta ua mai e le li ofisa si nia taulu tamau ai ngā le ANC o Miles Workman, o le kuatalo na tolu o le tausanga le nei, na tu lai mai eise pa u e se furuma le lua afe, i la whainga o tangata whai ngā ruenga i to tonu o le tunu o, mai rene ia whainga e ono o atu i le lua se furuma le fitu afe i le whai unga o le masina le nei o te sema. O le fua whaasolo tangata i le aini ngā ruenga, na si itia le whaatesi ma le valu pasene i a se tema. Mai na whaalia mai e Miles Workman, o le whainga le nei, e ono o atu i le lima tesi ma le tasi pasene i le kuata e se so mai ai.
Na ia ta ua fo isa si tia la fa ingo tangata ua ausia ia le matua e te tau wai ona whai ngā ruenga. Ma mauti noa o le a wha au pea ona le aini ngā ruenga le to tele o tangata i le amtanga o le tausanga a sau a o le yo ina tu i tia la fa ingo tangata e vaea ma le aini ngā ruenga i le vaeruanga o le tausanga lua afe lua sifuru ma le lima. O le valo anga mai le fale tupe fa leo po le Reserve Bank e o i le 5.2% le maua lunga o le awha inga o tangata i le aini ngā ruenga ai o le fua wha de tau o le ANZ e o i le 5.5% ia la lea o wha inga. Nā ta o wha i o le neitulanga e atangi ai i le tele o ainga o le tunu o le awhia ngai nei ma wha whita hauli i le vai taimi o aso malo lo ma aso fia o le kirisimasi on o ia wha le tonu. I whalawalawe tutupu le whae ungo le vai aso, e to tasi le tangata na maliu i se whalawalawe tau ta wale i au ki lani saute i le tai ao le sa nafi. Whaalia mai e leo o le whalawalawe nei sa tupu i le wale ingo o le Hyperion Drive i le Randwick Park. Mai na manu ai fo i Malaysia tangata e to tasi. I le ai o porirua o lo iai se tūlanga ti ngā ina, ia se li na mauatu o manua i le tono se whale i le awalengo o le ko Tuku Street, i le pitonu o Alston, i le waweao le sa. Whairo mai e le li leo sa tini sinia o Peter Middlemas, sa awinatu le nei tangata i le whalemai mo tongo fitinga, mai o tau fia i nei se tūlanga ti ngā ina, na mawhaina mai e le li leo, o lea whalawalawe na tupu i le vāoni tangata e iloa le leie le tasi i a leisi, ma e le eise mea e ono whaapopole i nai le lautelo le tunu o e alalai i lea vaenga o porirua. I le Aio Nelson e toa se fulu lua la whai tangata na tau fia i leo, ma whaia i aini mōrianga, mai se whaatasinga ani kengi sa whaia i le whai unga le vai aso. Mai a i lato umanei na tau fia leo, e nā o le tōtasi na maua o ia ohuina ia se ofua iai le pine ia po se toninga se kengi e awai o ia o le tūlanga e pe ona sila fia ua whaasa i le swing o le tūlafono mō kengi lea na whaatoa tasi nei le vai aso tarua na wha mamalu e le ngata i tangata nei na tāo fia ai tolu la wha iuni tāwale na tāo fia ai wha malosi e leo ona oni mata opu soli tu la fono e a fia ai sili atu i le lua afe valu se lau le a whaio ave ta vale sa mana umia le whaio ni o la tau suenga o le manawa mo le awa malosi. E lua maasina le umi o le atapuni ai le telenume le tasi le vao tu rangi ma waiuru e au fia ai ma le Dursted Road e amata i le o ngā de tonu o Januari o le tausanga fau. Whailo mai e le lipule o ngā luenga al whalabo tonga le waka kotahi o Roger Brady. Ua whaiere nei fuafuanga ina ia mawhaiai o na whaatino ngā luenga mo le sanga whaale lei o le nei vaenga o le tele nume le tasi ona o tūlanga whaale tonu ma le leanga o loo iai le teimi nei. Na ia ta ua mafua o na whaatino ia ngā luenga i le teimi o le vevela o le tau ma whanawhana ona e mo o mia le vevela ma le ma whanawhana o aso pe o ili se full tolu degrees mo le tā ina ia wawai ono malo ma mausali mo le whewa ingo ta vale. E pe ona si le fia o le vaenga o le awala le nei e moise ai le Dursted Road e malulu tele ma malo si ai le kiona mo le puao i le taimi o le tau malulu ma e le mwhaiai ona sao fia ia i tu a ingo ngā luenga. O wawe ona tu ina mai le nei whaase launga ina ia sila fia ai le tunu whe malanga ai i le vai taimi o aso malo lo le a whainei ina whai fua i ai Paul Kalame mo whe malanga inga i lunga o wale tele i le motu i mātu. O walo i mai le ofiso le tau le vevelo nisi vaenga o New Zealand le vai aso mua le nei o le tau mawhana whana. Ta ua e whapea i ai i a pitunu o le ao atu i le 12 degrees le fua o le vevelo le ea i le vai aso le nei ua amatahina. Whailo mai ai le li o Chris Bandolini o le ofisa o suenga o le suawai ma le siu manga po le niua o i tu malo manu i le talawhatai sa e o New Zealand
o le au pito i vevela i le nei vai aso. Le so e o atu i le luas fulu ma o na 2 degrees le maulunga o le ayai ia le mawhanawhana ai pei o le so lua atai au pe ai le so lulu male stofi le o lo manatu e o atu ai i le 12 degrees pe sili atu fo i le fu o le vevela o le ea o le ayai i vaenga e au hi ai le Hawke's Bay fa peli tu malo Canterbury, Marlborough ma vaenga tu tonu o le tu malo o Otago ai o la fa be fo una mawhanawhana ma vevela le tau i isi vaenga iai le Waikato fa pe au kilani ma le fa solo atu i Northland fa ilo mai fo i le ofiso le niwa e ono so o matimunga mamafa pe a tu na ia so vevela e pe ona valo i mai mo le nei vai so mumua o le tau mawhanawhana lipo tia mai le fa ngona vai so le mali wai le li o Peter Kay o le tua a leo le tamai tai o Niki Kay le sa avea mo fai pule o le tu malo au kilani tu tonu mai o se suisi nia o le pati a le National e pe ona silafia le astona i ona tua le na mali wai le nei tamai tai le ngase o le kanesa ai o le sforeili na tenei fa i ro mo yai ia le mali wai fo i o lona tama le li lo ia o Peter Kay na ta o se lipoti le wale sfa se lawa New Zealand o Peter Kay na umi fo i taimi o fe ngai o ia mamai o le tino se ia o nei ina maliu i ta alonga i la kapi fitu fa da ma lo na fa ia ina uma au wali fa pe ai ma le au tama i ta ia New Zealand i le vai mo mua le ta un sanga la kapi te to fitu le lololangi i tupai i le fai unga le vai aso o le Black Ferns o tama i ta ina fa ia ina ia Australia i le la su ngā fusi i le final i Dubai ai o le awali na fa ia ina ia Argentina i le ta'alonga na sue ai le tūlanga tolu ma le wha. O le au fiti na manu malo i le final o le tupa o li le na sue fusi ma le au se pania ma manu malo ai se furuiva i le 5. I ta'alonga soka o lo wha au peo na manu malo i le iwhaia ina le au soka au kilani le AFC Black Knights mai ua tūlai mai ai le numela mua le whaasalonga o au le ta'amisanga o le A-League e pei ona iai le teimin nei. O le latu ta'alonga nafi ma le aua Newcastle Jets na o stasi leo au malo si o le ta'amisanga na manu malo ai au kilani i aie lua i le ai. Le astona i asau nei e toe ta'alo ai i au kilani ma weni tone mai o le ta'alonga e whaia i au kilani to te le umanatu o se ta'alonga nei le tau na mataina o le ta'amisanga ona o umanei New Zealand o lo tūlanga mua ma le lua i le ta'amisanga le nei o soka a Australia. I kirikiti whaalawao malo na wha umanafi lo na whao aso le ta'alonga whaitawina mua i le wao New Zealand ma Engelani lea na whaia i le malai kalai estete se lau ma le wha ai o New Zealand i lana tāngai lua sa tuli Engelani ina ia malo ai mai na maua le lei ia ai ua tasi e nei lale malo Engelani ta alonga whaitawina tolu a o iai la tau i New Zealand nei. O le ta alonga lua e whaia leile lau mua i Wellington e amata i les Foreile ai o lona tolu ta alonga e whaia i le ai o Hamilton. E ia le whai ungale nao telefau. O le nau whafunga le tinu i whaponga mua tātou telefone ni tai au, pēna patapine le whio ngala wano ati lawa, ia ma tātou tala mai Sāmoa le sunga, ia tāse salam sam, luas fultasi minuta te ene le walu, whafunga le tulai wale tau nei, e tātou telefou. Alo, no lawa le tau atai, ia le tātou whalongonongo i talaina mai e tāse sa ua matau na whanga soro lau ngā tongi a onga. Ia, e mo. E le na mai mo foi le tunu o i le whasalunga le sau tātou unanga mai Sāmoa. Lau ngā tongi e sia onga lea te sese. Ia, e mo. Ma nei te lelea onga lea te sese, ia matu spasi Australia. Ia. Matu, ia, taula Australia, lu ngā Australia, ia mana ia tu spasi. Ia, mana ia tu spasi. Ah, e sao nei. Te le fu tangata lai whainga luenga leile malo i le la amata mai ai. Ia, mon. Ia la tua onga wha computers, ma whainga wapena type, o le typing fo i,
Wa leva tele la onga ni. ni. O sa ola. Tasi o le wa tatu ye ne la langi to tia le si le lo fa on computer. Ya. Ai dongo i. O le ale taimi mo na doi fa ile mi computer ma. Se taimi o mana tua por fa fe na mo. Ya o fato mo me nei New Zealand. Ai mo yana tava in computer Sāmoa. Ya e se hanga benga sa finga benga i ninga benga fo i o mi computer. E fato mo me nei New Zealand lo nei Wellington. Oh. Eu acho que a tola IT vai imaginar computer pe se meta fa fe ya ta. Te vai lo eta mil mama one te fe o tato nunga nesa ya so ya. Mai Mire ia se mau mal computer. Eu falo ia so ia itala vai por ia mau mal computer. Ia le utato ma tu utato mamala. Ni le potos computer. Ia. O tangata tu ton fam talanga la ma foi ne fa te inga va pe o etas. Ia. Ale mau au fam talanga computer le itala. Ele mau. Ia. Ai o te o lisa so ta tu la o mau la ma fu angala ele I fa ia computer. Le tu tangata ton. Ma fa o tangata le na. Sa tu ton o computer. Ya le utato ia na fotel tu nunga so ia mau o mal computer. Ia. Ya le la umana ia nei la langi. Yo computer ia o te masani ia lo te ma fa Sāmoa. Ia. E fa ia me a onga me un fa pena. Ia. O sa o nya onga. Se sa on pala. Ia ta mai ni ia ni o mi mai la tu computer mala tu. Me na Sāmoa ia mo ini ma fa le alta de mele le alta de mele. Fa popo fa to ese fa to ese. To ese vai. Ia computer na sa ulta ma. Computer na ma fa. Ia sa lo English. Sili English va ser. Fa va ser la. Se sili ele pas. Ah, o le ale taimi na tango mo I computer pesa fo. So, ia sa o le ia. Taimi o fenga luenga I ngaluenga fo malo jam. Ia. Ia la si tina na o le so ni ia ma to ne le lo fa ma computer. Ia fa sino fa ngala keyboard. Ia. Titi lo le mele o le ia. Le atale. Wala di taimi. Chamana tua po se vai me o le salo po le iva valu. Ia. Ia o le mena tu. A o manena le tau le te vete o sonem tai tu si lu mo. Ia. Taimi le printer, sorry. Eu tango lo tai foi upu foi le leo. O lo printer walu ma ma to vale. Fa ali na yo te. Fa le me ko no tango ta computer. E o fo ta mala IT e te mi la IT me sole e vai. Ia, tango le te ufa le pepa na. Oh. Ia ila le sona. Sa lo le fo fuanga fo le officer me yo la tone la o ya on fa computer. You tell it polytech le you tai vai vase. Ia. Ia inala na sola. Te vile te no futive su mota lima vole le afu. Ai air condition potu. Ia o mai stanga te fenga lo ngal malo. Tu mo ato potu na fa ya on computer. Ia a mena ye o vai te mi pe o mena na o te mi na. Ia. Tanga ila le fenga le space. Ia o mi le shift le ale. Me umana. E wala tatano ni tai ia. Ona pe sia on ale te se malo si tele. A winner computer Sāmoa. Ia taimi na wa mata na fia computer. Nei taimi na so lai mane mau le fale. Le ai. Ia la so lai. O ta tu vai lo limo te ngama pena ta e tau va vo le tamutia. O I tango le mau po tango. Ia ta mi fa pe la so la nei mane mau le fale fiu le wali ia su el mau. Ai vai la termine. Ai tango nei fa sino se tangata se me fai. O lo toma fo fa. O la fo ilo tangata le a. Fa pena fo ila tai te aso. Temi uma mato nei mai. Wala ustina ne fa na auto. Ia auto fa sino mai fa per fainga. Ia la fainga lu ngastina le. Te fa na auto. Ia to sa voto fa sino mai. Sala o no sa I ostina na o ia. Ngala tato ne pe ya ustang. Ia on sa ifo. Le ono sa ila na tina ile to wa ai. Te mile sa fa tu fa sino atu le me. Al te mila le to fo o le vainga tu ai la to fainga ngala tu fa pe. To tonta me tu va le o le wali. La fa ali mana wala o mai te au so. Ya o ngok ni mi ko. Ya ne uta tu la la. La telefoni o la computer for na. Na ta la text o le email o le messenger me uma. Ya na wa o ina ta to. No winga o le fainga o le o ngok ni me o le tango ye. Sa o le. Tango ye fa tino fa ya do fa. Ya na. Lote ale le. Ya le na. Sa pele anga tu fa fo. Pa wona me wona ia o ai se
se foi le se onga se ia o melo le tise sao ma le vai e ma le vai fe lolo vai le ile a le tise a woni fa isia onga se sta wona sa sta ta wa ta mai fa to ia ile le tise fa sia ngal wenga na ton na a me yo telefone im computer yo lu tango ia e fai ia na mo e ola le tise o le no vai atu fo i mai lungo e tala fo il vanga le radio ni sile ia wa mu le fale na in offshore ia ono palaka fo ie le palaka i tatu telefoni ma o fangama ona na oka stasio company le tele na le sa tele na oka ya le tele o loa tangata ia ai mu e lo mal falo le ai nga vo le palaka le na oka le timu i wata wan failo wa lo failo e lungo pinga failangi ma fasalonga ia Ringa na oka i whanga maa le ai. Na oka i whanga, inga oka, whaisela ko, wasela ko oka. Ia, te uloa ua oka tuai male whanga maa, po telefoni. Ia, watu roa whao ngā. Ia, ai mua ilo male whale. Ia, wha manatu fo i ua, taimi nei o whailelo whainga whaatau ma tere tangata e oka la tau o loa ilungo o pengat whailangi. Ia, whai tete le vaenga na. E foi ia mane me sile fai lo ia fa fonga mai le tunu o fa manatu ai Ioi. o le termine o tau vevela ia e me o mai o tunu o fale la vevela fai te tia o mar fanga ia le telefoni pe la sulu le computer ka tape ia le yo laptops tape ia le palaka tape ia palaka o nga umu me o fa pena ai e moni ila o ai fu ia i meio me o fa pe o le mo ni usila o lo pitusili ana le le pe fio isi tunu te la tu le le pannings o isi fale no liming havi no me na ma wai mo me fale le ya o lo le ya o me ta tise ya fa te ta to le mu wai fale te ne ya ma no le ulus friva minute te ele valu le tal pesitas ya o le aso ne fa manatu e ma lo o fa tasi le la lo le aso le ta o le soli tu lo lava o le soli palaina po le whaale o ngā ina me neo whainga whaapolonga. E le tau le International Day for the Abolition of Slavery. Ia, ai wailai whaamomonga ia mai. O le lua fe lua tasi. Ia, le tolu tau sanga taruai. Tu sai se fulu miliona i stangata wa whaapopo i le numela. Na whaamawina lua fe sfulu ono. Tangata ia lo whaia pe ngā runga polo whaapolonga i lalang. Tangata ia o lo nofo polonga pea. O lua fe sfulu ono, pea mal fas fulu miliona tangata fa mawina o la se o langa polonga, fa polonga ina. O mal lua fe lua tasi, o lima sfulu miliona, o ngole tupu e lunga. Ese la wa mafofolo tata ule upol polonga, pea mafofau an wele le o tavini po le wauna, ai la pea iman mele o le fa malosi, matoli inu ufoi, fa ipo fa malosi. Fosil fa ipo. Yo, me wele le pea nu intia. Ya le mana o amatu e tama po le teine le o su e mai le ya faifa malo si fa pe ponga le o loto il teine titi alo nasta ma i teine titi alo nei to ina o fa ipo ipo o le si awala o le si vaenga le ve la lo me o fainga fa polonga o le fainga luenga o tamiti lalo o le tausanga le tau fainga luenga o le fa teinga tawa tu le warehouse bo i le panning sala ya mo pusa mafa me sta me titi su tausanga me la na ta o polonga lalo o me yo ta o polonga ya se ase ma wo nei nei ta me ti fa ngaluenga ma fa ha le pa no e intia Pakistan ai nei ta me to ya to nei ta me ya so a to polonga fa ngaluenga la ve mai lalo la nga polonga ya ata to fo ile Sāmoa ya so ya se o mata ye lua no vai moltina e no fo tane ile ainga mol polonga so na utava ai o le mena tama fawe ta tele mana o fa pe la ia so ta to fine po e to mena tava ai so ye sa ma fa tai nei tai mi ta ile tel tonu ai ni mo to fa ya na me ta to tonu nei sa mo sa olele pe o tangata mau polo pe o polonga le ainga ta si wa ese na me mo asa va ini me fa pe so io ta vai foi ai nai tina fu le fai atu tono le ai o le no ia e nati nai te vai tu fu ele o no mai lu mo le fale o lona lava no fuango tu le mpuka ta ya o uri fiafi ita te vai a foi le ai sa le ia e fa no yo na vai nga ia sola mo io me foi na por al fin alu ale ia en maftanga le ai nga te ua
wa foi lo wala aulia tu le tina te va ai dai moni mau fitangisi le tina le mana o e pe pala se tu lo nga pala me al tai o po o pala ya le wa inu foi lan fa na fa munianga ya pangale wale wale tai mi ole fa unga na fa na ya sa o le just o tau na ta to o le tai mi o se ye ta to nga fa kolone fa kolone le stangata na ola malo tangata lo ma fa o lo na o le me ale ngata o le kuka o ya fa yo mo me ala ya le pela o le wa fata o le son ni malo o fatas ai va ila le tupele en fa lo malo o fatas e mo mai fainga fa polonga le ta o le forced labor pe ama le tausanga pe ama le lua se lau tolu sfulu no biliona tala lua se lau tolu no biliona tala Amerika me lo fa malusia na ave tangata fa polonga le nga tangata la Haiti ya tangata fo matu ai fa malusi na fai malo mela na fa lo tu ni te mi me fa pena fai awa la sa wa ai nei ai ta tu fo le ni sila e ni tama fo le lo o ini na nai tina tele o lo atu ai tate ese ase auto va ai te mi ne pe o le mano si fo le tatu o nga fa ke usia no ma tana o mi la lo me ya ya what wai se al meni ya talu si o ia inga o fai ai inga o mai fai fa le nei tangata ma baolo o ia inga matua i mo pe o fai ngol tangata atali mana finen fai o mo baolo ma nei ia na fai nga ma nei ia na fai nga ai paulo na i te fo a watu le fo i fa pale ma le mai nga mo lunga ile tono nei ya fi si fine ni mai ai nga fa pena so no vai oi awana ito ta ua tama lea o se fai a vase tu lo po se mo polo le a to lo masina fiu di sao oli la usa nga tu pe ole fa la velave me la nga to fa polonga ya pe ole si vito no le ainga so ya malo le la ta to bese mana ya se fa talo fa si fa nga le to lima se avao malo se fu mania fa uli poliata fa tai te risa ene fa tai lava ma fa mai tina matu ala wina si umangene malo la wina el sunga saulo fa ea o vai malu le afa fa talo fa tu ya vale le mati le sia yone alsana ya terini ya to ina matu aveau na ama aveau fa pusa reti manu malo se fu mania ya tama ula vale le fa vale le fu semi mai sini Australia pa tu ya Amelia fa moana ya Mamui and Clara ma lo lava fa taili mafta mai la tata wo fa fianga nei yo pesanga la fo Krismasi
Wa mai le taimi o whai ngā mea alofa o le Kirisimasi, ma ua saunia le Digicel se whaapitoa e mawhai ai ona e manu malo i se holiday package e o atu i le tolu afe tā lano na tau. Po o se telefoni fo o le Samsung S24 Ultra. I le ngata hoi lea, e mawhai ona laki i le afe tā la cash. O nei mea alofa e mawhai ona wha amanu i nai o e pe a laki li se i le Digicel. Pe a lafo sau topa ape luas furu tā la pe sili atu fo i ainga i Sāmoa, po so se atunu o le Pasifika. E te anga wa fo i pe a lafo sau se leni le mai cash i Sāmoa e whaonga i le ClickX. O le a whaia le se i whaapitoa Kirisimasi le aso luas furu walu o te semba. E ia inga o le nei whaapitoa. Manuia tele le Kirisimasi Sāmoa alo whaanga mai le Digicel. Whaasila si langa tā ua, e tusa malo mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau, mātou te tausisia tu la fono o sau nia e le Broadcasting Standards Authority, a whai e fia whaia sau whaasea, i se mata upu na e whaafonga i ai i le Samoa Capital Radio, e re tau na lafo mai lau whaasea tustusia i le tuatusi, Limatasi, Mangavin Avenue, Porirua, Wellingtone, pe ole i meli mai te alu, .moresi@samocapitalradio.co.nz e le tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga, talu na whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu, e ma whai o na tu ina saolo whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority. E maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whai ialo ia lau whaasea i le upenga te whailangi bsa.govt.nz. Whawhitai. Malo whawhitai ule ua toi luas fultasi minuta na tāle o le iwa, ya toi whatalawatu le sunga vai masele le niu, whapefo i le sunga na whawhengainga, pasta o lo apu yese tu yatua, ia o le tina matu ya tai whamafu, ia whafuina tāni elu, te Steva, māloro sa i whamania, ia tumitai leo sira na Paulo, so le seiva aia nere tātou mangala au toi ola lina utango veli, au sa wai. Ia manuia la, ia so. Wai, e te tu sale veli male soni. E te rio tātou, oso ia merito ina, ia lalu tātou veli ngā talo i le stonai. Ia. Ia tamito la inga mtua ang tata. Ia lulu veli ngā talo pe toa lima pe toa fitu, ia tamito la inga le wo yu te veli talo. Ia. Ia lulu veli ngā talo risi tūla lafo me ta māma risi au li matua. Mo. Ia toi saulo to ina si haki masau. La wali ia na ngutai o le mamang. Tamalala le sori. Anana le vele ato tanu e waila le ita o to ina. Kamai. Toi vele uma ia mtolua. Tamana au ngatatai o le mamang. Na. Mo ilele. Ole tasi ole ya we le tatal no ne le vai ngale fata we e malo o fata si le so. Ole te e atu mal tau fai fale ngaina ia fale ngaina mi fai nga fa polonga. Ia. Ata to ne tala anga o meni o polonga ia so. Pe yo o nei tangata i continentale o Afrikana la wanga o ia tu Europa. Ole mena na o tangata uli o Europa. Ole vai temi na la unga o polonga nei tangata fa polonga. Ia. Ja, le utatu i nite. E vai nei ui ka nata. Ja. Falani. Ja, o sia tangata i tangata o tangata su fai do tonu wa. Te leo tangata ia. Nu foi e nu tangata papai. Te vei ana i tangata lanu e. Ia o nisi au la tauna na whanau mai la vai teimi na. Ja. Ja, o Amerika, ia le utatu vai Amerika. Te leo nei tangata lanu la e. Ja, o ta o maftanga ia e. Ta ilo te o selo tu mafau fa pese uso. Ya oi. Ja. Ta o mate veto pe ia se mele pese se fa polonga se uso. Aí se fa forma le tuno. E fa fo vale si le mo o fa polonga se uso de. Ma o lo fa ilo vanga le water safety New Zealand. Ia o le tau sanga nei. O le o pa u ai la le luas fu ma le ono pasene. Ia tangata fo ile na mau so ifua pe afaina fo i lungo o sami mata ile ngal sami. Ia mo ia na o le fai mai o le upa u le luas fu no pasende. Ai o le fa mana tu mai ia o le uta tuanga ia tu le tau mafana. Te mita ile lo. Te le ta ile ngal sami o fe au singa ia o fainga pa au o fainga maso ma fainga tui ia ma vainga o mala fa pena le na tatu sama. Yo ia fa mana tu no le temi. Yo le temi nei. Pe yo le fa mana tu le temi nei o tangata o ta ele sami ma le vai. Ia. Ma le teimi o meo drive
driveways a inga me o wala pakaita vale so le sa o le o fio mai tamiti fa tele na fai reunion o na yo fa tasinga na le so tanga ta vale fa ola solo muri lo ale la ta fa tamiti taimia ne lo to fa mena to me fa pena le si tu o me ole ave ta vale fa so ava o le taimine tele fai party e fa fenga venga fia a inga yo tu ala lo al pokalame tango le ava o tango le ta vale na I tango le ava e fa pe o le filia o ta vale o ne o tango ye mo ina ia fa sao lo so ifua fa sao me tau tinga tau ta fa sao so ifua istangata ma le fa manatu na me fa pe na le tau te anga e te mo si tu le fa ngai no so vai te mi foi ne te le sa wila ta inga e fa so vai le le sau ale uta tu anga I le tai le tau ve vela le lama umin mungala e le to ma e sau le si fa tu anga sau te fa pe nei o le tutuina o afi fafo e ia le taimi e pe o tu le si tolu fa va ia so luma e le se tim a mataron sa una pta ingo male an le va o le na e tapina pena vo ita to community tant Sāmoa to ke lau fa longo mai na me umana mana ia e si vai ngole mo la to le la tu wa inga ma fale ai o mo inga e tau foi ona le so ta inga ma yo tua oi po wa inga yo asila umedi wa a tu tanga te vo le wa tu mo pusa meli e tasia o wale ila se sila ingare manero sfaina ni po atoi fo na sa o le tala na o mea na va ai le si tu me vole le lai na to so mo le punio le fale na file taia to ya mo le po to ya mo nei la to so punio ni tala mate lo ngoi e le si fale le na ai ya me foi o le camera e pui ai ya mo lo ka le fale ya o te lo ai mo ai o to wale o to nga camera fole sa tasi o fea lo langi te ia. Te mata tua I lo fale to tonu mo fafu. Tu e lau telefoni ia, na e mata ela po ai. Ia, e mo o mai le se mene mo. Ia, e pangale, ia, e se fea te misa ulo na. O e misa le ngoi. E wan fea na ngoi fulo na. Ia, wa e lista nga tunga, e mo olo e leo te au fatanga o na. E le dona le o na. Ia, le na. Ia, e malo. O fala wanga le vanga nei o le... e mate tu ia ngal ANC le mate tu ina tanga tele ninga luenga ni usila o le walo ia la to e o tu fa ungo le tau sanga nei o fa o popo fo ile si luas furfitu wa fe tanga tele ninga luenga sole ia na o valo anga ai le vai mama o la to tu lango inga luenga le te mine ia o le utato va ai le mele o le afianga mo le fa tau tanga ia a le fa tau tanga ia fa ina business va e tanga whenga lunga, local business, ngau business. Ia, ale whātou te inga. A umale vai aso ele whātauta ua le whaloloa, whapel whalola tu mai o. Ele foi se tu pel whaloloa e mau. E uma, ia melana le uma ua te lo business I Wellington. Le intanga te whātau ia loloa, local e whaloloa, local e whalekofi, whalese e vai, whale ofu, whale inga. Le intanga te whātau. Va ea mare I tangata, I tangata lana le ua whaina o le inga. Tonu sa ole ia a mo nga luenga ia fa mau ni ai o le si vanga mana ia le te nei pe fa pe te ua va ia e mala nga lu ele ia compagnie la o mo me ai fa tau ia lu si na ia wona fi wa ia pe fa fena le stala na uta vale ia ona la wala te le la tu le o kiliva me ai le fi sa e o man te le ofsili e fi la se tu pe mama ia to anga twel wa ia ma wasia wono se lau vai aso lima se lau ia fai le lau tax to ese me tu pe fa alu lau pensini me na ia mo tu pe ma so ni nei te mi pe fa ina me se ole wa ia tu fa wa tele la tele na malo longa luenga mon na o mo nga ini ia ta tu Wellington mai mo pe na ini tonga la fu ie mani fa to anga fu ie fa nga ia sama tai mo kisi masi fia me se ia vai nga tonga pateta aniani wan fa pe le ini fa to anga pateta mani aniani se me la tala mai no tama na va fue ya tate mo e venta pusa il pateta le mo le aniani le usu e mai ni fa nga ile fiafi ja vet va dat officieel la o mama o aniani le va no dat officieel me le pikila aniani mo pateta tu wa va o ya fa alu lunga fo le fa na o se ri vo le no fo yuta e wa itanga no fo yuta ta to no
Milan nei alu faola le lafo atu se leva o atu le simo bang tana mo ele fia e tato ele fai mo o le ia fato anga ia lunga tu tato le ven manu la tamai ava bete fia fenga lunga e fa no mo li o yes for ele piki mele o la stone ya na o te fiala to ingas to ina fenga na alu lesi aso ngofua afato a to e saule so falele por stona o solia ma lo fatu tato tunu ta pena le malanga malatua a to tongi la one way le malanga na le ticket te alu za mo le te alu tus for Australia por tus for New Zealand ele Italia oi tona tongi le alu mato sa mana te alfa pena e lo ava no commissioner l'officer commissioner mo lungo sa mo por consula ukilan e ile stem nga ta l'exemption stem o milo tus for a to tongi la to pe tamalana tus fola u di sila ma Australia ma Amerika ai la stem na tono no tus fola tu sana u eta u at official valele tamalea finalu le one way tene le finalu le one way tasina le alua e a ngala me a fini fa le foi ai nga pe fam sinonga pe le o se maliu foi le do po le aso la la so fa ai la la so u mai mo e ana ava pe o toina na le o man tongi lo pa se ya o le one way na le ala way mal stamp to ya na vidi mai lo le le o mal fam sinonga no sa wa na fa ina le vou fa ina mat fa ya va to lo le ya la tongi to pa se sa wa wana to tongi ana tongi le mal sa so mo te o mai ne a longo me fa ina fam sinonga ala la wa fa ina la te sa mo va to la ya la tongi lo pas ya na tongi lo le ala ya ile le step na tonu e fa tanga ina fa lo o fa no na fam sinonga fa ina male on fi na wa toile se la fanua fi na wa o le sel me ta ita ma wa tu pe ma te ata ilo ele o ta ita o ta fi na fo fam sinonga o le ya wa o me va pe ya na fi na la ilo ele mo ya fi na wa ma le tau ye le suafa ile tau il fanua ala la tua fa tu la nei tu ya na ya sa le ya mai ta foi ma le umi e fu le famisinonga wa o si tu le ala ina umi le famisinonga i tu fu le o tu fa tu la tu al marie lo va tu sua fa vi te o ta inga la sua famiglia sta te le ai vita te ata de fa ya so ya la tata to pese to 10 minuti de talo leva tu si fongo le mo o talvata yoni vidiamu ya fa pe foi ya le sunga ya sefelina maoa ya o langi peni malo se fu Teresa ene ya wena fu vai ya ma foi Eric malo lava le mafta mai ya fa pe foi ya le sunga ya poi fat malo boe Teresa Maylene Fonati ya me se foi Alan Solomona tasi au tau fa masinonga le wori o mai o fa vale tingana le tau ya tau fa masinonga aina ya malelio Alan Solomona ya to even minuta na talia o le tula e va si fango la mo Wellington atal taya malo lava le mafta mai ya to fa watu tatu pese na ole wa fata smile finga la pepe ya mai au kilani tatu community phone titi salva tala fatu la pepe ma lo na vale se fomia lita yao lo lele an lo singa mana mata le leva yaso wa mata fonyo na chile to tele ta pena ya na le ainga Christmasi ni se foto tele o sa unge mlana tu Sāmoa lo na vale a tawata le huwa
tu mai masina muda le tau sanga ia ia le lo pole ri o lo mo pe ma lo se tau tu ai so tatu tu ia tātou whai wha malo fo ilo fionga le pepe ia mātou wha malo atu fo ilo fionga ia ono le tautua ino le tātou tunu ia e ala le company telefone le titi sal ia malo fo le ono sai fo ia i nei fo i tau sanga ato i ngā ruenga lo fionga ia ai o le tau laumone Wellington le tai o mana ia le pie le o wha malu o le wha malu mai ia alo malu fo sa vidia i mātou sia ia adwa lo i wha pia le nei aso tau le fo i mafuafuanga wa le pe ona sa mani fo lau sa ndoanga ia o le o tātou iai le masina muli nei tau sanga. O suru mana ele lai i langi nei. Ko i te leo o angi mongo whanga solo ala to price giving. Ia. Mia nei e a po nei mātua. O lo ba ai po tali mai nei whanau le tati ngā fo i tau sanga. Mai lo ko tamai piti. Ia o nasa to anga lea o ngama. Ai ona mātua ma i mai foi tango mātua. Ia wa te minui i le e se whaki, e se foi le ngama fia o le mātua pe awa tu price ki foi le ala kala au mele ngona te li ko le afini. Mo ilele. Ai o se e wow ha tau ki ngā tau sanga pe awa ia to lai maua ia tau yo ngā wenga ni kana. E sa ole le ala sa no ngalo pepe ia pe ole na no ta inga na man fa no na matua ina ia i o manu ia tau fainga al fa na le tau sanga ia mai se tu le matai ia taimi o launga to ia sa ole le e ia le matua fo ile le mi ta ma fia ia pe amo le price le tama ma le teine ia e fo ina i matua fo ile le tapu ingungu lava e tu sa pe le se vai nga fo le o mauale le fa na ia ai o tāpua i pēa ma le fia e wa e alu aso sa aso ia e tausanga fofo i toe ia ai mana e fo i o le asa usau nanga wa e pēa o ele stama e se lo tau muli ele ngata i ta alonga a wa onga na a sia whana le asa u wha manatu fo i mele masau tu alalo nei mātua ia e pēa tau langona fo i le whanoa noa i unga o suenga whanau wa ia e tau ana i nei mātua wha pēna ala o bepe le o to fo ia wi e na tu langa o le mo wan fai longo tamati ai ta te fa mana tu ai e o la o ba ia to la o istamiti lo o le ma fu anga wala na e le anu e challenge ai fo ia nei fan ia tam fa ia ti di mota tan fo fa mana tu e le ngalo tam fa a fai o la wa fai mo la ta beti tau sanga ne i final mo tau sanga ne e pe o la ta no fa matua na ye i fana i fa manati u ye te no wa o na le nyo fai lo ngana mo ia tu la na tu de la mo to fai lo wa ga le na ni ta to mai New Zealand e silia tu pula ma onga me e tam fai o to rumana na lo le mena ma to tam fai ma to sa mo te o nei pamanatu na e pamanatu ai e whanau i e roa. Mātua anga na laina o mai a tuku nei ai ngai Sāmoa. Na ia maua wanoa e rei mau e tātou i Sāmoa. Ia, e mo i lei wa e lista mana na matara noa. Ka mai wa umane ia launga tonu ia siana whanau. Ia e lei masta mitu i na whamanuia. Whamanuia ina nei tau sang. Ia watu lo le whale whai atu rei tamati vai. To vai o ate lungo tatou fale ia so wa onga le ale ipulale ia ole ipolo usili o Sāmoa ia sola le ale si ipulale ia ole mta upula no usili Sāmoa ia wa fai malu i sian whanau ia lala umun fai ia tau sang foto to fa malosi ia onga ma tu fa pena ia tau mo ia lo taimi fo yo wa onga Sāmoa ele ia fa manatu malu i tau to mix o ta tu fai e fa tanga fo ia tile na vai le doctor ma amma le sia mo ile tamai tile unga ia ele ia fa malu tau pa pena ele o ma ko ina ta tu o fai ia o poli to tam fai de tau sang ia ave e fa tanga sa ma si au ia ma malu tau o tamai a wana ta tu te vai lo ta tu pela no ma ta tu fa manatu mani a pelo tamiti o le na le langa ia na le ko le o ia pe mo se me pe le ia me si dio la sa o
Te wana se ia tu tatou whamalos, io. Ai, tātai ni ua, kia mai te sama. Isi a tatou o kisa whaingoa SIM card sa lau malanga i Sāmoa. Le whautuanga pui nā lau a watu iei. E nei ane vade mai whaatino SIM card, ai le i o te miole o le pena malanga. E tauan sau lisiato, o lisiaso a ruai, ia u whiololo ane tangata e mua mwala ina le ofisari o te metala le ofisa FCD e i valtae au. Si te tu tene vaale a forsfulu nui le uri. O sol. So ia la maua pel sosoani mo tu. Ai wala ilena rush foi lan tu on la vale le ona le tau pata malama tu ai no mai faitatu SIM cards ia mo tatou lo mua a faia ngai me lunga o kilan. Pai le moto sa mua en fai no matu patino ni o tatou SIM cards mo ina la vale e ai teu mis ia ora ai tatou falolo ina faleolo en fai tau o tu ia nga ia fellow SIM card ma fascino ko plans ma tatou top up mentua apa pela te Sāmoa en fai top up te lo ai ni stila lo telefoni na mo tatou top up e tatou dairies supermarkets o tatou pampensini ia ai foi lo ai ni sila tatou se yo Christmas ile fai la solution va no te sem ia tatou pa no mai to o tatou holiday package o atu to wa fatala ni sila no tau o le whainongono na roa tatou Samsung S24 Ultra ma le whainongono tono le tatou cash price a whetala ia tatou se ia New ia iei fo ia se ia Australia whai fo ia ona ia ngava ai pe ai whangaina ClickX e la fo ia se le nga i Sāmoa mai se atunu o le Pasifika mai whai manatu na mo le neita eo wa taite se ma ia Malo whaftai manino le vaenga lea ia le tatu whapitoa le pe ona whangaso le teimi nei ia o le tele au top up ma vaenga la fo Sāmoa ia o le tele fo ina le avano e te manu malo i tatu price ia le whaingo o le nei masina le o pepe Wa te le ia o go matu fu ia o ba te o do po ile tana po so le go top up nei tina o go fana ai le fai na natula ngo te le lua no tono tatu se ma lo te mana tua nei le tau sanga le tene le na sau noa ia o Sāmoa le sunga tu fu mai o le na va ai ata tu fu o le fale fo ina le fa tau i mea onga ta mai ti le sep e o le au te mana tua la sau noa na le pepe ia e manuia ia nei mai aso le pepe te tata no pa nei wana ko te lore mena ave ia pia o ma penina ia mani tele lava ia le nei aso le pepe ia va tai tele lava ia o le utara iva o se mai fa fonga ia tatu tala mai Sāmoa Te whawhilo i atu telefou le isi fo i ono whao poponga i le āmatanga o le neiwai aso fou o se mai al whafonga. O le a onga wha ofisa wha whailau tusi ba isi matata ese e le tomai wha ona po nei wha o ngai nai computer a le a onga te ese Institute i Lalovaya wa amata i eila ngā tongi o a onga ese te tono le atunu i whai unga nei tau sangarua whelus fulmal wha wa whaamanuia i nei le tamaita i a Lesma Ramona i Luilo, luas fumal whātou sanga mai a fio angola lo vaia sa matau maloto whanga. E le tū whaata singa o tongi a li matamaita i sa o oinai, masilia o awai le neitou sanga whaale o onga, a lea onga le Tesese Institute. Ia, langona le fia ma le whaanga etia, ia, i le ave fo ima silia o aole ni tausanga i hea o onga. Ma whai fo i ona whamania ina i ni whailonga tuspasi Australia su enga le sesa. E lua a sa whapeona ma whaina su e ni tausanga ma le lua tausanga o mawai. E manatu foli tala vau ia Lesma, e leo le muta anga leo langa tau ma whai ma le tawiwi tū langa tau ia o onga. Ia, vaai koe i nisi o nisi foi wha i longa mo lunga atu peo le postgraduate ni mwhai peona whalau te le ina le malamalama ma le tomai marsosi
le nei fo i o langa o ave ai ma tangata whainga ruenga. Na mamori fo ilan whaaftai le ngato tālu sanga o le tāpo inga, le ngato lana e kālesia ai whapea fo i o nanga inga. Momola wai whaafo i le whaftai le atua ono le ata mai marpoto e na te fo ina mai a te au. Ia mwhai na uwha o ngā ina tono a onga sa ili ili ngā poto sa lau. Le lua fi whaftai o a inga. Ia mo lato langonong so mai a te au o whia ngai ma o onga. O e kāle siama manuu. Ia ma o whiwhenga ruenga. So son mi fo eta ina imferno o siele nei tūlanga wau ye. Na whaalia fo ilanga ngā whaaftai mātua le tamai a si tangata Filipo i loilo, ma le tina ia rupi puni ilo ilo, e noa whae aina tau mawhainga alo la alo le tau sanga. Te iloe e le isisi anga ngai pito sili o na tā ua o le whaaftai a le atua. O na o fofuanga umam tā penanga so istangata. E whaalangolango na manuia i le whaalangolango i le tua mana ta inga. O le mele e ao na whaafo i le vi inga i le tua. Ma whaaftai ia o na ua o whaifo i o na ausia i le awhawhine. Ia le nei fo i tūlanga i le sa ilinga fo i o le tomai ia ma le poto salalau. E pe i o na tausini oma hina fina fo i e ia alo mo whanau. I whaaftai ia le ngata fo i le ekalesia i le nofo talo fo i o i lato uma o to tino le ekalesia sfitol to fia mai pia ina ia mafai ona manuia fana uma le ekalesia ia le foi la o manuia la fine io le nganga fa aftai fo i mo moli mo o le ekalesia pia le ngata fo le nai fia fa aftai fo i ainga ia wai so se fa naula ia si tia mau lunga a inga i le si o manga o le ia manuia tamu whainga ia fa tele a inga i fa pena fo i le pitola au fo ia le tina o le a inga ia i le tamu whai pelea ina ia una ia le whanau ia one ngatal tamu whai. Ua tali ali i mawhai pule o le fio anga o whenga i se atana tu ine se tasi lunga o penga te whae langi i le vai aso taluai. Wa toe wa ai ai se masini o loo wha awa wina se ngā ruenga o le tu ine lalo se pāo se whanua i ele ma whanua i tua le au waa i le noa whanga lo i ai le fōlesi. Le na wha alia maulolo o loo so solo lava le wha atinongo i ngā ruenga i lunga o le tu la whono mai ele ai se vaenga o le tu la whono o lato so lia tu sai ma wha ai unga le wata oto mai le wha masinonga. Sau no fo i le whaipulo le fio anga wa whenga le fio ngā maulolo tāwita a mosa, o le aso whono le nei amatai o le fio anga, e lote ai le mata upo, ai wa uma o na au mai le wha i unga e tasi lava, e le ngato le wha amsinonga whanua maswafa, ai whape na fo i le wha amsinonga mau lunga. Wa wha i loe le fio ngā le sui minister o tupe, le fio ngā whawalo Harry Schuster, tanu wai le wha tupula ia peo wha fita au li sa sa e tū te tonu, whapea foi le tūlanga le mautonu le whainga pālo tala malo telo a Amerika, wa fuai una toe si itia foi lunga le tawar sua o le nei masino te sema, o le pepo whaamtalanga wa whaadiele toe si itia o le tawar le lito le pensini, i le fitu tesi ma le whasene, le o si itia i le lua tāla valu se fulu valu sene le lita le nei masina, mai le lua tāla valu se fulu maltasi sene le lita sa iai le masina taruai. O le kiso, wa se itia i le se fulu ma le lua tesi ma le tasi sene le lita, le ua lua tāla iwa se fulu ma le iwa sene le lita le nei masina, ai o le masina o novema sa lua tāla valu se fulu ma le fitu sene le lita. Le karasini wa se itia le iwa tesi ma le lima sene, wa lua tāla ona se fulu tasi sene le masina le nei, ai sa lua tāla lima se fulu ma le tasi sene i le masina o novema. Wa maua su e ngale su e i le mafu anga na ngoto i le vaa su e le manawa nui a New Zealand i ngata iana o te fitoana ona o le seseo le au vaa na mafu ai o na ngoto. Wa tue la ngai se leo mai le sui o le tumalo le fio ngā tu iano ngoi iai pu a le toa
le ai o le o tupu me ma to te le lo pe fa fe no ma le va nei i tala fa taio ia ma ngate fale o nei tu malo sa fata o mo to te le ala le fa ina le ma tu malo ta luai le o to fa wa wina le soi fuanga pe no masanyai i lona fonga ta mafa o ala nga le taua o na fa sao ani ngate le o na au ma tonga tongo tasi nei le tu malo nei sinte le tonga tongo ma taluai le va le o moto tono tato mat fa lie se pepo fa amtalanga o lo malanga mai se va pito mai New Zealand o lo au mai ai me fa ngaluenga e ave se ai le swau o lo itane o le va ma so atuai ma tau mo fainga e ave ese mai le va mai le no fanga o lo ta otoai e le silia ma le tolse fulmita le maua la lolo ta otoai o tala fo wia mai Sāmoa manui tele le yaso le tato tenu fa soifua ia. Alofa lava i nei hoi vaenga o telefou, mai le si fonga le mua i Wellingtone. O le talamu mua, ua fola le taitai o le partia le Labour a Chris Hipkins, a whai e toe tūle mai i lātou i le taitainga o le malo i le luafe luas furono, o le ato e whaawau i le Paul Kalame e whaasa ina i le ulaura sikaleti do tonu o New Zealand, lea e whaingoina o le smoke-free Aotearoa. Ai le ngate i lea o le a wha uma fo i te whainga malo fo o le Labour i le ngā ruenga o le whale mai tele o Dunedin, mai o le a le a vea New Zealand ma sui a wai o le whea ngainga lea e whaingoa ina o le Ockers, lea e au fiai Australia, le United States o Amerika whapea ma Peretania tele. O nisi o ma ta upu au tū sa ta ua Chris Hipkins i lana saunoanga au tū e ta puni ai alo ia, ia le whonutanga whaare tausanga a le Labour, le sa usui ai Christchurch i le whae unga le vai aso. Ta ua fo e Hipkins e le tau i le Labour o na whaia ni swinga, ina ia toe tūla i mai ai le taita inga o le malo i le palo te so i nei. O le whonutanga mua lea a le partia le Labour, ta lua na pa u le lātou whainga malo i le palo te tele te luai, mai sa wha mawhainai e le teitai, e mana o mia le vesota i le lei o le pāti ma tangata uma, ina ia mauti noa e manino ma malamalama le lei, e mata upu e a fia ai. Na afe i au ki lanian na fi se wa lele o le New Zealand, a o iai isa na malanga whaatulanga ina mai Wellingtone, a nga i atu i Sydney i Ausitalia. Wha ilo mai el company o le mafuanga o le fuafuanga, ona o se wha le tonu na iai se tasi o hafi o le wa lele, ta ua le lipule o whai ngā malanga le New Zealand o UPS, o le malanga le nei numela lua whaiva mai i Wellingtone i Sydney, sa whea ngai ma le nei whaafi tauli, ai whaato atasi le tu la talua na tu ua le laumua, ma whaiai ma le whaai unga e awheane i Aukilani. Sa tu lau ele saonga le mu i Aukilani le valele, pe tu sa o le lua se fulu minute te ai le 5 i le fiafio le san nafi. Ta ua mai o le awhaia se suenga i le mafuanga o le nei whaale tonu, ai o le pasese na fia ua whaia nisi fuafuanga mo le wha wawina o le lātou whainga malanga i Ausitalia. Ua whailo mai o le whalapo tonga o le saunga le mui sami ma vai o New Zealand, le Water Safety New Zealand, e fōlinga mai o le tausanga le nei loafe luas fulma le wha, o le au pito mau lalo ai la whai o tangata e maari liu i whaalewe lave le sami a toa mawai, talu mai le tausanga i luafe se fulma le valu. Pei tai o loo whautua ina malosi mai le nei whaalapo tonga le mamaro le tino, e ina ia whaai te i sami a toa ai mawai, i le maise lava le vai taimil nei i le amatari ai o le tau mawhana whana. Whaaria mai le Water Safety New Zealand, e o mai i le taimil nei o le tausanga, ua ono se fultasi i la whainga o tangata ua wha mawina, ua maliliu ona o le malemo i le tonu o New Zealand. O le nei a whainga e tusa se fulfitu ua pa u pe ua la ititi ai, pe a whatusa i la whainga sa iai le tausanga te rua i lua fe luas fultolu,
ai e lua se fululua ua maolalo ai na i lo le au whainga sai ai i le fua evalesi o le se fulu te usanga ua tua na i atu nei. Ta ua mai le whaululunga o le nei whaalapo tonga o Daniel Sherrard, a tonu o se tūlanga i le tau o na whaafia i nai le pau i lalo o lea fuainu mera. Peitai, na ia whaalia e le tau mateina le ono whaao popoina o le a whainga le nei a o le i uma le te usanga. Na ia ta ua tangia i le pau i lalo o le nei numera, ia a fianga o porkalame whaale awa onga, ma whaasara launga whaalawa i tele, o lo whaautua i nai le tunu i tūlanga i le tau o na whaautangia, i le taimi e tā ele ai le sami whaapea mawai tāwhe atoa mawai tū loto. O whaamaunga le Water Safety New Zealand ua manino mai ai, o le tu pāua li e mafuli i ai i a tangata e whano le soifua o na whalawelawe te tūpu i le Sami, whapea ai vai tāwhe ma vai tū loto o New Zealand. E tu sa o le valus 5% o tangata umai marele mo o li. Ua whailo mai le whale tupe o le ANC, e umane le tausanga le nei, ua whaao popo le isi luas fulfitu wafe o tangata e le aini ngā ruenga i te tonu o New Zealand. Na ta ua mai e le li ofisa si nia taulu te mau ai ngā le ANC o Miles Workman, o le kuatalo na tolu o le tausanga le nei, na tu lai mai ai se pau e se furuma le lua afe, i la whainga o tangata whai ngā ruenga i te tonu o le tunu mai rene ia whainga e ono o atu i le lua se furuma le fitu afe i le whai unga o le masina le nei o te sema. O le fua wha solo tangata i le aini ngā ruenga, na si itia le whate si ma le 2% i a se tema. Mai na whaalia mai e Miles Workman, o le whainga le nei, e ono o atu i le 5 ma le 30% i le kuata e se so mai ai. Na ia ta ua fo isa si itia la whainga o tangata ua ausia i le matua e te tau wai o na whainga ruenga. Ma mauti noa o le a wha waupea o na le aini ngā ruenga le to tele o tangata i le amtanga o le tausanga a sau. A o le yo i na tu i titia la whainga o tangata e vaea ma le aini ngā ruenga i le vaeruanga o le tausanga lua afe lua sefulu ma le 5. O le valo anga mai le whaletupe whaleo leo po le Reserve Bank e o i le 5% le mau lunga o le awhainga o tangata i le aini ngā ruenga ai o le fua whaade tau o le ANC e o i le 5% i a la lea o whainga. Nā ta o fo i le neitulanga e atangi ai i le tele o ainga o le tunu o le awhenga i nei ma whaafita hauli i le vai taimi o aso malo lo ma aso fia o le kirisimasi on o ia whaale tonu. I whalawalawe te tupu le whae unga le vai aso, e to tasi le tangata na maliu i se whalawalawe tau ta wale i au kilani saute i le tai ao le san nafi. Whaalia mai e leo o le whalawalawe nei sa tupu i le wale ingo o le Hyperion Drive i le Randwick Park, mai na manu ai fo i Malaysi tangata e to atasi. I le ai o Porirua, o lo iai se tūlanga ti ngā ina, ia se li na mauatu ua manua i le tono se whale, i le awalengo o le ko Tuku Street, i le pitonu o Alston, i le waweao leo sa. Whairo mai e le li leo sa tini sinia o Peter Middlemas, sa awinatu le nei tangata i le whalemai mo tongo fitinga, mai o tau fia i nei se tūlanga ti ngā ina, na wha mawhaina mai e le li leo, o lea whalewalawe, na tupu i le vāni tangata e iloa le leie le tasi i a leisi, ma e le eise mea e ono whaapopole i nai le lautelo le tunu e alalai i lea vaenga o Porirua. I le ai o Nelson, e toa se fulu lua la whai tangata na tau fia i leo, ma whaia i aini mōrianga, mai se whaatasinga ani kengi sa whaia i le whai unga le vai aso. Mai a i lato umanei na tau fia i leo, e nā o le tōtasi na maua o ia o huina, ia se ofua iai le pine, ia po se toninga se kengi e awai o ia, o le tūlanga e pe ona sila fia ua whaasā i le swinga o le tūla whono mō kengi, lea na whaatoa tasi nei le mai aso tarua na whaamamalu. E le ngata i tangata nei na tāo fia, a e tolu la whaiuni tāwale na tāo fia i whaamalosi e leo,
ona oni mata upu soli tu la fono e a fia ai, ai sili atu i le lua afe valu se lau le a whaio ave ta vale sa mana umia le whaio ni o la tau suenga o le manawa mo le awa malosi. E lua masina le umi o le atapuni ai le tele nume le tasi le vao tu rangi ma Waiuru e au fia ai ma le Dursted Road e amata i le o ngā de tonu o Januari o le tausanga fau. Whailo mai e le lipule o ngā luenga le whalavo tonga le waka kotahi o Roger Brady. Ua whaiere nei fuafuanga ina ia mawhaiai o na whaatino ngā luenga mo le sanga whaale lei o le nei vaenga o le tele nume le tasi ona o tūlanga whaale tonu ma le leanga o loo iai le teimi nei. Na ia ta ua o mafua o na whaatino ia ngā luenga i le teimi o le vevela o le tau mawhana whana ona e mo o mia le vevela ma le mawhana whana o aso pe o i le se full tolu degrees mo le tā ina ia wawai o na malo ma mausali mo le whewa ingo ta vale. E pei o na si le fia o le vaenga o le awala le nei e moise ai le Dursted Road e malulu tele ma malosi ai le kiona mo le puao i le taimi o le tau malulu ma e le mwhaiai o na Saofia ia i tu a ingo ngā luenga. O wawe o na tu ina mai le nei whaase launga ina ia sila fia ai le tunu fe malanga ai i le vai taimi o aso malo lo le a whainei ina whai fua i ai Paul Kalame mo fe malanga inga i lunga o wale tele i le motu i mātu. O walo i mai le ofisa le tau le vevelo nisi vaenga o New Zealand le vai aso mua le nei o le tau mawhana whana. Ta ua e whapea i ai i a pitanu o le ao atu i le 12 degrees le fua o le vevelo le ea i le vai aso le nei ua amatahina. Whailo mai ai le Leo Chris Bandolini o le ofisa o suenga o le Suavai ma le sio manga po le niua o i tu malo manu i le talawhatai sae o New Zealand o le ao pito i vevela i le nei vai aso. Le so e o atu i le luas fulu ma o na 2 degrees le maulunga o le ayai ia le mawhana whana ai pei o le so lua atai ao pe ai le so lulu male stofi le o lo manatu e o atu ai i le 12 degrees pe sili atu fo i le fua o le vevela o le ea o le ayai i vaenga e au hi ai le Hawke's Bay fa peli tu malo Canterbury, Marlborough ma vaenga tūru tonu o le tu malo o Otago. Ai o la fa pe fo i una mawhana whana ma vevela le tau i isi vaenga i ai le Waikato fa pe au Kilani ma le wha solo atu i Northland. Fa ilo mai fo i le ofisa le niwa e ono so o matimunga mamafa pe a tu na ia so vevela e pe ona valo i mai mo le nei vai aso mumua o le tau mawhana whana. Lipo tia mai le whae ngona vai aso le mali wai le li o Peter Kay o le tua a leo le tamai tai o Nikki Kay le sa avea mo hui pule o le tu malo au Kilani tūru tonu mai o se suisi nia o le pati a le National e pe ona silvia le stona i ona tua le na mali wai le nei tamai tai le ngase o le kanesa ai o le sforeili na tenei whairo mo iai ia le mali wai fo i o lona tama le li lo ia o Peter Kay. Na ta oe se li poti le wale se laua New Zealand o Peter Kay na umi fo i se taimi o whea ngai o ia mamai o le tino se ia oi nei ina maliu. I ta alonga, i la ka pi fitu whaare wao ma lo na whaia ina uma au wali wha pe haima le au tama i ta ia New Zealand i le vai mo mua o le taun sanga le ka pi te ito fitu o le lololangi i tupai i le whai unga o le vai aso. O le Black Ferns o tamai tai na whaia ina ia Australia i le la suenga fusi i le final i Dubai. Ai o le awali na whaia ina ia Argentina i le ta'longa na sue ai le tūlanga tolu ma le wha. O le aua fiti na manu malo i le final o le tupa o li le na sue fusi ma le aua se pania ma manu malo ai se furuiva i le 5. I ta'alonga soka o lo whaawau peo na manu malo i le iwhaia ina le au soka au Kilani le AFC Black Knights mai ua tūlai mai ai le numela mua le whaasalonga o au o le taimnisanga o le A-League e pei o na iai le teimin nei. O le latu ta'alonga nafi ma le au Newcastle Jets na
o stasi leo au malo si o le tauminsanga na manu malo ai au kilani I ai lua I le ai le astona I asau nei e to ta alo ai I au kilani ma weni tone mai o le ta alonga e whaia I au kilani to te le o manatu o se ta alonga nei le tau na mataina o le tauminsanga ona o umanei e New Zealand o lo tūlanga mua ma le lua I le tauminsanga le nei o soka a Australia. E kirikiti whaalawa o malo na wha uma nawhiro na wha o aso le tālonga whaitawina mua I le wā New Zealand ma Engelani lea na whaia I le malai kalai estete se lau ma le wha ai o New Zealand I lana tāanga I lua sa tuli Engelani ina ia malo ai mai na maua le lei ia ai ua tasi e nei lale malo Engelani tālonga whaitawina tolu a o iai I lātou I New Zealand nei. O le ta'alonga I lua, e whaia leile lau mua I Wellington e amatai les wharaile ai o lona toro ta'alonga e whaia I le ai o Hamilton. E ia le whai o le nao, telefau. Malo va tai to fa fo ni tula sfun male lua I le au ni nei tatu telefon tala mai Sāmoa le ulus ful tolu minute te nei le tula eva lo tatu ye pel programa le atol tai au ai sulu matango fie mai lo male la le tai mo le tai au le u vai le la matu nei ia I porirua ia me se fo I ma Wellington ato e manatu ia lo manuia fo ia ngaluenga amata ia o le nei fo iaso ia ai fai mari le a wole fa vesi wa ma nei ia le ma whanau nei taimi si o tātou tunu ne New Zealand. E o te loa o isi atunu ala langi Amerika lala amata na ngai lātou I le lanu pa e fo lātou Christmasi wa malulu. Tō uru le aisa. Ia o tātou ma nei ele ma whanwhana. Ki o masani ia masani ia lātou tau malulu taimi o Christmasi masani fo I tātou tau ma whanwhana. Ia, mōni lava sa o le leitas. Ile tala na ufai tau le wha ungon vai aso. I o tunu ue le rei o latu tamawa hinga ia fiem Siamani. O Siamani la, talua iona o le tau whaafefe o Lucia I le vama Ukraine. Tau lia e pe so ele mawhela ta ianu I le vai panoa leo lolang. La whaatau atua I e Lucia e Siamani ia le o le meo le system, po le awala e tau fia ai mo meo lo keti whana mamau. E mawhaina whana I le afe lima se lau maila le mamau. E mawhaina po loka o Israelu e ana I le vaenga lea e ta o le arrow free. O le arrow one. Whaonga Israelu e whawheto a yelo keti whelelei. O le arrow free la whapea o le mea tau lea po o le system lea Israelu. Na le mawhai ai Iran o so wha Israelu ni mea tau malorosi. Whana mamau. O le ana ua whaatau atu I Siamani le 4 piliona tala. Ia mene ia watu leo ilo na tunu. Ai o le la saingi le whenga. Ia na watu leo leo pui ngana Siamani ia mai le tau a Ukraine. Ma Lucia. Ai le avela o Ukraine. E watu ai Siamani voile le wha leo pui alo na tunu. Wai le lo me tupu. Tā pena mamau le atunu. O nisi o tala I e au fia I mani usila le taimil nei. Tu sai e pe ama le ono ia vai aso o whaia ia le saili linga ma tau mawhainga malo e ono sfulurua lolang. E au fia I mani usila ma Australia. I le saili linga o le kengi le tutono lolangi la tu te ngau sia fuala au ono le aisa kokein. Ma whaatau solo I lolang. Ono vai aso na whaile operation. Ono sfulurua tunu. Ia lela na manuia. Lela na maua. Tu sa leo whai o le cocaine le na mau le drugs le na hao maima maua I le operation po le whaingana whai tunu ia ono lua. Na vei New Zealand Australia. E a whai whase lau tone le mamafa o le drugs. Le matua te lea. O lela na maua I ngā tai ane I le Pasifika. O le motu nai, o le motu tu ufua I lalo o le vainga whalani. Ia le tau Clipperton Island. O le motu ufua. Na maua I nā ia leisi va maudu. Kusa le vaanga I loni va voe maudu fa solo atoa. Ia taimi ia I lunga na maudu le ilalo.
Na maua ina na te avea ia mo lia ia fuala au fasaina nei na fua mo Australia ma New Zealand. Sole. A maua. Mo tau lia o le tau tu no fu la wele ia. E le ulo mele fiwa ila lo mo na sau sa. Ma mele fe le runga le vate. Ola na maua le ia la na tau fia i tangata la wo ka tangata na ye tonu le vaale. Ia ma le fa i lua se lau tu vai ko le New Zealand. Lua se lau lua lima tane ma mafor ko kein. A fa pela e sau ini usila le se lau tone a Australia se lau lua lima tone. Fia piliona tu pe Australia, fia piliona tu pe New Zealand. Pe fia se lau miliona fo. Lela alu ese mai tama o aingo tangata e alu I me ona ia fa le ngai tangata. Ia na fata vai lo le. La tu lo le fata ingana le wasao mai se lau tane le mama for ko ke New Zealand. Ia. Sau lo le tupele sau lo no foi la wali ia. Sili la ofela ave tupele. Ia. Ia o nei lo pe umi no foi fa to ai mela le malo si fa le tupele te mine mata tu me o mane londri. Ia. Tupele fa pala na fa modu le account te sau mama. Ia. Ia na le lo foi la professor tu no langi ave ia le tupe. Ia le fa tai nga luenga nei le fai ma tu no langi. Wa al fata te inga tasi. Alu le lima se lauta la o lima se lau o vai so meia. O leua o lima se lau le sa tau na no tongi le pili o le moli fata meia ta maitia. Ale walu I fa mali ele to ina nau. Sa o ai le anga I matotonga a fa ina I mali tulanga o so fo malolo ina ni usila wa. Tangata le la mafatia fo so fo malolo ni matuk fa. Ya ele fa tonu tu le tunu ya nan tu la lo tu pe. Io. Fia mafuta umia. A inga ma fa nau ma tua talvo. O ilo se tunu o sa ule va ana. Pele I reportia mo. O le umila le news. Ale la tanga fa tau a fa umalele. A tu so la tanga na lo te fa tau lo te mine. O le na mau le le va ana. Ia o le tu le na mau. O le mesile na mau. O le si va ana mau na te ane o Colombia. Le si va ana na mau na wa pe ono va fe modu la lo sam. Si va ila. Le operation e pe o le va o South America, South America le lalo le ye no ye Venezuela, Argentina, Brazil, Chile no uma na le South America le pito ila. O le va o South America ma le Oceania, no ngol fai tu langi uma nei mo tu. Tape mai va ane. O le news na lo mi no New Zealand Herald pe fai tau si fa tau va na. Ya o le popo linga na o tunu nei ole ma tunu umala lang ia ma mautupi ia le utato va ai jato tunu te mine ia fa tupula ia le fuala o vasaina la ia enta tu fisili le o fea le sa wai ia moni ia a tunu ia ngana su ngama va au maua ia taula I fo ta tu fa nga malo e wa o le sami te lo le sami le si va nga le sa wai e tau te le ulo I va fa ngota ia o fa ngota ita ia fa dia li ta ia mo na sau io mai am va pena. Tu não mata tu va pena. Ya, ole funa mau ese su ngai New Zealand ya isi e o nei si va tau o menga ta yo waikato le mau ai na ta yo po ox. No kispen ne mau fu. Yo tu le va piki mai me va pena. Ya. Ese a wala. Sota inga tangata. Yo ese ani a wala fa pe ya. E ma lo lon sai. Ole fia me ta o me lo ma. Ia sa ole e fa tu ia la tala e mo ia te le a wel te lo taimi me le ta o e fu le o la fia tu sa pe le stupele ato a te fa mai o e mo te ili masul sene la ato ne ia wa a o le tupele masul sene ia ele se me mo wa tato o le alme o foi ele le aso ia fa tai le tua tu mu lo fa tai me o ma na tonua na le vela la tato fa lo ngol sa il le fie ni silve vela ele fu sa le fie fo malulu o le dola pula me la fa e pol me fa tu mu le tato le fa tai me o tu pu le aso na e na ya lo la tu no e fa la tu compagnie le e mo ai vao ia pe ti la lo la au ia fia fai tu langa na vili le telefoni le ole o lua tasi o fa valulua fa lua o lua tasi o fa valulua fa lua ia mo lo va mana ia ia wa tau foi ona tau fanua ia le wa ta pena Christmas ma tau sang fo as fia o lisi ia va ngale pa ia toile tal pestas
E lava nisi o le atunu o lo tu fesili pe o to ia Sāmoa e le te fitu o le langi. Oh, ia. Tani le ai. Ia. O le tausanga atoa le nei ma le tausanga lea. Le la tatu o lia. Ia e le o ia Sāmoa e tono fitu ia te utinga ina se ki elanti i fiu fata tali. Na pa u ese mai Sāmoa i te imse sfurulua i le tausanga le na tea. O tausanga nei. Ia le la wale au fia i ton. Le tausa ili so na no e ui fo ila ta misanga le Oceania. Sa la wo man fatu langa le World Rugby le wala e ui fo Sāmoa. Fatu ato e ngava ai lunga. Na tonua. O le fenga tanto e most tu langa Sāmoa. Ona wo tau fao le no na sfurulua au. Sfurulua au. Ia. O so sfurulua no. Ia nai tele au yo sfurulua te mne o le mfai do. Sa. O tausanga nei ale na pa umai lalo Sāmoa makanata. Elna. Ale wo tu lunga Kenya ma Uruguay. Ia. Le lua na lawa i lunga sifuru lua lea le na ta alo le amtanga o le whaingon vason te nei tu pai tai sanga na ia ai fo ila au e to ulu mai lunga sifuru lua lea ai atu le si lua ai atu le si lua ia le uta pena full tato au te to fitu sa molta me sanga le o si ine le vason nei a mata fu on su estatu ava no molta sang fo ia mon ia ole tala tuna te to fitu monisi o lo tu sili ia tau sanga nei tau sanga le la sau fitu mai le ise o Sāmoa fitu tele le la langi ya ma lo le mafuta mai yo tatu wo sifa fianga ya sifa talwa sifa le o mafuta mai ya ele sunga ya vale mati ya mai se foi ya le tu atiles ene ya sunga fa vale le fu semi ya ftelenga le vau malo le vau ya o fale ali popoli malo se fo mania Jeremia semi fa tele la vale mafuta mai fal tu ya Lupe Malinowski mai Australia ia va pe fol sunga pali isina ia nei taimi tatu woro fa fianga
Whawhiawhianga nei taimi o le tai au ma le sunga taulanga tangaloa I na ua toi lua se fulu ma le luminu tina tālea o le tūlai se fulu. Si toi wha emo tu lava le hata lea. Ma na ia atu lunga si ata fau leo te vai atu I tātou wata ia lunga tātou Facebook tu fue. Ma na ia o ilai loa. Ilo po le vaenga le fole le fua ia le tau. Le hata le lunga le bangwa. Ma moe. Po whia o New Zealand le hata lea. O pe ana tasi tu so ina tonu ale fausi e mo le tise fo ile ta o le renewable energy mo le tise mo malo si fa fo wina o le la o savili la na pe ana ia pe o poula popo ana I lunga to po moli na vele le tise o nga utana o Johnsonville le nu ta o ha riu le talato tato le talato o le halulanga I tua o le matango fie o lanu lau ava o no fuanga na e pa mamoe o le matango fie lungo maunga o fōringa tonu ana ni usila mafuena fie o maisi tūlisi ni usila ta fau o na lau whanua lanu lau ava matango fie na lana maua mai nei tato wata na ele tolu e vestarua I pole wha vestarua na ia te na ufia fisilia toa e whaftai o le ua whamanina malvanga le a pea o le alu leanga I runga au kilani wai tele vai whapea fo. Matango fia. Na ia tele. Ta mal ta whao kisimas. Oe. E sa o le leia. O le whai alpapa ki o le ai mai nale. Whai whaka poleni mai vai va whaasanga I maunga. Ave al whaka poleni lano la au. Na. Ia. Ana umma alpapa kiu. Ia wai e pape whanongonongo meisisi pe au ta angulu I lalo la au. O ta o mele o le whatasinga a inga ino whang whapea. E o ma fai fale moe a tama ia alai fai le mori a tinam tamai tim ta fao le aso e ta fao ai tu fatasi a inga ma fa so ai ma tala no ma futa tai miro que se mas mal tau sang fo yo le va ia tuna le anga I lungo maunga si no fanga mana ia na mana ia te o le ua fa emo mai e vaanga o fui mo ni usila o no fanga nei e utangia mai pe a faiti ala lai o Central Otago ma apa Waitaki o le ua mata I le aso nei ona whaamarusia ia le vaitaimi o afi ia le whapea ua Central Otago and Upper Waitaki move into restricted fire season a mata le aso nei o le isi nuu o ne tu saute o South Coast of Wairarapa ne tu atule I Wairarapa le tu saute ma mata fo le aso nei ia ona whaamamalu nei tai au le whaaitete le sona whaaola wafi ai whatoa toi longo mai si aso toi tatalai e tatala noa nei ia ai oso malo mali me saulo mali meli le mali vaenga le fui muni usila alala lai no ue whaitete le wan mata noa mali si uso o fo I no fo I le tule o lo hat e le tau sanga sa whaila tau umu Whalongo mau tala uri la tau le umtuloa la pulo sua vai e talo wa me ta vale le fui mu saule le sole wa tu wala talata mai ana tu alta vale to so fanga au fui lo mala tu o le vaenga le tau ona yeise pe mita o le pulenga no ula la te a mai le talana e whaatanga o te minei la lele o whaasaina ia le taimi o le tausanga sau e lo whaasalaunga a fia pusa sau a fifafo whaile pe mita to a whaatanga tu sala woi loa il fui mu o le dress le o le lima tasi man Kevin Avenue o lai pusa i le afi le whaile umu Sāmoa lai loa ia a ila se meti o vidia se ainga tua o i whape o le tala li mai le asu atua I le lima tasi
Ya la ua mau e wha mo ngal fui mua polo le le na o whatananga le felpe mita. Ya mena na tupu le umo se uli ina antala ya. Ya fui ya le o le afi toso te whanga au fui la to umu le la tau. Te lola mena o i mea, to e umalonga umu le tono le whare tau a iwo. Uma mana ia o le vanga la tau le umu tu loa. O le mea whinai o iei tato. Ana o le au fui mu fui e toi mara wali. Ata ele toi mara au fui umu na. Ia vai se umu i whapena. Ia le o iei tato le taimi nei. Ia mo. Ia. Ai. Ole tal tasi ole o si fai pulele o niki keia. I talo fai. O sa o alona mawalunga o lona tūlanga i le suita ita i le national. Taimi o i tuangai. Fasu fauna tausanga ia umai. Vai tititele. Vai tititele. Vai lei leunga tupulanga le lei Jacinda. Ia. Le lile o Simon Preachers. Nau li talavou, tanga talavou ia ni usila. Ma le lile o Chris Hipkins. Ai o tangata nei a mata melfin finau i por kike pule ngā no to universite e taula mua la to me fai ia i uana ven por kike a matua ia a leo maulo na soifua ia le fo mai ne telefone tai fionga la wana le umari usion tua fenga tale maftianga fenga masi a inga nei tai ia mo ile lei o melo le o tele im se se do te me o mai ia e matuale loa is ya o mai o pongsa yo ia taimi a inga sa ole i fa lo tele te foi fa ma fa nei a inga o i nei taimi ia taimi feng ta lo langa ma lo sa ole o tia e matua tu ya lo tu ya fa tai tatu ole ya na ia fa ngase ina tu yo ti pio tala paulo fe lo tu fe lo man malo tu ma ino to sai fu mer tato ri man malo me lo ti mer tu ma tato fa tu tu e mo wel ma fa na mal file mu tato lo to tem fa pene ia fa mana tu fo ia wa fo ia siaki ta fo na siaki fo mai po a pet fa me te pe on fa tu te lo tem pe fa mai on matua e te le ola ngona ina ni va nga fo le tinga lo tino e alu le ti me ko le ni o ka lo malos ia ta wan siaki fa le la fo mai moni alo so fo malo lo ina ya le se mo so ta ia tu ya pauli pena mel por kala men nesto nai ia le foi na mau mai le tala i le por kala mele sa fai o i New Town ia manuia fo na fa mo i tui na sa fai ai mana ia tong fitinga ia ai fa malo lava to 5 minute o na tale o le se fulu to e fa mena tu le aso nei fa pitoa ma fa mena tu malo o fa tas o le solo ia ma tau mo fai fa umatia nei me o fainga fa polonga ia le tailo le na tawi ili atu tai au me uma ya fi la lo fenga fa polo e fi me le fenga luenga la iti utamiti ave fa malo si fenga luenga ave fa malo si fa ipo me uma na tupu ya tunula ya saulo le tu lo langi le ta tu mang fa zamo yo na tangata e mau paulo ya inga ava ai le nei tangata na le fa tonu watu ya mo tangata foi la mau paulo ye lo tu langa tu yo ili va pia va tu fa e la inga na pila yo le matai yo le inga le ile tata ilo atu pe va deita mai fa lo lenga o tamo le inga tamo le tas entai lo le o tu le o me ile inga esa o le sa mai mon fa lo ti lo tu langa ouais si me se le tasca monsieur est-ce que je la tu no fa fonga mai o so fa yo to si o so mole le to fa solo yo me lo fa polonga lo lang va me no tu pe se furu muso ala se furu ai ya tato was fa fianga to es furu fa minuto tale tu la se furu ya tato we vai fu le yaso Sapi ai lava male oli oli
Fianga mai le Mount Vaya, ia pese Josefa Maria vai tu le ngole Josefa Maria u te mantua ia sola tala Christmas ia sola u Sāmoa. Ah. E fai o Josefa fai le filho ve o Maria. O que se Maria na ina so. Au a fai ala tu tala le ia le o tamana fino le fiau le tala pe. Ele se o e termina nei fai se o tamana fino le fiau. Oi, ola ele le mana o atu o in matou no. Ja, wala taba loida. Wala taba loina so. Ja, wa tidi fo ya wa tidi na. Ata halu fa fe au avele tau sam tau ftanga fe au ya talta no amasiana fa na wala fa tau no. Ai piki o se fa al to tel ma to nga sai na item. So ai piki o se fa. Ai piki tu taba lo. Ola wa ai ya ole o ani mafu anga piki o fa yo se fa. Iso wa. Ol file mu. Ah, ole fole le stangata fole le mimita vale. Ah, yo to anga valo fe au. Ah, e o i taimi o mato fole le anga sai le fiafi. Ah, e mo molta malo o valo fe au. Na fa per fe au sole. E ta tau o te le lola i pena pa lota ia fa anga sa. Pena fi fe au. Sole o te ia la tu fa pepa. Ava mai. Vai lai mato i seu tamana na mato fa i tua ia wa piki nei la fa me fa ia o se u fa fine le la fa mama real tatu tala Christmas ia au Josefa au tilo so va per fe ia o le wa piki tamale o das
Va ai mato da wari. Matuale fia liuro. Ia da wari ia te mina piki ia fai mai Joseph. Te no elo o langa atotas. Te ri Joseph. Te. Te o fala no ali sta tom tua matana naso. Lang ya to mo wala sta to fa pia. Ah, wala la filo le fia. Sa ko sin merisi. Wele ola ta mai. O fiura wari la fa mai. O manena uma ia to finga. Ata usu e asa fo, si asini. O fatu le fia le, ili mana mi si asini. Wa non sa maria to maria ta ita ia tu ale. Vai o fia asini, uma disia wari ia so. Mat le, ne ia si asini tala ya, pa wa tala ke si masere ia asini. Amatua. Sa ele ia so ia. Ah, ya le ma tu ale le ia tamano. Le te le o sta si uso. Ya wa me fa pia, ya te foi ya to fia le tanga tai fa Josefa ba. Ta to fia le tanga to fa matua ile anga sa. La we ile anga va wa fa tanga ta matua. Ah, so le ai. Oh ya. E matu tu ise ori nan matua anga sa. Ioi. O to mana tu no le pese le me tu vai Josefa Maria. Ai so. Ave nei lamba ma i termine wa matua fu steni au fa sionai. Ta no te Facebook fa manatu ha Josefa Maria ya sola. Fatu e mana tua fo i o fa saina o fa salta to onga sana na fa ise sima na sa ise fa me fa asini wa te ti e du ata siteng tusa ya tai o le ya malo wa le ise stala to fe to Wel taniera wa di ia fia asini ya sola. Ya le sia le usau le va to li. Fiul te malo e fa mai asini e fa tu fa le ai o ta sile asini no matuau. Ta mane o to li o matuau la vale asini ta mane. O mo le sta to matana fa. Awai. Malo Sāmoa, malo la vale ma ta mai. Yo. Ya le la fa te inga la. O le la o sa ni Maria ma Josefa e o tu singa ingo ale o si le ni Maria a o Josef o fia la ta o ia ta te o tu singa ingo o ila ingo tu si tu sei lo ingo ma Wale Paulo tala fa tu ai o se fasili e mai ate o na fasili le officile o tali lo le la e ala no officile no lo te lo tu si lo no winga o le la tinga ina tu si tai o foi lo wingo lo tu si o foi lo wingo tu foi wa ule no mona o te asin yo a wale talia o le tatu vai o te asin usal me sa o en fa sin ya le wesa usui ato al fengol ya le lungo tol por clame la tata ya la auto fa fo mai champignon lo lang oi va to tele no fi asini e wala nga mai lunga yo malo tatu taria pe ya mo yo ya langa le sa la utala sa u sa yo se fa ya so la e ma ria le fino te via ai Paulo tala la langi le no fa sa ina na asini sis yo fiwa fa nga sa fa mai so le asini le ai le ma se fi asin le ma se asin lo pende fi sul fonua lo e fa awa pe tatu tala Christmas wa le tatu ya te sema ya on tala na ya Maria ma Joseph wa o lava le sa fa ma Joseph o le fino te fia sa on St Mary's le sa fa Maria ya tala na Christmas ya o lo fa tu le au fia asini o ma futa mai fa vale le fua wa o tamo ya tas ya o le tu ya Naomi ma toka ma Naomi ya o te Naomi sa fa Maria ya so la tu tala ya le sa con el lío no malo ya fa pe foi ya
Stinare no wa tu len tau fai mai pero nise wale salu ma lo fa aftai ma afta mai e penesa fa mau ma lo fa aftai ya I lai ne mia ia fa pe foi se felina vaoa ia malutafa ma lo lava fa aftai tele lava ia ma futa mai ia o le nganga na nei tai au o ta tu fia Johan Alsana ia fa tu ia lingi ai lini se un ua ia na Josefa ia tasia Maria ia ai lini la tutala ia usa le foni ma le foni ia le vau to lei ma le vau so le onge olive fa aftai tele lava terini ma lo fa aftai ma futa mai Johan Alsana ma John ia sunga poe fatu ma lo poe ia le sunga ia loto mau valo ia fa pe foi lo sa con lio non malo vai tele lo fia asini ia so la lo iva mapsua ia sa fai Maria ia o poe fatu ia sa fai ma Mairota ia o taiafi si eniu ia ma lo va tai ia sa fai ma fal ma Pilato ia itara ia o yana sana fa pe foi ne miesuki fa aftai tele lava tele aliva ia mato ina matuol ne ainga aveau na ama aveau ia ma lo lava fa aftai ma afta mai tatu lo se fa fianga nei ia tau te ma futa ri tu la suma tasi le la tata atu nei pese na so le proclame o tara la udunga va yaso si fonga la mo Wellington ma lo lava ma afta mai Sina sai lo fatu ina ua o malama lama Bomo nga ola loto o te manu malo le te ina tau sala So time si mo au le time ola o malanga O chile au mai au se fatu na tu to mai rosa o maunga Ile tonu lo to pay to a pay tau mai luma Pe o te sao mai ama uta ai tali ama tai o uma fau ma I mea ne le wo I te pay wa mau luma Pe a e ave o ga lo to a o I se uo yasa uma Ulai le whainga tā te leo ma whawhanga Tau sina manoi lo manga se I mapuai o lo whanonga O maonga le ulai wa o le la mapulonga Na o iai lo ma whawhanga I titi tu samau mana oma Te le atu sa oilo loto maule lalo mai tumu mama Ai ui leo so la ngona o te wha apale ina o nga Nene I tama vale ita e wa aia o fufonga O te teo ina pea au tu sina a mai e whai mato maana Taimi paganoa o te mata I le taimi o la ungalana A whainga tā o e whainga tā fo I a ule tama o le ata E oso pea o le laia so umau le o langa E a e ave o gai lo uloto a o ai se uo ia so Tele
fia tato pepesima alegria whananga Yesu ile taupo o Maria le whaaola o tangata totongia tatonga ngasala kirisimasi fia fia and happy new year Sha-la-la-la-la Pa'amanuia le kirisimasi Ua o fio mai o le tupu o le rangi Le au makoi masa iwi o o feo na waire a le petu pula sulugia ole la lola mi uma erota na fesi o feo fana waile ari eifo ia teia pepelo ia fasio tile mesia Sha-la-la-la-la pa amanuia le kirisimasi Ua fio mai o le tupu o le rangi Le fale pofi, le whanauai Yesu o lo tato matani Le ala lea o le loto mawalalo Ua ia whaata ita irai O lea ea sile alofa O Yesu ilona sofana Umafua ile kirisimasi Maua ole ola e whaavavau Sha-la-la-la-la Whaamanuia le kirisimasi Ua o fio mai o le tupu o le rangi Sha-la-la-la-la Whaamanuia na mai i le la loto Whaapea le vision te ua nei longu loto Manongi ta utino mailo ta ofi mausalino fa amaoni tu ma pese io o ile oti ta la la afio oe ayalo ita tu ye oba inota ma to fa ina soifua Sili le sasala I tu e fa o Samoana E fa atosina o anganga Ya te o e suma le te ine tau sala La ula fala wa avea Talua o e sunga le mana mea Pe a fai ua elekea Tuai pea sia mea e ta fea La upua tau no fone nei tau Wai so se e sili ne la lelei Ma le fuaro sa mumu E te whaata patima e tuli usisu Ta la 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 Afio oe ae aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua Ta la la Afio oe ae aluita Tu Yehova ilotava Tofa
talo whātul nei tai au ia te uta umalawa lo mwhen whafonga mai tau tō māsani ali si ufonga la mua tā lofa lava ma no lava soifua ia te uta umalawa o le tai au le nei le asfareile o le asolua sfuluiva o novema lua whelua wha taimi fo ili nei o tātou pukalami o tala la walunga o lwa yaso bea na māsani ai tano atu ma le fionga le li pule af masanga te alu moresi ia i whailoani se waenga o le tautua ma le au o nanga si ufonga lau mua ai le ngata i le tano atili ni som ta pusala walunga i le nei fo i vai aso talo falau fionga masanga malo soifua malo savalina fatalo fo fafonga anga masani si ufonga lau mua malo ia le wala mai atu lava novema tato o atu le masina e wale van fatal tali e tangata wa e me se tangata e malanga e me tangata e tele la to tupe fatau me alo saudia e va vitele la lo tausanga tuli mai apol kala me vai asa tasi mai si me foi ngaluenga yo isi tuli tomingo pidi te o me te sema yo tulanga na wai tato ia talsia ala foi na so longa leia fu fuanga ainga o mai ni vai tau so fuanga malo ia tonu se failo mo vainga ta wana fi failo tato ngarwe sa mania atonu e mole for fuanga le tunu e tato polo keti o lo fai mo le mtanga lwengo so fu malo loina fa pe mo le mtanga lwengo a onga ia manisi fo yo vainga lo nga luai fa pe na ia so swani mo male tanga lwengo tanga tato moto Pacifica e fa taule le fa lo so swani le ngan Sāmoa ole tato lava trustee pole fa vai ole si fongo lo mo e ye paenga nei to nei ia tato ta maule ngan Sāmoa so swani fo le fa lo pea ia o tato le tio tato tu pea mali was full percent o time fa e por kala me si fongo lo mo e fa ngai le ngan Sāmoa ia e fa ngai fo le mali ti a to fa fongo me le tom fa le fa ngai wenga tala no atu le ti ina ia mamalu e fo tato ngā luenga whai fo i whiutanga i misa wha soa ma le atunu. I e fo tato ta ia la pea o na wha manatu atu le amatanga mai o talun tato o lungo le social media po le Facebook ma le YouTube. Ia o le ngā luenga si ufonga lau mua e whai e wha loalo ma le awa whatawhata. Ia mana ia lwawa ia tuto te lea o lo o wha pena fo i ona ngā lue whatasi ma tato i whaongango le Facebook, ia ma le YouTube. Ia talo tu ina tato ngā lue whapena, e deise e leo ngā le mele o le white na i lungo, e nā le ti ngā le lotol me mauai, e leo le ngā luenga nā tato, o le mea tau whaele le tio ina ia longo puye li i le malu le atunu i ngā luenga ma meo lo tupu tonu o New Zealand, ma tunu i fafo. Ia ina ia so swani fo tatou so i fuanga a tatou i nila langi. Ia pela waenga na e o le whautu e fo ia pol kalame tatou. E la fo fuanga mo alam whanau wa le la tu o ne ia onga. Ia pole vai aso mo polo no tu wanga. Ia ma anga so longa fo i o atu le tausanga fo. E ia whaata singa lo wha moe whai le tatou le tio. Ia whaanga i hol, e le hola le community po role la lo e faingo fia fo ina ia mane wa isi aso tau so fo ma to po fe avel fa na uta fa o ia le la longo atu stem mo pe a po le time os futasi tasi le tu la futasi solo ia fa se lunch ia tala no initium ta o po tau fo on fa lo atu ia ne ta apela ia au te lo mo le ba no ia o male fa idia le siponga la mo band ia ta fao fa ta si na temina ai fo si temi o fo fanga fa pem fa ia ona sa o lungo ta to fa sa lungo ia fa pena fo a mane mo la no ta no ina ta po fi fa lo via fa so fo ina ia malam le ma to mo ya lum fa no fa le ma ta no in tanga luenga ia ma ta no fo lungo por kala mil ta to le tio ia pe fo fanga na e to fa lo to ni sio fa menino atu fo fuang malanga no ale ropo le silo le tolu vai so luminai e fa yesta to fa singa fa pena Chabdina mana ye tele wa le wa amatana la amatan to wa onga ya o il nama no mana ye mo lai fana na ya
tele lo pola so fina ngalo msanga le la cha ama cha chon cha pule ona cha pule fo le fo sa fa lo me chal no choi angal chal fo ni cha ya o le o pa sel to la fo no le Australia fa sa ini sio va nga yo social media po peng of so ta inga mo ta mai ti la los full wono cha sa ma wa e fo ile fo fangal malo Australia a ton wola to va to al mele to pol tele o ista mai ti wo to lo wa pole le ola on le pole ngi lungo meni o social media so na fa ye ta ya tala ma ye mai wale na fa le to mo lista ngat a ton mo la to fo fa mal social media pe va le to nga ngana ma fa ma tala ngolo fa ye e o to te ya lista ngat to nga tanonga ye fa ye e de ma sani o tala no fo le fa sa nga im tan no fa pena ia fa la vene ona po ma tu inga so ta inga io fa ingo fia le si so na la frutala ia la fia tua ai tonta to ma fo fa le tu pu anga tangata la va ia ne ta to ola mai ai fa lo le to no ainga no mai to sa ili malu ia fa la vio so nei po fia te no foilo fa ingo fia na e lunga fa ma ma so na fa ia tala va vai nei la malu o sa dia le fia ngol tu pu langa talvo ia ne o fai la tu la fono e o se tu la fono la titi le me o fai tu sa e te o mai ti ai fai se la to tangi o pu le e le ma lo la to ya ta freedom of speech freedom of expression o le na fa sa i le mele ia la wa vai le ma lo ia no ele ai e te tau ona fai se me fa so ni i tu puai au ni i to a fai na tele ti ngai fu le ia ma so fu ni so mal talvo ai ala o fa va ia tu po tau man tu fo i o le sa ili ele nga chai ma tu ia ma fa la tong o le wa le va ia tu pe fa ia pui ai le mental health le ola malo lo ina ma fo fa le ola lo le o fa na ia fa yo le sa ili ma tu ai ni tu langa e pui ai tu langa yo la to fa yo se tu la fono mana ia te ia ele o social media o mo fo ia pe o unanga ia pe o vai ngai sa o le TikTok o le Instagram o le Snapchat mal Facebook o no te lo pe o ia le X fo ile le sa Twitter ele o ia la ia te lo ai e la vea mai so se vai ngai social media le titi lo ila to o ma fia o mena ia atonu Atato ma fo le meo tu puto no nisi o ainga. If you wale ma tu tala no to me ti ai fa le tala no mai. Ai ono fo ti lo tala no ala no to telefone fervia e po le Chromebook po le ala wasi tu ainga teknologi masini e fa ngai me fa peni. Ia o ina la tala no mai sanga ta ele o no mal tala no ma sani le fa ona fa to no ainga. Sa ole. Ia o tu lo ia onga no folo ta mai ti lungo lo fo ia ti lo la mo pa pe e o le langa le tau nei ta tau no atu pe a mai le so ia tala no mo a pe o te e me le na tupu nei le onga atu no fo o le tu inga tala no nei tau na tu e fa mana tu ta to lava alum fa na mo mai ina ia so lo ngol le ia ai langa le tau solo mo ma tu to mai ti ala fiu fita no to ala me ti lo ala wat zou van festival on sa ma tu mal face e on viene fa ia ai tu la fono ti le tau fa tali le malo e fai mai ne e fai mai si tu la fono e fai ia o le tu la fono ma fu anga tala fia ngai molo o ya so i fu la uli ia malo ai ai le va pe tau fa tali si mai malo va pe fa sa fa nga me ni o so se mea ele an fa la o tato fa nga le wa le ni fa sa ma lo le ai nga televisor ta ye ma so ia ia wo ma tel no ia fa la vele o fa tu la fono ono le yo ia ma le si mea o le o fa ton tu tonu i va nga ia company o nga business o na to sa te tau na mata i tu ina ia nga fa nga ta mai ti ma fa sa ta mai ti fa pia ia o fo i lungo la to to inga social media le ne Facebook o le YouTube o le X ma la wal me tau na ia me na tau fa a to no ile la fa ma o ngai company awa app ma Europa Uni Europa mai si no la lang ia ne le lo le po la fa nga la to platforms ia la to technology e so ta inga ia wa na le mo la to pe o fa tau billion no tanga te fa tau e fa nga
ia mawhalatu e whaasalau whaapisinisi. Ia tatou wale tūlanga le nei, leo nara tapuni solo tatou o le media nei, leo o le ininga whangaluenga tangata le Sāwhai News, I longo TV ma le tio nisi o company o newspaper, o le mafuanga na, o le to o tangata e whaasala lau e pisinisi whaasala lau. A oi company ia, wa le to tele mtameti o muso o na whai e malato winga, whale talawhianga, ia whale tono le mawawha o le si tamma le teni. E pōna tangata mātua fo e oro a fia I o la whaina I fo. Sa o le lea, ma nei a tele le tu la fon, o le umo i Australia, no winga le sa o leo o platforms umala ia lea o fia ilo, no winga o fia ma le X, ia maisi au nanga ia, wanga naila le YouTube walo no winga o le whao ngai, wainga ia o le pe wawa ia to ia isi. Tō langana, ia e mana ia sa o le pio lo whaama mawha o company. Wa lewa mai e le se whaasalanga mō tupulanga po mātua e so lia e fo ile pi ta alu tō la fon. O le me mali wa anofo nei la whaasita ingo le Facebook, anofo lola Facebook hapea la le tō whaangal mato platform le po le mato po kalame le I Australia. Na vea uma le matangata matua Ia. Ya inga mai tanga mai to fai tio ma lo to te tala me la ngale bo le fai ma to Facebook. Na ya lo na mo lo to lo tu e ta mai si le fa ngala na Facebook e fai. Na fa mai o te mai tia ai o tu nei e alu mo pe mo te na mo te man lo tu te mai ti ki ya fa pe ale o tanga te mo tu le fa nga ya ale lo le. Te lo foi le palangi foi le there's a will there's a way. Ai ale me te loto e fai e mana o e fai e mai e su ala wala e fai yo te lo e al me si lo yel tu la fon fa malu fa peta I te fai nei tele te nga te ai fo ringa mai lo inga tu tele foi ma tu lo a waile ia le lango ia pena o company ia la to au nanga ia o le pi le ofifia o na le ai mai sala al fai tu la fon o le va va tuna na folasia o le pili tono le parliament na stof talwai avelo le soana e fatal no ma va tu submissions ia lo va vena pasi sa we wanna for ele va company le va o to tele tanga te fangala to o le tele fo ina o fa sa longa fa business o tamiti tu pulanga le to tele o company e fita we fo ila to fa sa longa fa business ia le la o le to e mo e o le lo la po le si ITF ai sui mai se singo se company pe ama tanta pun ya le wa mo I Australian la langi le to la fon nei o te le lopo te upo a tonwe va vai ia New Zealand la to pe te ai pe a fo ita mai te Australia lo no fo isia tunu mantua le si sa tala no stasi fo yo tama tua yo a onga stasi o a onga ia tal no le ia na wa e mai le meni o teknolosi fa nga me o Chromebook ia na mai lo le tu fo lo le va senga Chromebook o fa te ta il fa nga teknolosi ia mai ma company fo le fa mo me o internet fa mai o le la fa se internet ia fo I le se to fa ta o nei so ne ia nga tama mti ia le na offer na fa company le ta no a Chromebooks la ia pe o tamai a to no pe al sai so tala pe pa le ia avatu le fale wa itu le tina e mana e matamata le ata ia na fa nga lo le tina matamata le ata ele fo ye me o ngal tu ti le sa wa fa nga le teknolosi ia pe o me na e se fo me na mai ia o ia e se me fa nga le tina ia po se fo me to line ia pe o sina tala na mo sta to no mai teknolosi wa o se bole fo na fia mo se me se matamata ni ata I lungo le ia ele se masini fa pe ia na tulanga na ia atonu fa ngolongo me fo inisio ai nga fa pe sa ini me fa pe na tu ia se so into tala no me le fa ngal atol ta we fa sa we me fa pe na tu e me fo tu ia ma ona sai a fa pe fi matamata ia ta ol fa ngai na le Chromebook ta mai te on sai fa ta le smart TV wa ta mana wa sa umai o le si me ta una mata manino itato e mawhai o na maua e po kala me su e po ha me na matamata le tanga te lungo le afa pe o se computer na vatu po se Chromebook na vatu me le au e mawhai o na siaki po a ia vaenga nanu ia le Chromebook le a
ia te o whapea i le uro mai a lea onga leo te matamati al whale a le roa lai mai tau umai lea onga me lai al whaongai la tu masini nei ta puna atonu te minei mo tatou matua le whainga luenga ma le whale e ia masini ia pokalame ofisa o ese e loi po e whaonga po a te mina te ngalu ai a wafo i mena te matamata i lunga o lau computer misia computer mai le ofisa in te wo no fma se si fa pe mana ia la matamata lo movie le te mai li skulu le va o futas ia te whainga luenga na ia laiva i meina la matamata le movie a e te au tu oso mai ma se fe au pe o la lo mena i fa so vai te tomate tu o meu technology on pone u whaingo fia ona va ai mai le si po la mena i fa ia fo le no ai mena mo wale si sel mena matamata ia ali whainga luenga malo ia lea ua 50 basis points le fo utoi whapau ese le faltupe whaleo mai le pasene tulu i tupe mana ia o lea fo masina oktopa mea le vatu oktopa novemba o lea sa whapalasi ele si 50 no o maile ia le whatesi ma le fitu 5% ia lea o toi whapalasi ele si 50 ia maka ia o points ia le lawa o mai whatesi ma le lua 5% o le official cash rate lea ia po le pasene tului le o whatulanga mai e le whale tupe whale o leo New Zealand le Reserve Bank ia o le nala e fo ia pasene tului e whale tupe umai tono New Zealand nei ia o isi lea na la to walo ia le tulanga le o tato ia o le sa le ia le o fa solo ia le o mai la le fa te sima lu o le la wa matana nga yo isi fal tupe o le NZ Bank o le Westpac o isi ma fa pena fo kiwi le fo palasi la la to pasene tului ia tala no ila fal tupe tonu mo ila to o le o to ma le tai mi fix ai te to e fa tu langa ila mo kis ia po le tau le mo to le tu langa le nga il fale tupe ma fa una to e fa tu langa la ia a fix e ta mau mo le ale uno masina sfulu lo masina pe fofua po la le umital fenga ia tupe moa ia na tangola ia fa pena awa o mai le o fate si mo le lo lima mane ia a umi fo ia tolu tau sanga fiololo e wai a maulalo te e te uta to le to ia alfa le a fiololo le lo le e te fo to ia lulu e le lo le po la tulanga e tau tupe ne pa te ut pale mai ia fo Donald Trump tau sanga fo e lua me o le o lunga po le o te le la lo ia a mena le lo ia te miline o mautinoa e le leila mo tangate ela to mo kesi ma tangata o lo no mai tupe fal tupe e fai ale o le bisinisi po le ala senga luenga ai tu tuntum ia ona tangata ia le teu tupe ia na foto vai le foi la palasi mai la lo to pese ni tu lui mo ia on sai misiliana mo le tupe fa ai so soni nei tangata ia o tangata foto ai nga nai tau foi la to mo kis o fai foi si o meu na manuia la tau ni mo longo al pasene ne sai ele ai tal no tangata ia into fa mai le o sa ona tala ele la ele umi fai tau sanga ele va ai o te lo ala si kue ai la tona ai o le mesiri mane te le va ia tu langa le sa ia le polenga male amatanga tau sanga to ia le swinga le ele tau sanga fo ia le yo le fai mo kisimas o le fai mo tau sanga le wa ia le fo la wa sa no pa le mia male mista tu ia mane ia te le tu langa le wa nga i New Zealand ia o va via ne te so lunga ia a me umone na fo me tau sanga mo vai tu langa nga i tato ia me siri le tato te no ia a fo so na fai mo me o si termine yo isi mo to fai ale mo kesi ma tau di ele te me to su e te fo to ya lu ia na tinga ina lo la ia a tato vai le mele ne to pus fu tau sanga tal vai ia o kilani o fale te ia o male tai valu se la o lunga over miliona o isanga tano a fai mo kesi e fata o le fale na tai miliona palasi mai anu lo le lunga le pasene tulu to pe a ia tau mata male to ngingo o mo kesi ia nei o no si fata o fale te fata o ai fata o i tau maulalo mai lo le tau lana nei
Yo me na va vai mau il tanga te fu e lo tupe moa. Ma le anga ilumo o so fuanga. O le utato wa il te minil fa le tonu ngal wengan malo. Ia o le ai fa nga solo ale te loi o ta o sisi mta upuna. Fa nga solo ale fo le vai o tanga te mai mtanga wenga le i. Te loi o tua ya unit o sang fo. O tau fa mau tu wa le fo amaten te pena paketi official malo a. Le an mana malo ia tipi tau no se tu nga. Ia lona winga o la e fa ia su ia inga na official. O isi mo tu ai de la va in mele o le monino. Mautino le le po fea nga ia a fa pe o ele mo me ia ma tu te misi lo fa tu ele fa ngo fi te le me o lo usul fa ngal ben ai te le lo po fe o ele ngal ben ele se me le le lo fa ngal ben ele mautino pe te fa ngal ben pe o tu fa ngol tu sanga nei e po le masino unit tu sanga fo wa tu sanga fa malo i mo tu pe ia a ma te mele so mo yu lai ia o le stores fu lo yu ia luna winga o lewa amatana tāpena ia o matanga wenga i paketi mo tau sanga fo amatama ia iula i tau sanga le luna winga ola toi lo na toi nga tope fai inga wenga ma fo mo le fa nga wenga tau na ia ia lo inga lai lo le fa i tanga te tau nga lu ai le lo na tanga lu po o la tu o si ia sa o le ia lai fa nga so lo fo ia le la ai alu ale o le me to na o lo wa to tu vale te le ona isenga te tata no vo ni so tata tata i lo ma so ia ele o mauti no le ia po fe o ia o si la o fa mai fa lo mai lo o to e ma wala ngal ben fo mo ese ngal ben ia na isenga ia e o fo ele ngal ben a ele si te ule tongi la na ia le si me na fa is company o suile le job description po le ngal ben le la nga ia sui mo le tong ia te le la na pala si wa le tam fa ir ma lo fa la ti tu pe alu tanga te fa ngal ben ia tu langa na ai a fa pe la ya lu ngol tong yo ngal ben ia amu ia sa le le tu sala me na ta o le laki ia o le fai pule le e se le tala vos fai pule le ni ke ia le o ma liuf toa fasul fatau sanga o le kanesa ia le upuna whapirtani ma se ni matanu e maholo na lui le le director catalyst le matanga lui fatasi tatu polo keti mole so i formalo only the good die young no fatu ya lo na lo nyoto o ma o le fitau ele mena e wana tanga tele le na ai fasu fatau sanga e mawa e vo faitau o tu le no nei fo tala anga lon so i fuanga amata me ola titi su volta sanga to inga tanga ta fo le fi na uma tama fai singa luenga limos ya le no to no pale mene una vea ma sui pale mia i tu esa sui ta le vai le nesto yo ya no tu dana o ai dungo le me fanu anga fa pe o le malo na la e ringo yesu pale mia termina ale o mani o mo le kane sol susu i tato por kala me so fo malo loinga o sine mo ta po tata no atu e o siaki fai siaki a me si hal tu langa le i la to mo siaki a le si tum e o faro la veolia ya na siaki a tum ni wala le ti ele yo to sanga le fai ya o te lo to im te lo ana va fai si siaki a to no fai tum fitia ya o le ana fai nga ruenga mo nei lo la o mo wal ka ne se pe on mo mawina fo inisio e pe John Key time na John Key ai na luta o ia la malo ro de le vale mai e fa to ele sa pe fa ngal e mo le mau pe ona mai a tu no fe lo lo sa fa ngal venga pe ele a fa in tele ele e ma na tu tele le ngasi ngasi ia ese a mau a tu no le si ana malo ro a tu no e o ta o mi ele ia la lo to mo te de ala fianga wala ele o mahul malo lo tino ai amu ia le fu ia niki ia malani fu tau tu i tono malo New Zealand o mafo fo ia e feso Collins ina o tau le va pe ia tala o fo ia na i fo i tau tu mo le tino ia me si fo la Pacific ia na fo ina maliu la titi au tono palimini ia nikla ia na fa ma vai mai a tono palimini ma lo vai lona ia le o i wana o le tūranga
Ia, pawale mea o tatou mawai ia lofa fo isi ainga. Ia, misi fo tatou wawai lo soifua maloloina. O le ai matu whangwhangu atu waila warrant of fitness. E ole alo e popole whaile warrant of fitness o tawale ai le whaisa o warrant of fitness. Ia, whaisa o poni o lau mea lofa nal kisi masi. A whape mo fua le siaki o mea whape ni. Ia, alo e whai. Mana ia sa o le le ang sang mantua fo I ele ina isi ta mai tai fai pule la fo I fanga solo tonga fitinga tai pela o le maunga mai mangi ia fa pena I fo I malisi ta ita I o vanga fa fai le green yo le fanga solo tonga fitinga o ka ona o ka nisa ia wa tala fitawi fo I lo sau no ngai toi fa amna tu nei vai ngai tai pe vola me sa fa na tata po kalama se fo malolo ina neva ya so o le lave tala le va no me se le fa nga solo e tawai le va ya so ai lumana I kirisi masi mo si aki lai tala mai ai ya ta restala I am fai si aki fai fa ata mai se lava lai le si aki fa ata o le susu ia o fa pena fo va hanga le cervical screening va hanga na le lo la patai mai ya la va no me se fo I le PHS le civic health service la le tu paoli a tono va hanga na ta won ta to ma te tu sia ki ta to me uma pe ta fo ma to fa mana tu atis a tono fa peni ti nga fo te linga le ia paol ma to ta lo fang wat awai o si te mi a fa mana so va pe sa la wa me fo sia ki ia o ela ale anga le mo wani o tu ai ia na to sala mo wan la ia o le sia nga wa le si me fo tu anga fo mo ta to ia fa pe te lo to ai mo o wa I se ngase awa ina ia ma fa te le lo ma fo le si me na ia fa ve ana ma diulis o te va pena lo ma fo va pe ia o le sia va nga ni o sui fuanga ai la i tung fitinga fai ona fai ia mai on sa fa pe o fa mai fo mai tipi le mele o to ia me ia po le o to inu me ia on me na tong fai ai la ngal fa mai ai lo fa ia na ti dia le na toi ona e malolo ina manuia malo ia se I vai foi ona toi fa o le po kalame fa tai Let's
isa o mea umana whaingata o nei tā sanga ua tato waulia mai I nei manui a ua tato maua mai Tue whaawa watu le po kalame o tala lawa lunga o yaso, pio nei Elneas Faraile. Musanga ono le sa tatang no mai vaenga lawa I o tono mutanga luenga al malo, ia tatang no fo I ngā luenga, ai meiseo nei tanga tawhai ngā luenga. O le e mata watu I le popole o, ma le atu vale o nei tangata I tono mutanga luenga I le te whatu. Ora polo sai fua malolo ina, I le whaititinga o, whai otu pe whaalu tono mutanga luenga, whaina ngā luenga. Ia le wala tal ki bisi mas. Sa whai bisi whaingo tongi fo ua maka ne le si media na ia tangata whainga ruengo le malo. O ia mista. Isau, o le minsta le o so fo malo in Shane Ridge. Na le tolu ana maka na ave ia. A maka ia tau se fu. Ia lona winga e whailoa mai na le tūranga o whainga tāo lo I matanga ruenga lea. E o fo ia I tonu mtanga ruenga lo o waafia ia nei tangata whainga ruenga o le pulisili I whaitionga tangata awe e ang. A tonu me tauna mani tua e tātou. O le ngā ruenga le whaine e whatuora. Sa o atu e whaavai le swinga le e le whainga o le ngā ruenga mo so fo maloloina. Ina ua vaa o to esea ia boards sa ia mo district health boards pelos fulu e pelos utasi na ia na mai lola ia tu fa tasi ai fai mo regional fa kilani ma me fa pena lona wingo o tangata fai ngā ruenga lana I no atu e fai ngā ruenga na o le ue le swinga le o to la to fa tu langa swinga na Sauli malo le we ni le amata mai masina o topo tau sanga le ya a fai mo tau sanga. O mai sui a to ale fufuanga le fai a. Lo no ingo tapena nga male na lue ia fufuanga ma fata atiti e fai. O le woto sui uma. O te le ala fai o le ti nga yo tangata e fai nga luenga tonu le malo e fai ngomeni. Ia to sui ma pol kalame o le ma na o fai nga malo fo ina ia vave sui nga ma na o ila to. E ne whaingo whiena I tango e sui ia mea a le o mana whatu langa o whainga ruenga mai whaide mea a wale le a voi whaavai ngā whou lena iei. A le uto e sui atoa ia e le ngata o le telo le tupele ala mai mauna ba ea manata ngata whainga ruenga na iei. Piki mai tangata whou I a le whoi vesi tau whainga e le na mtanga ruenga le tau whai. A o le tūranga o soi whou whare mai. Soi whou maloloina le iei ni. Le lawa mai nei le whaase a whoi. Telo tu pele alu I whainga ngā ruenga e la lesi polo ketina te vai e tō e sau o le company e ta o lengo o tangata o Robert Walters. Se furu fitu miliona le tāla le tu pena ave li lo tau sanga. O le whainga o mō meo se pol kalame whatau li so fōmana. Se iwa vai le a pe fōringa mo se polo keti talwhenga I le ia mo fōwhanga mo le so fōmana luin. O isi la polo keti na whai o lai talwhenga I wai po le suinga le nei e o ngā mo tonu whanma. A isi puloketi e le talawhea ngai malwa ai al mtanga ale
malo ni e loina lai tu o le lau tau atu nei makale mo le misa te lea lea fianga o ia o le o mai tau mwhai e toi sui uma me ian tau mwhai mo mai le si malo ia la ua la vei mai i ona na lo ta lo fa pata va vai la fa ngar venga ia o le fo ia e fo i puli ai machi apa o ia nai te ia le fatu ora ia va pia e le fa ngo fiel ngar venga la i a fa pia o ene al fa ngar venga te la tu va i fa vai company fo o le ngar venga fo le ai se o le si malo mai tu mena e fa in media ia na te le fa le tu nu le o le la sa ni o le mana na e va ia ni stanga te fa ngar venga Faitio le Nurses Association, le Association o 24 mai, tanga 4 mai. Le lo na to o le na o ngai si ale bo mo ni fa mo le ngal ben. Ia ale vo sa le ma ro fa mai o la ile paketi le o se ki fia e 4 mai mo tanga to fa ngal le mo. Ale o le lo. O le tele yo fa le to le tate va ye. Ale le va fo ia tu, le va tu nei. O no to tele tanga to nurses mai fa fo. Ena mai nei le na leina mai fai mai fo lungo TV la to interview o mai nei ai le lopo la me le fai nei New Zealand o le tu langa na fa le tonu pen se fai tata la i vai nga mo mol po kalame na lota misia lo fa nei tanga te e fa tu te mine e le lo la to po fe tonu ta ti ele fa manianga pe fa o pe nga venga la to ai o kisimasi ia pe de yo i fai un o fo yo tanga yo lai tau sanga fo pe o lai fa fita o na le fe ngai tau ho tato ma fo fo e tato ma tato e se me e tupu nei le ala ntinga le fai ngai wenga tati manda to ya e tau foi e fsidi ske i se fa to ya fe pule ai mani foi pe sa utana no i tato le tio wow fe pule ai sa il tato port e se mi sa fa ngal venga fo le port si fo mo lo mo e se mo sa va no tal fe ngai mo ia mani foi sa foi santala e au te lo fe ngo fian foi lan tala pe le to ngalu il tu sale e fa ge tala fe tala na tala no e tu se lo ma lo ia le na e na ro tu fa vai ia ai sa li si ma lo su ia to yo to te le o fa fita le e lo ave ole fa wa ia ma non sa ia ma fa ma vai a fing ta te le tanga tani swingo ia vai au tai fo ina vai ngano se fo ma no ina man to fo le sa fa ile komisi so e fo ile al malo ile tali atu New Zealand ile covid is full viva ia ole fo ile mai te le lo la so fina ngalo le tali le au mai wa tolos full viva fo tuanga ia mo moli fa tasi mai so sol phase 1 vai mo moli ole so enga pole ile longa le na faila wa mau yo so se ngalwe ngai tawana ye se evaluation pole va so e va ile po ani o nga po ni le so e mo mai na ia o me fa pene pe ona tupu o le covid ile na ve ta to mo le longi ato e fo e se le to enga e mo boleva na ye le virus il corona virus ia e se to enga le no mo su viva mo to i fa le to mo ya la longi ato ne ta to mo ma wina to te le tanga tena mali li o isi atu no o New Zealand wa ta to le pito mai la le tu ne le ko lo pe le vai ngai mat i sauti ia pe o le na tuaia anana fo na tuai ona tato wa fietele ina wa vavena tapu ni el tato ma loia pio inga ma taliaino o malanga mai fafo mai tonu New Zealand atono tato umana ye na taimi te ifo tato le tato wa isuinga de ai munta va le fio ai na essential workers o le wanga le palama fai modi le tio televisi e alto tele e o ta fio mo fani le fio atonu o wala fa pendana ma fa yele malona fa ti le va pisio fa ma wa o le to e isi wala e fio e ma filo tanga na mai le ina na fi na talia le New Zealand tau sanga mo e mo ia na fa le tom ia wa fo ia ta to na me o le no fo mo fa le le mo ni se fio ia au te lo le te milena to fa wa wa ina ta fi ele o tanga ta o kilani ia ma fa ma fiel te lo pisinisi ia umal tolo tau sanga ia wa boila tanga ta ule la va pe no fa le tala na ma lo le avo le fenga ma lo a chisinde el palo ta vo le no fai lo na
te milona lua na malo ono covid ia ai tu fai ni spalo tu fai no ono covid ne fai la tala o mai na fa pe tanga si o le covid ni o le ni nga be ma tanga wa nga wa ipisi ni si wa e o mai la te mine le i va ai isi o le covid ya le fa wa ya fa le tonu ye ni mo suia ya matanga ma le tu lo so fuanga ta to tu lango fainga benga na e de ima sani tanga te melo fainga benga mai fa au ni pe la o tanga te fa ile ai o le lo fainga pe o pule tanga fainga benga le company ai le pule company ye o si company o la fa malo si to fo ai company ti tele ai Amazon you know we ai le sa fainga lu ai te le to uso mal ta ya ia fa pena fo il malo le vo tau fa malo sia awa fo o te le ale fa ti o tupe fa alu tanga te tonu o taulang ona mole o fa ngal amo mo e o fa tau lunch e fa tau o tonu Wellington ia fa pena o le kwata o tanga te fa ngal venga ma sai no Wellington le fa ngal venga mai fa o le fa i vo ina o le kwata o le tupe le sa ma sai no mo le to mo ia mon pe o le vaingana o le li poti la le wo mai e ma li te le lo wa e tu e mo tu i fa se ha le tanga te le na fa i fo fo ngai ye fa ngo fia tanga so tanga te fa ya ona fa tu inga fa mtalanga ya amo awa sa ta una va ai lo tele lo to ile me le na tu a pe o le ale to inga fo fo ngai fa o pe na o le tsa fo ye sa o le le awa na mai ne pe fia fe tanga te na mali e o tele rola po le na fa pe vole o le anga e fo fanga malo o to tele tata na mali di man so va a to mana to la matanga pe la atu no ia pe na amata mai Italia ia le sifa te itainga ia ona o le mai o tangata te mina amata le fa mai ia na o le mai tu lo tu no pusa maliu ia na fa ta tia o male tono se fale tele po se fale sa ia na le tasi fa fia o le fai male o le se mem fai na fai ona po si tūlanga wha pēnā e ono o fo i ni usila pe ana le wāwele. Io, e ila lesi epidemiologist le ia a tonu o Professor Tony Blakely le ngol tangata le na whae susuen. O i teilo, sa tauno so mai ia paika. Le si fo polo official le na tele ana tala no e mene. Ai whae sa ni wha matalanga le mene. Awa leo sau lea tangata wha mai o le mele sa tauna pe o tele ia fofuanga fo ina tau fia inga luenga mea. Ia ina wha pia ia sa tau pena te tala i whea ia ol wha sa tangata mai tonu New Zealand. Ia loinga a mai fu tangata te mina ma mai mal wha mai li o ionisi. Ionisi mea. O le tele mo me o le misinformation mo mena le o te le fo le wha le tonu mena. O te le vai a to le li pote se i whai tau po a mai e fo e ma mena. E wa wha ia mo lumana i po le ane to i ngā whainga. Ina ia awai le i e lai tau whai atu le malo le awana le whai ana mai fo isi ma mai tala i wha se isi. E ma muso isi e whai ala tō tui. A tono e nisi whalongolongo mai e le whai ala tō tui ai le mo e fo la tō ngasi ngasi. Ia amu ia o tō nana tō i fo lau le tō langa whapea. Ia pe o meo wha mai pipisi whape nei. E te taua o nao e whai e tui. Ina ia pui whaatasi o mai tātou. A tono le si e le si a wha ina pan le whai se tui. Ia wha ala te le lopo o e nai mō tūlanga nā pele ai. Ia wana istanga te ia nene whai le tui. E le si ungali ina i Amerika leo te loa. Ia na mali ni umale tōlua, ai le whai ni tui. Ia. Ia o fasiria le ainga a tono ana whai se tui. Ia a tono lai soi fua, ia pau ana o e le italia la tōle whai o le tui. Ia pe o vainga wha pena le toe. Ia mane e nau o mai e pe tōtsu mi wha ia recommendation. Ia atono vainga ia mai wawa ai ma lo me toi whaini fufuanga mo le anga i runga. Le lo pe i tele i tue tano fo i sea wo Professor Graham. Mane atono wale masina fōle masina mulu tausanga. E mai whaise mātala po whio o ia le blood cancer fo ima le clinical trial le whai o toi sai le mai only full mo tup tangata le toi whai wa a pasia lo vainga na ia no lo le si vainga na e te tala i lola i e wha ngai i whani mai pe pasia mai ele vainga na e pasia na wha wo lo le vainga na ai ma whai sana tala li poti po la vo na ia mau le li poti a
ai mane lo to fa mana tu mai se I wala o polo fesa sa o fese ya Graham Lecrow e sa o fese tala lungo tatu le tiu na malo o le solar zero o le va to nga o le business lea ai e business fo io le tau fai fo ile climate change por swing on tau I vai ngai pui ai ya nei company e fai mio a tato vai nei o mele tano ni o la vai ngai vai fai mo meo pini tio ata le tu lungo to lungo fale ya na mo mele I o le la mo wale si malo si fa ti se na e fa ngai ainga tele Australia ta vai nei ya ta pe apo e mai fale Australia o walo mo tele o lungo fale Australia e o le si foi na awala me fai o na ye fo fuanga amalo e fai ti el fa nga to inga malo si fai ti se le mo mi I ko I mo me o so mo me fa pena po kwali e so ni tato panita le o fa le to no le mo swing ol tap e vo la e o me ni New Zealand fa ngai ia ma motor Pacifica a le solar power company po le solar zero le ngot na company ia po le tasi va fits fulu e po la ele o tau sanga na fa va company ni o le vala na ye mata wa fa ngango to inga malo si fa ti se le foi e se mai lo mai masani tato ia a pe o tau sanga e lima le to na ina mata ya no to ai una ia malo si ni no sud mi nei ina ia to te le tanga te e fa nga ia fa la o tanga ta ai alo fa pi I lo solar panel lungo lo fa ia e di tau mo fi e no mai lo fa mai ia e tu tongi matou lava lau pili le tu tongi pe ngol mokisi e luas fu tau sanga e tongi ele ia oisi a fa pe se lau tala masina tu sa lau fa pe mai pawana lau pili lau muri e tongi masina o lau el sisi mai mo mai ia fa la e luas fu tau sanga le tu tongi ele tu sa tongi ngol mokisi vo le tongi ai fa pe te alo e fa pe na lai mo la lo le tongi na lo le pili lau el sisi masina e ma tau ni New Zealand a o te malulu a lunga tau le piti e te la le tau se lau ta la inisio a inga fa se lau ia o le sama ia walu lalo ia pe se lau mu se lau ia average out ia pe se lau limas fulu mo stulanga fa pena ia anela va pe se lau limas fulu lo inga na tita tia ina ele o ia la se suinga tele vanga na se uma lus fu tau sanga pe so fopia ele lo le o sikuya le ana u fai lo mai ni wang out company o le facility tele la ni fa fe fera o ele wang out company o ele la tongi lo tupi ia o te pole fa wo pel ko inga lo mo ke sila na fo ngola to paro mo le tupi le bank ia le bank la lo tupi e fa manino mai vai ngana ia o te pole o te lo la o na fa tu la ngana to o le mea la lo se te se le me i lo ona e se le tupi ana ai le usuel numero ai aso lo numero na visiri le polan mele butu awa visina fai male la to PC kapinita nga ai to no mo ma e fa penale fai ngole sa va e fa se me fa pe o va tu le company so va tari so ti tiro po a me o fa isi company se tau fo po pe se ma e no fa pe la io ata to ai mo me technology tau na ai mai menu technology a matua pe umi ona faunga e sau la lo tau ata to vai tau TV le o nei tau mo fi TV a oso lafta sau TV pe o fa tau mo ta vale ba ya olenga e te va vai fa pena technology a to no le tau ta ya le fa so fa pena la lo tala na fai company le a o te vai tu le wa nga ya le la tau fai fo ngai al sitele na isi la ene la to konkalati o la me tu o me wa anga company fa manga lo le malato di ai o le ngalwenga na le fo le au liquid data sport nga te le o fa tu langa e au mai pele tu pe na langa lai tau tongi e tu pe na ita la fo le odi e mai fo ye me na lungo lo tau lungo lo fa le so pola me na pe fa pe fa ia pe fa fela pe fa pe ti mu fa solo ato o te loe e nese technology lo mula a timu o lai mo me se mali si anga mai lunga e mo ile mo ile le tisi o ma fa na ta to pe ko la me foi a timu fa solo a to
Le sela. O uia o la polenga mo le Pasifika. Ai misi ai no o e tele na fia le mo fa. E wai ai te vai o le ni fa le o le lo inga sa wa le mo mena. Le inga te lo fai ma insua e le ngate le fai mea ai pe mo le insua ale le ia to mai si me fa pi. E wai ata to vai ia fiti ma tonga le tele na via. Lo inga fiu le si tau foi tau rungo fa le. To fa pi ma. Ya me sili lo inga e na sui me fosi company le to saule solar zero. Ya au por solar money. O solar tua ia. Ya ona no vai le taimi o ta alonga masanga pe fita mo vai nga ia. E me sa kilkiti. Kilkiti le ia nei mani ta alonga le foi nei va New Zealand ma petani Englani le voi nei. Mani tele ai vai le coach ale au Englani o New Zealand. O le kapiteni o le New Zealand. Mani au vai au vo la kapi o le tele o au la kapi le ta alo mai ale o le o la foi a o tanga te New Zealand. O tanga te la le au o tanga te New Zealand. Tele le sa o New Zealand mo mi ta longa mai si o me tu pune. Ele ngate la kapi o kirikiti me fa pena. Mani na va inga le wa mai nei o la pe o la ta alo fa ta si wa o tanga ta anu o New Zealand. Ale sila me lo te va e ni ta uma tu ne ya le to filinga o tanga tele o le Indian Premier League le kirikiti le fai intia tela na yela wanga le una mas me fule Australia le tane le ya awa tu ne o le fili ese awa ya la ulina e tela na over million me mo ya fa pe o atu ni tau sanga na tamana o over those fu fa pe de mai de tu pulanga na iti ai wala va fo na tu pe se avento pe ista eu fo na ya New Zealand na o printer bolt le te va ia tu le o tele na le fo le au ta tu kom kala tele au New Zealand ya la wa lo ai o tele na fa ia ta longa fa pe na fo i over million ela na tu pe na mo le ai de umi ya de sisi ni o pena le ono eva ya so pola ele umi te o sea ai fio lo tu pe mo ois ya eu fo ya tato tamatale le ni ya o le mo fo ni la to kon kala te ai le chichi ai lo ila ye ai la le seri ina uno fo ai so no tu to no lo ngo ya te o mo fo la no su wa fe o ono wa fe on su mea ia na ufi o mo ela tu pe ana fa mai na so na tu ai tu no na ngoi le lo pe am na ia ni lo pe ma tu nei le ta po le tia ia te ale o so le si me le sistema o lunga le e mani te ai o va ai tu no intia la to le tama ti ti fu to to sama ala o piki le si ki aveta alo a pe ton se la o fe la ave no fa pero ma fo o lo inga mo le leo tal su to lu e lo inga lu su lu ta usanga pe lu su to lu po te leo miliona le titi to milionia ni le titi o so le to ya sa no fa pe a we ni ta usanga fa tanga te ta longa ya va le lo le polo e fa pe e le ma vo le tato ai la lo su lu ta usanga tanga to le titi te le mutu ava pe le ma fa ni tal su to lu le to inga tiki le ma sa te le e fe feliz tanga te mutu a lo va ai fa sa ngai mo le polo le te ma ya le fa ni lo su to ta usanga mana ia tele ia malo mana ia tele ia na tamiti mo la to pitele na ke simas ia ai ol tato kalam fa ta sanga mo kalam ne so ia ai ol tato kalam na le malo la fa fonga tala la volunga le vaiaso ia te mo fol fa poponga le vaiaso fo tai masani ai soi fo ia mo le nei taimi Pelea el otro, Filipino.
Mata,
fia tangata ai te leiloina o sia nei suafa o fili funga i se fa i pula po se boli pula po se meri ula maua e te va ai mai i sia o tino vai vai ona e fa pea ai lea so atuali i tala fumasia mana oi ai o te whaiate e sia la manatu i se alu alu o se fasitamu avani ai oi ole no se mala utine fu lo mo fatasi ele ai sona pa umasi ya ona ti e ile ta avani ai ata isio fia tanata ai te leina ina o se lei suafa o fili fuma i se fai pula o se moli pula o se meliuna aua e te va ai mai isia o tino vai vai ona e whapea ai lea so atuali i tala fumasia mano oi ai o te whaiate e filia lau manatu i se alu alu po o se fasitamu avane ai oi ole gause mana o teine fu so ma fatasi ele ai o sona pa umasi na ona ti e ile ta amale te malanga i le taulanga a me taxi o fasi e le mai lau au nanga a whaale tunu mai koe o ngaulo wha moe moe se kua malo sila wha malo le foe a me ta vale wao ngā lau tautua te tonu o le taulanga wha pea manu ui tua sila wha malo moli atu i le nei pese tautu alua ina oe whaapea misi au pasese Ili mai i se taxi e piki oi le whai toa o inga whaalo alo masi ana whaatalo wha e te whiu te ata te apa mai sana poka ai a e alu te tongi lo pasa se ai awa te sola a me ta vale wao ngā lau tautua te tonu o le taula ma wha apea manu ui tua sina wha amalo o moli atu i le nei pese tautu alua ina oe wha apea masi au pasese le au a le pasi ua e au ngā tele e whaai noa tuai la mātou tāle ni pese a se pira oi pāle ni foi o le toa tele ai a whaale au moe foi lau pasese ai a whaale au moe foi lau pasese a te ta vale wao ngā lau tautua i te tonu o le taula ma wha apea manu ui tua sila wha amalo Moli atu i le nei pese Tauto alua ina oe wha
malo Mongoli atu ilele pese Tanto alua ina uefa apea masia pasese Sina fa amalo Mongoli atu ilele pese Tanto alua ina uefa apea masia pasese Ai a fa ale awa mamoe fo ila pasese Whawhiwhenga nei taimi o le tai ao ma le sunga ia la e soli avauli ia ma le pese whaatau le ave pasi ia ma le ave taxi ia toi whaawheloi ma toi whaatanu whatu le au ave pasi le au ave taxi le au ave loli ia o le au vaenga le wheo le upa o le vaenga fo i le wheo i le vaenga kiliva meli nei taimi ia o am salo le taimi pisi lava fo i nei le le au whainga aluenga le mai se la tō lo e kiliva ia wha mamori a inga ne yaso ma lo le foi wha pena te wha fonga mai tono lau ta vale i le tasi o no tesi ma le tasi wha mo ia ma lo ale foi le taimi o le tai au te wha ta lofa ma toi wha whero ea tuli tātou wa tino ia le ngātai tono a inga wha pia foi le au whainga aluenga o lo ngā lue ma futa mai ai ma lo lava le ngā lue ma lo wha ma lo si ngā aluenga o le neiva yaso ia o so se vaenga lau langi o lo mafuta mai mo mai el tātou tunu ulungo penga te whailangi le Facebook ma le YouTube pa se whonga lau mua pata alofa ma toi whawhelo ea turu nei taimi salo lo manuia le whanga solonga foi ufua whanga le nei tai au ia iso se atunu ia ese la fo ia so ma taimi o tātou nuu ia o tunu o lo tau au ma waima le nei fo ia tunu o New Zealand ia o nei lawa ia o le aso ngafua le nei luas o le aso lua o le masina o te sema lua afe lua se fulma fa ia o isi atunu i Amerika, Hawaii, Amerika, Samoa o le latu a sapati le nei ma o le aso mua fo le nei o le masina o te sema ia whawhelo i atu ia malengang whaalolo i lungo o tātou penga te whailangi nei taimi o le tai au e lo fo manatu o lo so longa manuia fo fuanga mga luenga ia me se fo i le tāpo inga mau tono a inga maota malawa nei me tua tausi o lo whaafonga mai ai ia nei taimi o le tai au ma nei le tau lau mone Wellington e suru matango fia le la i whafo atu le mai tau atu i whafo atu le tātou fisa whaasala lau o se suru matango fia le la nei taimi o le tai au ia o nisi fo ia na fo wa ma futa mai fo i tono ha luenga fo le nei taimi ia tono fo a inga ta pena fo i le au kuka wa fo i nei tau maftanga o le uli anei me tua tau si le ngata i tono a inga ai fa pe tono mo tangata ma tua mo tanga ngase ma lo fo i le onsai ma lo fo i le faiva nei fa na wa onga ia fa pena ma futa mai nisi tono a inga le nei taimi po mai mo mai fo i fa talo fatu le nei taimi ma lo fo i le onsai nga luenga le ia onga ia onga nei tausanga ia na u whawhiwhia ina fo i na iau mātua i le unga sai ai fo i la unga tongi le nawa yaso o tuana iatu ia nisi fo i o a onga o nei fo i vai yaso a whai fo i la tau fo i la unga tongi ia whapea sa le nei fo i tausanga to ia fuwa le taio to e tuli mata i le tausanga fo ia wa fo i whauina o a onga mo i la tau le mafuta mai na malanga mai Sāmoa wa fo i a singa ia inga i New Zealand nei whapea fo i so se atunu o langi ia olo e mai mo mai ai ma lo lava le malanga maluia ia ma lo fo i le manatu olo o mana ia fo i le tau i New Zealand nei a fa pe fo i Wellington e nai te mai mo mai ai pa ta lo fatu nei taimi ia o le manatu tere Sāmoa ia ia fa uma le ia masina maso nai te tafao mai ai ia toi fo i fale i Sāmoa toi fo i fai au ngā luenga masani ia mana ia fo i le asiasi mai mo fo i se fasiri ngā malosi ia wa fo i ngā luenga matiu te a inga sa whenga i Sāmoa ia natu na ua fia fo i se ua inga o le uto mafuta le nei fo i taimi ia wa i malolonga fo i o mai Sāmoa ia e wheo i fo i maa inga ma whanau patalofa tu le whaltua ia Sara wa ai malolava Sara malolava le mafuta mai le nei taimi le tai au manuia fo i a fo whango le nei tai au ia olo o whenga iai ia le lolo le tunu tono mota malawa na futa mai ai me tua tausi ia i le tasi ono tesi ma le tasi whamo ia whatalo fatu ia le ulusu tasi minute o te enele tu lasu ma le tasi te vonga lau mua mana whaafia whianga su filoi Samoa
Josefa Maria Walaile Manuia Oya ole Messia O Namatua Josefa Maria Oya ole Messia Nafa aila mai eleana Nafa ia ole ola Ole sa olo toma Oia ole ola Ole sa olo toma Amu ia oe Amu ia Ua whaailo mai Langona yo umanatu Ole a whanang mai Le whaaola tanga Oia ole tu Tanata umalamba Oia ole filemu Le pepe la ititi ole amamaru Oia ole filemu Ofa aina nei oia oli Yesu Ia ole ola Ole sa olo toma Oia ole ola Ole sa olo toma Ole a whanang mai E whaaola tanga Oia ole tu Tanata umalamba Oia ole filemu Le pepe la ititi ole amamaru Oia ole filemu Ua whaainga nei oia oli Yesu Ia ole ola Ole sa olo toma Oia ole ola Ole sa olo toma Fianga mai leo ne sina ma le pese pese fo in fa fianga le Christmas awa fo il fa fo mai mo mai tata watinu ya e il tata fa si sianga leo fa tata no mai o le fa si silanga e Kalesia Worship Center Sāmoa i Wellington ile ava ile suafa manu malo o Yesu Keriso le li ma le faola ma tau te fia e fa talofa e o fa lofa ma fa talofa tu Sāmoa le atunu pele o le whaiunga o le nei vaiaso i le aso fitu ma le aso valu o te sema lua afe lua wha o le a whataunina ai sauninga whaapitoa wha evangelia e Kalesia Worship Center Sāmoa i le laumua nei ma vea i le nei a wanoa mātou te walaulia atu ai
ma le whaaloalo i le paia ma le mamale o si o tātou atunuu o loa alala ma papa awai i lau mo nei ma ona nuu tua oi. Nei a tātou au wai whaatasi i nei sauninga whaapitoa. Awane e misia le nei awanoa tāua au whaasoa mai ai le upu whauina le atua e le whaila aunga whaapitoa mai Sāmoa le sunga i le whai evangelia pasta siangingi wafusuanga o le whai evangelia ai ka le sia Worship Center i Sāmoa ma le lalolangi. O le astona i nei, o le awhatinu nai le Youth Rally i le afo le ono ma o se avanoa mo o so se tupulanga talavau e fia mafutai ai maise so se tasi e le na o talavau. O le sa i le se furu le tai au o le ata walunga ai le sauninga wha evangelia wha apitoa ma o le a whaia umanei sauninga i le hall a le Manakevin Community Hall i Porirua i Ranui. Sāmoa o le upumoni o lo tau soifua ma tātou wola i se lalolangi ua tumu i le mautonu o lo i tau ma whaingatā a o le fesili o whea e maua ai se tali o whea e maua ai se fafo ina ne i meane maua ai se fafo i nei mea. Sāmoa na whetalai lava Yesu o hau nei le ala ma le upumoni ma le ola wana o Yesu le tali au mai lau ainga, au mai sa uo, au ane e misia le nei a vanoa. E fia wha amanu iei nai oe, e ala i tema wha aleanganga, wha apea ila na upu, e pei ona moli maule Roma e se fulu, whai upu e se fulu male fitu, e tupu le wha atua tua i le taulongolongo atu. O le taulongolongo atu foi, o i le afionga a le atua lea. Sainia le nei whaasirisilanga e le stete o e Kalesia Worship Center i Samoa i Wellington nei whaaftai. Ia maanei fo i nei maftanga ia pia leise mea te alu le whaiunga le vaiaso o le aso fitu mo le aso valu o le whaiunga le vaiaso nei. Luas fuluiva minuta te nei le tūla silu matasi ma lola fo le mafta mai le tātua tunu ia ma lo fo i ngā lue ia ai mese fo i lātou ia le sa ngā lue na po ia umai fo i lātou ngā lue ngā nei aso whawat whawhianga tāris fulurua talafou matala mai Samoa musika o le auri tātasi tariu tātou whasalaunga i Samoa ia le tautua le sunga ia tā sesa ma le tātou ofisa i lalo vaia pe a tā le tasi se ipa ia le tūlai tolu i le awhiawhiana nei whatalavatu vale le mati ma lo lava whaatai lava le mafta mai ia a tātou a mau ale whiawhia ia o le mea pito sili na on tāua se felina vao whaatai lava ia le mafta mai tātou whaafiawhianga le teimo le tai au ma lo fo le tāpua. Ei aso e fia ai, ei aso fo i whaanono ai, ma le sa ilisanga. Ciao.
Te fo mari le sunga ya male sa sanga male pese e ya so fia e fo ya so fa no ai ya me se ape atu wale maftanga ile olanga ne ya emisia wa ya fo ya ni si o fa nau ya me se fo yo matua e pe o la to mana tu la to o le kirsimasi o tau sanga ne ya le amisia ai ya po matua po fa nau ya wa fai langi fo launga ya sa le ya ya fa ni tau e fo ya matua lau te mana tua ina ni tau sanga muni mo le nei ya wole fa atasi ai mase si o fa nau ona wa amia ya ona wa amia ona mlangan mali mo le oti ya po ona matua fo i wa fai langi fo launga ya mana tua fo nei tau sanga pe fa pe ya Christmas fa pe e ta lo fai si utina fa pe nei fo la tau sanga o le mau te mafuta ya po se si fo fa nau e ta lo fai si utama a pene fo la tau sanga ia o le mo te fai Christmas ia ona wa pau ala so ifuanga ma le olanga lo tatou iai tatou te feo ia ma nga lulue ma i le lo langi ia awa iai ia lo tatou sino manga tatou te o iai ia i le fa vak luas fu 5 minuti na tale o le tu las fu malua ma talo fatu le sa le mati ma la tau fainga luenga le fale moenga inai otara o iso le ia le mafuta mai nai tama ma nai tina ia male au fea me fea sia tunu tonga na itine tonga ia malo le tonga ia malo au pito ia vai ele le foi ala fa tonga ali ia ala fa tu vale mati ia te oi male uso ia me foi na itina ma na itama itai ia o lo tonga lu fa tai foi le taria foi ne tau tu tono to fa fa nga luenga ia a tonu foi o nga musika fa fia fianga ia fa faingo fe fo yo to nga luenga nei fo ya so ia ai fa man fo lele fa mo le saunga le mu io te wa fa ina fo isis ia wala ta Merry Christmas fa talo fa tu le ja fish malo fish ia le taimi fa talo fo le sunga America to longa taua tomata fa after tele lava le mafuta mai America ia fa pe fo ia tuala ia Williamu malo fa tai tuala lo fionga tuala ia monia fo ile yaso ia fa pe fo ia le sunga le au nai sam mo mai ia malo lava ia pesen nei tuane ilunga a fa pe net fainga luenga tuane ilunga me fa lo tau au ia matapena tuai wale la tarts fu lua malo lo fo ile wa fo nei tau maftanga le uli to luas fu ton minuta tarts tu lais fu malo si fonga la mo fa fianga musika so filoi wala fo fa fo mai mo mai tatu tino ni tai ia lele ala ia fa pena tifa ne i tono fa fainga luenga lo fa tu vale le mla fainga luenga
talvatu le vertu ya pina te vanga malu la fa fonga mai. Na fafanga o satswala simo o ela o hani na ua esola it's a name one of for maletani wana oloi mata ilo moena matemo moe ia soma lelo fai ua faavalia ila ususona awane I efa alalo ita o tema natsuana tumula ufatu ile alofa o ele rosa awane I efa alalo ita o tema natsuana tumula ufatu ile alofa o ele rosa Valia lo ulu fa moe moe ualeta ua e olenia u ile malu onai au upu ai hilo imanatu ole a e alu au wetani e ai lo une fatu nutile kate oila upele ai amangalo atu awane I efa alalo ita o tema natsuana tumula ufatu ile alofa o ele rosa awane I efa alalo ita o tema natsuana tumula ufatu ile alofa o ele rosa I'm sorry, baby girl, why you wanna let me go? You didn't know how much I did for you, I love you so. My life is nothing without you, always on my mind. Believe it or not, sooner or later you cry. Like I'm gonna let it get out of face, I'm moving fine. But I wanna see something up for all the cup of my life. Yanga ia sokara mo ipo sokara roko lea baby asi doa ia awane I efa alalo ita o tema natsuana tumula ufatu ile alofa o ele rosa awane I efa alalo ita o tema natsuana tumula ufatu ile alofa o ele rosa o ele rosa o ele rosa Vivanga ni taimi le tae mlesunga ya pena huro ina ua toe se 45 minuti na tale o le tu la se funwa lua tale se funwa fa fonga le tatu talfau tala mai Sāmoa fa talavatu le tofine a fora fola na rieka mai California ya Amerika ya lo fatu mo lo piel ia masi lo tama fa pe foi se felina vawa ma lo lava le mafuta mai le taimi ya se lesa sione represent ya malo lava le mafuta mai mo mai tautua ti fonga la mua le taimi o le tai au ma tango fie le tau ya i mātou nei Wellington ya mai se fo i lo to sa vidi ya fa pe o so fai le taimi ya manuia la foi fai nga pa au e manatua o le fa yo pa au e fai ona ave lunga tu la fono le wa ya ro fisa fai nga fai va le malo ni sila
wana o le lima pa ua mwhai ona ave ilunga ia ma e alu mo o le tau fale se vanga nau to o lima le tau o whangota ia ta i lima tangata ua o le o to e se vanga fulele sa ta i se fulu pe ona iai le telo tau sanga ua tuanai le o lau lima ia u pa ua mwhai ona ave ilunga ua avatu vanga le amwha manatu atu ia ona o le ua la amata foi ona whai mai le to tele i la mone Wellington ia pe le matai ai a le to tele i o tangata maasiasi mai Wellington o le pa ua ia fa manatu atu la ia te ona te sauni avela ua so pa ua i se atu nu upo o se vanga o New Zealand te toe malanga iai ia wana o le lima pa ua mwhai ona e alu o ilunga avel tau vale ia o tūlanga nā lewa iai ia o le lima le nā ia tau fo i ona ausia ia le fua whaatapulaa o le te reo le pāua. I te wai alu mau pāua e lima e antasais, ai mawai o e vaenga le soifua ma a le ofisa o whai ngā whaiva. Ia ona loka fo i leo o e la o kirisi masipe a veni au mea fo i lele au mea o ngā mea whale. Whai tuai fo i whamana tuatu, tuai sifulu minute. Ana tā leo le tu lai sifu matua. It's Christmas season, so there isn't any reason we can dance some Christmas polka. Here's sleigh bells ringing, everybody's singing, dancing a Christmas polka. Christmas trees so holly, make everyone so jolly. And love just fills the air. It's a wonderful world for the boy and the girl, dancing a Christmas polka. Merry Christmas polka. Let's dance, let's dance, let's dance.
Machiko. Machiko. Sana fia fia e kirisi masi ua tato awia ua whanau mai o Yesu e ala upu moni o le filemu o ia foi Tongi o la mota ngata e whaababau Manu i ale kirisi masi Sāmoa mane lalo langi Ofa atula uola atoa Mame ala famole Fale o manu le aloe ale atua mori ua saifua mai I le fale povi
alalanga mapepese ia le tama o ia le sili sili ese ua ia foa ina so ina ia mawai le ola ua mantanai o noa no tanga o le polonga manu ia le kirisi masi Samoa male lalo lagi Opo atulo uola atoa Mange alofa mole alii Etui ai lo unei fatu E a ora ai Le fale o ma Le aloe o le atua mori Ua saifua mai I le fale mori O ai e ala se tasi Italia Yesu le le kirisi masi Boa ilona hola E fai ma me alo fai ana fiona Ma ia au na tia te io oi neunga Manu ia le kirisi masi Samoa male lalo lani Ofo atulo uola atoa Mane alofa mole alii Etui ai lo unei fatu E a ora ai Le fale o man Le aloe o le atua mori Ua saifua mai le fale pori Manu ia le kirisi masi Samoa male lalo lagi Ofo atulo uola atoa Mane alofa mole alii Etui ai lo unei fatu Me a ora ai Le fale o manu Le aloe o le atua mori Ua saifua mai le fale pori Le aloe o le atua mori Ua saifua mai le fale pori
inga ko fa. Makua mele ya. Oi vele mo. Ko fa. Ei, oi o simo. Na konwa. Talo fa lava I nei hoi vaenga o telefou, mai le si fonga le mua I Wellingtone. O le talamu mua, ua fola le taitai o le partia le Labour o Chris Hipkins, a whai e toe tūle mai I lātou I le taitainga o le malo I le luafe luas furono, o le ato e whaawau I le Paul Kalame e whaasai na I laura sikaleti do tonu o New Zealand, lea e whaingoina o le smoke-free Aotearoa. Ai le ngate I lea o le a wha uma fo I te whainga malo fo le Labour I le ngāruenga o le whale mai tele o Dunedin, mai o le a le a vea New Zealand ma sui awai o le whea ngainga lea e whaingoina o le Ockers, lea e au fiai Australia, le United States o Amerika whapea ma Peretania tele. O nisi o ma ta upu au tū sa ta ua Chris Hipkins I lana saunoanga au tū e tāpuni ai alo ia le whonutanga whaare tausanga a le Labour, lea sa usui ai Christchurch I le whaiunga le vai aso. Ta ua foi Hipkins e le tau I le Labour o na whaia ni suinga ina ia toe tūla I mai ai le taitainga o le malo I le pālo te so I nei. O le whontanga mua lea a le pātia le Labour, ta lua na pau le lātou whainga malo I le pālo te tele te luai. Mai sa wha mawhainai le taitai, e mana o mia le vesota I le lei o le pāti ma tangata uma, ina ia mauti noa e manino ma malamalama le lei, I mata upu e a fia ai. Na afe I au kilanian na fise wa lele o le New Zealand a o iai I sara malanga whaatulanga ina mai Wellingtone a nga I atu I Sydney I Ausitalia. Whailo mai el company o le mafuanga o le fuafuanga, ona o se whaale tonu na iai se tasi o hafi o le waalele. Ta ua le lipule o whai ngā malanga le New Zealand o UPS, o le malanga le neinu me la lua whaiva mai I Wellingtone I Sydney, sa whea ngai ma le nei whaafi tauli, ai whaato atasi le tu la talua na tu ua le laumua, ma whaiai ma le whaaiunga e awheane I Aukilani. Sa tu lau ele ele saunga le mu I Aukilani le valele, pe tu sa o le lua se fulu minute te ai le lima I le fiafi o le san nafi. Ta ua mai o le awhaia se suenga I le mafuanga o le nei whaale tonu, ai o le pasese na fia ua whaia nisi fuafuanga mo le wha wawina o le lātou whainga malanga I Ausitalia.
ua whailo mai le whalapo tonga o le saunga le mui Sami ma vai o New Zealand, le Water Safety New Zealand, e fōlinga mai o le tausanga le nei loa fe luas furma le wha, o le au pito mau lalo ai le au whai o tangata e maani liu i whaalewe lave le Sami a toa ma mai, talu mai le tausanga i lua fe se furma le valu. Vei tai o loo whautua ina mālosi mai le nei whaalapo tonga le mamaru le tino, e ina ia whaai te i Sami a toa i ma vai, i le maise lava le vai taimil nei i le amatari ai o le tau mawhana whana. Whaalia mai le Water Safety New Zealand, e o mai i le taimil nei o le tausanga, ua ono se fultasi i la whainga o tangata ua wha mawina, ua maliliu ona o le malemo i le tonu o New Zealand. O le nei a whainga e tusa se fulfitu ua pa pe ua la ititi ai, pe a whatusa i la whainga sa iai le tausanga te rua i lua fe lua se fultolu, ai e lua se fululua ua māo lalo ai, na i lo le a whainga sa iai, i le fua evalesi o le se fulu tausanga ua tua na i atu nei. Ta ua mai le whaulu lunga o le nei whaalapo tonga o Daniel Sherrard, a tonu o se tūlanga i le tau o na whaafia i nai le pa i lalo o lea fuainu mera. Peitai, na ia whaalia, e le tau mateina le ono whaao popoina o le a whainga le nei, a o le i uma le tausanga. Na ia ta ua tangia i le pau i lalo o le nei numera, ia a fianga o porkalame whaale awa onga, ma whaasara launga whaalawa i tele, o lo whaautua i nai le tunu i tūlanga i le tau na whaautangia, i le taimi e ta ele ai le Sami whaapea ma vai tawhe atoa ma vai tū loto. O whaamaunga le Water Safety New Zealand, ua manino mai ai, o le tu pāua li e mafuli i ai, ia tangata e whano le soifua o no whalawelawe te tūpu i le Sami, whapea ai vai tawhe ma vai tū loto o New Zealand. E tūsa o le valus furulima pasene o tangata uma e marele mo o alii. Ua whailo mai le tupe o le ANC, e umane le tausanga le nei, ua whaau popo le isi luas fulufitu wafe o tangata e le aini ngā ruenga i te tonu o New Zealand. Na ta ua mai e le li ofisa si nia taulu tamau ai ngā le ANC o Miles Workman, o le kuatalo na tolu o le tausanga le nei, na tu lai mai ai se pau e se furuma le lua afe, i la whainga o tangata whai ngā ruenga i te tonu o le tunuu. Mai rene ia whainga e ono o atu i le lua se furuma le fitu afe i le whai unga o le masina le nei o te sema. O le fua whaasolo o tangata i le aini ngā ruenga, na si itia le whaatesi ma le valu pasene i a se tema. Mai na whaalia mai e Miles Workman, o le whainga le nei, e ono o atu i le lima tesi ma le tasi pasene i le kuata e se so mai ai. Na ia ta ua fo isa si itia la whainga o tangata ua ausia i le matua e te tau wai o na whainga aruenga. Ma mauti noa o le a wha waupea o na le aini ngā ruenga le to tele o tangata i le amtanga o le tausanga a sau. A o le i i na tu i titia la whainga o tangata e vaea ma le aini ngā ruenga i le vaeruanga o le tausanga lua afe lua sefulu ma le lima. O le waloanga mai le whaletupe whaleo leo po le Reserve Bank, e o i le 5 le lua pasene le maua lunga o le awhainga o tangata i le aini ngā ruenga, ai o le fua whaare tau o le ANC, e o i le 5 le 5 pasene i a la lea o whainga. Nā ta o whoi o le neitulanga, e atangi ai i le tele o ainga o le tunu o le awhenga i nei ma whaafita hauli, i le vai taimi o aso malo lo ma aso fia o le kirisimasi on o ia whaale tonu. I whalawalawe te tupu le whae ungo le vai aso, e to tasi le tangata na maliu i se whalawalawe tau ta wale i au kilani saute i le tai ao le san nafi. Whaalia mai e leo o le whalawalawe nei sa tupu i le wale ingo o le Hyperion Drive i le Randwick Park, mai na manu ai fo i Malaysi tangata e to atasi. I le ai o Porirua, o lo iai se tūlanga ti ngā ina, ia se li na mauatu ua manua i le tono se whale, i le awalengo o le ko Tuku Street, i le pitonu o Alston, i le waweao le sa. Whairo mai e le li leo sa tini sinia o Peter Middlemas, sa awinatu le nei tangata i le whalemai mo tongo fitinga, mai o tau fia i nei se tūlanga ti ngā ina, na wha mawhaina mai e le li leo,
o lea whaalawe na tupu I le vāo ni tangata e loa le leie le tasi I a leisi, ma e le eise mea e ono whaapopole nai le lautelo le tunu e alalai I lea vaenga o Porirua. I le Aio Nelson e toa se fulu lua la whai tangata na tau fia I leo, ma whaia I aini mōrianga, mai se whaatasinga ani kengi sa whaia I le whai unga le vai aso. Mai a I lato umanei na tau fia leo, e nā o le tōtasi na maua o ia o huina, ia se ofua iai le pine, ia po se toninga se kengi e awai o ia, o le tūlanga e pe o na silafia ua whaasa I le swingo le tūlafono mō kengi, lea na whaatoa tasi nei le mai aso tarua na wha mamalu. E le ngata I tangata nei na tau fia, ai tolu la wha iuni tawale na tau fia I wha malosi e leo, ona oni mata upu soli tu la fono e a fia ai. Ai sili atu I le lua afe valu se lau le a whaio ave ta vale sa mana umia le whaio ni o la tu suenga o le manawa mo le awa malosi. E lua maasina le umi o le atapuni ai le telenume le tasi le vao tu rangi ma waiuru e au fia ai ma le Dursted Road e amata I le o ngā de tonu o Januari o le tausanga fau. Whailo mai le lipule o ngā luenga al whalako tonga le waka kotahi o Roger Brady. Ua whaiele nei fuafuanga ina ia mawhaiai o na whaatino ngā luenga mo le sanga whaale leo le nei vaenga o le tele nume le tasi o na o tūlanga whaale tonu ma le leanga o loo iai le teimi nei. Na ia ta ua mafua o na whaatino ia ngā luenga I le teimi o le vevela o le tau ma whanawhana o na e mo o mia le vevela ma le ma whanawhana o aso pe o I le se full total degrees mo le tā ina ia wawai o na malo ma mausali mo le whewa ingo ta vale. E pe o na silafia o le vaenga o le awala le nei e moise ai le Dursted Road e malulu tele ma malosi ai le kiona mo le puao I le taimi o le tau malulu ma e le mwhaiai o na saofia ia tu a ingo ngā luenga. O wawe o na tu ina mai le nei whaase launga ina ia silafia ai le tunu whe malanga ai I le vai taimi o aso malo lo le a whainei ina whai fua I ai Paul Kalame mo whe malanga inga I lunga o wale tele I le motu I mātu. O walo I mai le ofiso le tau le vevelo nisi vaenga o New Zealand le vai aso mua le nei o le tau mawhana whana. Ta ua e whapea iai I a pitunu o le ao atu I le tolu se 4 degrees le fua o le vevelo le ea I le vai aso le nei ua amatahina. Whailo mo iai le Leo Chris Bandolini o le ofisa o suenga o le Suawai, ma le sio manga po le niwa. O I tu malo manu I le talawhatai sa e o New Zealand, o le ao pito I vevela I le nei vai aso. Le so e o atu I le luas fulu ma o na 2 degrees le maulunga o le ayai ia le mawhana whana. Ai pei o le so lua atai au, pe ai le so lulu male stofi, le o lo manatu e o atu ai I le tolu se 4 degrees pe sili atu fo I le fua o le vevela o le ea o le ayai I vaenga e au hi ai le Hawke's Bay, whapeli tu malo Canterbury, Marlborough, ma vaenga tūru tonu o le tu malo o Otago. Ai o la whape fo I una mawhana whana ma vevela le tau I isi vaenga iai le Waikato, whapea au Kilani, ma le wha solo atu I Northland. Whailo mai fo I le ofiso le niwa, e ono so ma timunga mamafa pe a tu na ia so vevela e pe ona valo ia mai mo le nei vai aso mumua o le tau mawhana whana. Lipo tia mai le whae ngona vai aso le mali wai le li o Peter Kay o le tua a leo le tamai tai o Nikki Kay le sa avea mo hui pule o le tu malo au kilani tu tonu mai o se suisi nia o le pati a le National e pe ona silafia Lesto na I ona tua, le na mali waile nei tamai tai le ngase o le kānesa, ai o les foreile na tenei, whairo ma iai, ia le mali wai fo I o lona tama, le li lo ia o Peter Kay. Na ta oe se li poti le wale svasa laua New Zealand, o Peter Kay, na umi fo I se taimi o whea ngai o ia mamai o le tino, se ia oi nei ina maliu. I ta alonga, I la ka pi fitu whaara wao malo na whaia ina uma au wali whape hai ma le au tamai tai New Zealand.
i le vai mo mua o le taunsanga le kapita i tofitu o le lololangi i tupai i le whai unga o le vai aso. O le Black Ferns o tamai tai na whai ina ia Australia i le la suenga fusi i le final i Dubai. Ai o le awali na whai ina ia Argentina i le talonga na sue i le tūlanga tolu ma le wha. O le awafiti na manu malo i le final o le tupa o li le na sue fusi ma le awa se pania ma manu malo ai se furuiva i le 5. I talonga soka o lo whaawa peo na manu malo i le iwhaia ina le au soka au Kilani le AFC Black Knights mai ua tula mai ai le numela mua le whaasalonga o awa le taimsanga o le A-League e pei ona iai le teimin nei. O le latu talonga nafi ma le awa Newcastle Jets na o stasi leo au malo si le taimsanga na manu malo ai au Kilani i aie lua i le ai. Le astona i asau nei e to ta alo ai i au Kilani ma weni tone mai o le ta alonga e whaia i au Kilani to te le umanatu o se ta alonga nei le tau na mataina o le taunsanga ona o umanei e New Zealand o lo tulanga mua ma le lua i le taunsanga le nei o soka a Australia. I kirikiti whaalawa o malo na wha umanafi lo na wha o aso le ta alonga whaitawina mua i le wao New Zealand ma Engelani lea na whaia i le malai kalai estete, se lau mo le wha ai o New Zealand i lana tāanga i lua sa tuli e Engelani ina ia malo ai, mai na maua le lei ia ai. Ua tasi e nei lale malo Engelani ta alonga whaitawina tolu a o iai la tau i New Zealand ei. O le ta alonga i lua, e whaia lei le lau mua i Wellington e amata i les Foreile, ai o lona tolu ta alonga, e whaia i le ai o Hamilton. Ia le whai wana nāo, telefau. Te whawhilo i atu te la fau le isi fo i ona whao poponga i le amatanga o le neiwai aso fau o se mai al whafonga. O le a onga wha ofisa whawhilo tusi ba isi matata ese e le tomai whao na po nei whao ngai nai computer a le a onga te SSE Institute i Lalovaya wa amata i eila ngā tongi o a onga ese te tono le atunu i whai unga nei tau sangarua whelus fulmal whaa wa whaamanuia i nei le tamaita i a Lesma Ramona i Luilo, luas fumal whātou sanga mai a fio angola lo vaia sa matau maloto whanga. E le tū whaata singa o tongi a li matamaita i sa o oinai, masili a wawai le neitou sanga whaale o onga, a lea onga le TSS Institute. Langona le fia ma le whaanga etia, i le ave fo ima sili awa o ni tausanga i o onga ma whai fo i ona whamania ina i ni whailonga tu spasi Australia su enga le sesa e lua a sa whapeona mwhaina su e ni tausanga ma le lua tausanga o mawai. E manatu foli tala vau ia Lesma e leo le muta anga leo langa tau mawhai ma le tawivi tu langa tau ia o onga. Vaai koe i nisi o nisi foi wha i longa maulunga atu peo le postgraduate ni mwhai peona whalau te le ina le malamalama ma le tomai marsosi le nei fo i o langa o avea i ma tangata whainga luenga. Na mamori fo ilan whaaftai le ngato tālu sanga o le tāpo inga le ngato lana e kālesia ai whapea fo i o nanga inga. Momola wai whaafo i le whaftai le atua ono le ata mai marpoto e na te fo ina mai a te au ia mwhai na o whaonga ina tono a onga sa ili linga poto sa lau le lua fi whaftai o a inga ia mo lato langlong so mai a te au o whianga i ma o onga o e kale siama manuu ia ma o ma o whenga ruenga so son mi fu eta ina imfena o siele nei tūlanga wa ia. Na whaalia fo ilanga ngā whaaftai mātua le tamai a si tangata Filipo i Loilo ma le tina i a Rupi Puni i Loilo
e no whaaeaina tau mawhainga alo la alo le tau sanga. Te iloe e le isisi anganga e pito silio na tāua o le whaftaia e le atua. O na o fofuanga umam tāpenanga so stangata. E whaalangolango na manuia i le whaalangolango i le atua manan taita inga. O le mele e ao na whaafo i le vi inga i le atua. Ma whaaftai ia ona ua o whaifo i ona ausia e le awhawhine. Ia le nei fo i tūlanga i le sa ilinga fo i o le tomai ia ma le poto salalau. E pe i ona tausini oma hina fina fo i ia alo mo whanau. I whaaftai ia le ngata fo i le ekalesia i le nofo talo fo i o i lato uma o tō tino le ekalesia sfito le toi fia mai e pia. Ina ia mawhai ona manuia whanau uma le ekalesia ia le foi la ua manuia la fine. Ia le nganga whaaftai fo i e momoli mo o le ekalesia i pia i le ngata fo i le nai fia whaaftai fo i a inga ia wae so se whanau lava. Ia isi itia mau lunga e a inga i le si o manga o le ia manuia tamu whainga. Ia whaaftai le a inga i whapena fo i le pito la au fo i le tina o le a inga. Ia i le tamu whai pelea ina ia una ia le whanau. Ia one ngata le tamu whai. Ua tali ali i mawhai pule o le fio anga o whenga. I se ata na tuine se tasi lunga o penga te whae langi i le vai aso taluai. Ua toe wa ai ai se masini o loo wha ua wina se ngā ruenga o le tuine lalo se pā o se whanua. I ele ma whanua i tua le au waa i le no whanga lo i ai le fōlesi. Le na wha alia maulolo o loo so solo lava le wha atinongo i ngā ruenga i lunga o le tūla whono. Mai ele ai se vaenga o le tūla whono o lato solia. Tu sai ma whaai unga le wata oto mai le wha masinonga. Sau no fo i le whaipulo le fio anga wa whenga, le fio ngā maulolo tāwita a mosa, o le aso whono le nei amatai o le fio anga, e lote ai le mata upo, ai wa uma o na au mai le whaai unga e tasi lava, e le ngato le wha masinonga o whanua maswafa, ai whape na fo i le wha masinonga mau lunga. Wa whailoi le fionga le sui minister o tupe le fionga whawalo Harry Schuster, talu wail whaatupula ia peo whaafita au li sa sae tu te tonu, whapea foi le tūlanga le mautonu le whainga pālota le malo telo a Amerika, wa fuai una toesi i tia foi lunga le tau sua ua le nei masino te sema, o le pepo whaamtalanga wa whaadiele toesi i tia o le tau le lito le pensini, i le fitu tesi ma le whaasene, le o si tia le lua tāla valu se fulu valu sene le lita le nei masina, mai le lua tāla valu se fulu maltasi sene le lita sa iai le masina taluai. O le kiso, wa si tia i le se fulu ma le lua tesi ma le tasi sene le lita, le o lua tāla iwa se fulu ma le iwa sene le lita le nei masina, ai o le masina o novema sa lua tāla valu se fulu ma le fitu sene le lita. Le karasini wa si tia le iwa tesi ma le lima sene, wa lua tāla ona se fultasi sene le masina le nei, ai sa lua tāla lima se fultasi sene i le masina o novema. Wa maua su e ngale au su e i le mafuanga na ngoto ai le vaa su e le manawanui a New Zealand i ngata iana o te fitoana, ona o le seseo le au vaa na mafuaio na ngoto. Wa tue la ngai se leo mai le sui o le tumalo, le fionga tu ia longo iai pu o le toa. Le ai o le o tupul me, ma tau te le lope whawheno o mai wa al nei, i tala whaatai o, ia ma ngata i whale o, o nei tumalo sa whata. O mo tua te le ala o le whaina o le mātou tumalo. Taruai leo toi whaawa wina, le soi fuanga i peo na masani ai, i lona fonga tau mafa, o alanga le taua o na whaasao, ane ngata leo na au. Ma tonga tongo tasi nei, le tumalo nei sinte le tonga tongo ma taruai le vaale o ngoto tono le tato mat. Whaalie se pepo whaamtalanga, o loo malanga mai se whaapito mai New Zealand, e o loo au mai ai mea whai ngā ruenga e ave se ai le suau o loo i tane o le vaa. Ma sa so atuai, ma tau ma whainga e ave ese mai le vaa mai le no whanga o loo ta oto ai, e le silia ma le tolu se fulimita le maua la lolo ta oto ai.
O tala fo ia mai Samoa manui tele le yaso le tātou tinu whaasoifua ia. Musika o malo longa matau mawhitanga o leo au li si fufonga o le launua. Musika o malo longa matau mawhitanga o leo au li si fufonga o le launua.
Mani la ueva, oso foi lo fiesiva. Lilo imana tuwe ya ile tanga tuwa pililo tualua. Telefoni ua tang, o tele tang o etali. Pela ba ua talefa, ua falling ole ang. Wana ulu arta iai, ai foi lo fatali mai. Ma upulele yo neila lulangi mea lewa te fiu iai. Tuli fali, imoli o la uta arali. Falu mo ina o le leo le tanga te pela ba o se faala bilavi. Na o ilo a ina lele, o le fafine le no fulele. Ani se awa e te faape na o le atu a la balope. E fai po i fama sinonga, e ai lava malolonga. Ua fifo i e tali fesili pela ba wata toe a onga. Tau o sumai lo uita. Fine ua fia whaamisa. Sili e le pulo o le ia a whai umai whai ua pisa. Le telefoni ua tatanga, o tele i tango e tali. Pela wa ua tatau le wha, ua fallinga o le anga. Wana o lu ata i ai, ai whai ulu whaatali mai. Ma upu le lei o le neila lulangi mea lewa te whiu i ai. Baby se a wai te whaala velave, e umau ualu aku vave i le whale. Se ai pera si o kuangangi se so ia e te masa no salo hele mangongi ai sau ai vai salo sau la ia ka fa a wo ma e mini mili si o telefoni ua tang o tele tang o etali pela wa ua tatau le fa ua falling o le ang wana o lu ata i ai ai whai ulu whaatali mai ma upu le lei o le neila lulangi mea lewa te whiu i ai. Tele i tango e tali. Pela wa ua tatau le wha, ua falling o le anga. Wana o lu ata i ai, ai whai ulu whaatali mai. Ma upu le lei o le neila lulangi mea lewa te whiu i ai. Telefoni ua tatanga, o tele i tango e tali. Pela wa ua tatau le wha, ua falling o le anga. Wana o lu ata i ai, ai whai ulu whaatali mai. Ia, tali ane lole telefoni na ua vidi atu e asi atu oe po a maine nei a uli ia i lau ngā luenga i nei aso. Ia tali telefoni a ua talia ua le fule le tini ngā na vai atu nai vidi atu i le tina ole a inga e siaki atu oe po a mai lau ngā luenga. Ia mwhai fwoi silua tala anai tino fonofo a matope ai o ilisi vaenga lai malolo mai leisi pito. Ia tali ane telefoni te wa hita ia po aile le fale. Pea foi po fiana te alu iai, ia taunga tango tali ane nau tangi telefoni na viri atu. Ana lava na lo au tilo lava iai, atire tali ane telefoni. Tasi na vaenga vesi ili au. Maisia pea e mana maa tuilau ngā luenga. Ia, aila leo mai a tamala ili fale, tangata ili fale leva mea. Sa ua fio e viri atu, amena le tali alo telefoni. Taharis furulua viri atu, afaris furulua viri atu. Lei mas tali alo telefoni. Fea sa iai. Mai se sa pisi na faila ova ele lo le sile mela a na tali na no telefoni ma tala no ia e ma tang fu siaki po a mai o le ia ile fale le taimi ia a o fenga i fo i tata o tino i malo longa ma tau maftanga vai ai ngole nei oli fa malo atu malo nga lue na u malo lo mai fo i nei malo longa po ia faisa o tau maftanga to e a ma tai fo i longa luenga le tu la tasi ia ona i matua tausi tonu ainga, ai mai se fo i maota o tangata matua lo tausi ai la tau, o maota ngase, o le alava, se fale, o se maota, ia o lo tausi ai nei o tātou matua, ai mai se i la tau lo whai ngā luenga ai, mahalo le onasai, mahalo fo i ngā lulue, mahalo fo i tāpuai, mahalo fo i taliti ngai, ia fianga ma, ngase o le tino o lo mau ai ni fo i vai tau le tau sanga ia mau pea le kio lau le tio whanongolongo
I le tasi o no tesi ma le tasi Sāmoa. Whape fo i lungo tātou pinga te whailangi o loo tau mai mō mai ai. Lungo le Facebook ma le tātou YouTube le nei taimi. Ia a o whaawoi fo i tau mawhitanga fo i. Ia mai se fo i tari ngā sua le nei taimi le aso. Ma lo lava fo i le ona sa i ngā luenga i la tau loo whaawoi pia ngā luenga. Le wa vita vale. Ma lo le fo le nei taimi. Pisi fo i vaenga le la au kiliva meli. Wa le wa yede masina muli muli. Ilo na winga wa tele fo i oka e mamoli, mapiki, mamoli i tuatusi. Ia mo pea ma whataua le saonga le mō a whianga i fo i mga ruenga le taimi. Ia oe nao lo e whaafonga mai mō mai ia whatalo whātu le taimi. Tātou hoi whaafia whianga le taimi o le auli ina uto e luas fultolo minuti ana tā leo le tūrai tasi, tāra tasi. Tu sa o tātou whasalonga pe tariu tātou whasalonga i Sāmoa. Ia il tautua mai le sunga ia tā sesa ma le tātou ofisa i lalovaya le tātou ofisa whasalalaulo ia i lalovaya le taimi nei o le auli o te le lopo ama le tau i Sāmoa. Ia o New Zealand lava ia pe ona iei Wellington le taimi ma nei le susulu ma tango fia le la ma lu fo i nei fo i au uli ia i ne pitonu nei pori rua ia ai na ona fa manata tu pea i tātou tino ia le saong le mu ia o le fo i le vaenga po lau ngā ruenga na o lo fai le taimi nei ia ese lava tātou ngā ruenga o lo ngā ruea ia manuia lava ngā ruenga manuia fo i le tāpua inga le tātou tino manuia fo i malo longa le nei auli ia manuia fo i lau mai mo mai e ala le tātou tautua ma whaafia whianga sui filoi leo toi luas fulu minuti ona tā leo le tūlai tasi toi whataro whatu le whatua se filina vaoa whape fo leo sui awa le mati ia o lo mafuta mai mo mai tonu whalawhai ngā luenga ia o te vita moala pisi tonga stama lea ia te meita ia moana mara mai nā i Amerika Sāmoa ma lo whaaftai le mafuta mai Sara maumanga ia ta malua tu le fatu atu e whataro whatu ia ona o lena alwatu tātou telefon tala mai Sāmoa ia mpesenga ia o Heidi Gay malo ia wailava o lo mafuta man nei taimi whataro whatu nei taimi o le tātou poklame ia tātou mei lo am tātou whaauat whaafia whianga se ia pā ia lava le tūrai tasi le si whonga leo laumua i Wellington alana tautua whaafia whianga musika o le uli.
pusika o mano longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Tala watu le whalitua ia tina a sio malo lava le mafuta mai whaafonga i pēa i whaafianga so i whiloi se i pai le tulai tasi. Hey,
E whawhianga mana whapesa le eva nei vaenga o musika se whiwhilau i si whonga lau mua ina o te se 4 minuta na tāle o le tūlai tasi mai ala tātou tau tōlunga lea la leo a me se fōi ia o le tātou unanga mai New Zealand nei Wellington i Porirua ai tariu tātou whaasala launga i Sāmoa tau tua mai le sunga a tā sesa i lunga le tātou Facebook ma le YouTube ia mana tua o lau lango i le tātou proklame ma le tau tua le si whonga lau mo le tufa whaasoa le tātou Facebook pe share ia pe subscribe foi pe fa pe o le tai mo mo le o e mai mo mai ai ia i le tau tua se fonga le lau mua i Wellington i New Zealand i le tata ofisa au tu lima se fulmantasi man Kevin i Porirua ia fa malo atu le tai mi malo fo le fa tapo i mai fa fa fo se antele liva ia la uman ni tau sanga e le lole ainga e te alu ia le o uli te ai ia e tau fai se swinga ante lea ia o atu tau sanga fau lua whelua lima ia wei se swinga wa ai lo fale Parolo mai o ao a mai aloa watu mare tātou pese whai iu tātou wha maa vai atu lora i nei Wellington ia ai tō mafuta mare usea tā sesa mai Sāmoa Runga lue mai angai atu lau masini pe whapea nai te amatara jas Show me what you got, Tennessee, but let me say hello.
Sunga ya Josh Matu. Ya Joshua Matu mo pese fa lalo lo toto. Ya ma ngayo mai le tai mo le oli. Ya fa sino fa malo stino Samoa. O mai al tatu tu ni ya so fa tai mo la talo. Wai mo manu ya ya tatu tu mai poriru nei Wellington. Ia mo ne ya so ilunga la le tasi ono tesi ma tasi fa mo le la tu ma futa ma sunga ta sesa ilunga le tatu Facebook ma YouTube mai Samoa. Il tatu ofisa au tu al tatu ofisa ila lovaya. Ya e whaftai, natu sa whaamlia ina lau whaafonga mai, malau mai mo mai, e mesi fo i o le tātou whaasol pokalame, mai lawa le tāu nei lase i pa i malei taimi o le auli. Ai e whaamania le atua le tātou atunu, manuia fo i toanga i ato i lātou i ngā luenga o le nei auli, tātou toi whailo i tai au le tai masani le tu lai fitu, mai porirua nei Wellington, New Zealand, mātou te whātou whāwhāso i fua le mamalo le tātou atunu Samoa, whaamalu te foi, whaamangalo so mātou whaale tonu, e ala le tau tua o le nei aso, whāso i foi a. Tato fa amana tu